te ofo alofa ma whataro whātu tātu tunu le nei tai au fōu, wha ma nōt fo lau manuia o le tai au le nei o le aso lua, o le aso sifuru ma le tasi o le masina o Novema lua, fe lua sifuru ma le lima, o le auananga ma le tautua amata le nei e le sifonga le laumua. Ia ai a mai ale vi ingo le tua mai le whakasa tula ele, ia ona saunia lo le tatalo, matalia ia tātou whaasa le launga le nei tai au fōu. Tā lofa lava. O le a tātou te talo. O mātou si tia le taulanga o le vi inga ma le whaafitai la o fio ta mai le nei tai au fou. O e whaangua i mātou i le ola fou. O le malosi fou o le nei aso fou. Mātou mana vaina le ea fou. E mese fou i o au mea lofa o tāpina ina mo le nei aso mo le mātou ola.
O mātou whapeane ia vi ia lau fio matu mau ia te oere vi inga e whaavavau lava. Whaftai lau tau singa ma leo leonga o mo moe ma malo lo le to tele o lo tunu. O e sa whe malangai, o nisi sa ngā lulue, o lo o i la tau o lo iai le whale mai ma le whale pui pui. Whaftai o whamalo pule, whaftai tausi. Ia vi ia lau fio. Tele na wapele nganga o le whaftai ma le vi inga ia te oio na o le whaola tanga tele ala i lo walo o Yesu Keriso. Whaftai le tele o au folanga. O le moni ma le whamaoni o upu le li ia. Ma tau whaftai ma vi ia oe. Tai lau whamalo longa iena mamai. Whamawhanawhanaina i la tau na mawhatia. Ma tau vi ia i pēr lau fio. I lau whapale ma lau ono sai. I le tele o taimi ma tau te se ai. Whaftai tele. Whasifo atu le nei tai au, mātou whatuatua lava i le maliu o lo walo Yesu, mātou te mangalo i lona toto. I ei fuafuanga o le nei aso lo watunu, o whanau isu enga. Nisi whanau ia oa onga. O e o le a malanga, nā tau o le a ngā lulue i ngā luenga ese. O nei matua tausi i to tonu o a inga. O e o lo o whata o tolia i maiti ngā o le tino. La tō le a whaia ngā luenga le lei le nei aso. O au na tutofi whawhenga inga ma whaletua. E sila atu mai anga le lei lo mātou a li. Whamole. E anga le lei e o iei le pule le nei mālo, ma nei atunu. E maise si o mātou mālo o Sāmoa. Whamenuia le li ie i mālo umo le nei la lorangi. E sila atu i nei tangata kerisiano o sawaina o na o le mau e winga ia te oe. Whasusuru atu lo malama i e o whaia ia sa wanga. Ia lātou sila fia o oe o le malama moni mai le langi. E wha malama i nai lo lātou pōngi sa ma le vai. Mana tua fo i lo nuu mo na tai. Mātou te talo le nei aso le ie. Tele fo i mana onga le nei tau tua wha mole. Mātou te tui nā atu yo a au. A mai ala waunanga i lene aso. Tu mau pele vi inga i lau fio. O le mātou te talo lea whātasi ma te talo lilo i te tonu o mātou loto. E whaia pēr lo whina ngalo. E auane i whaia o mātou loto. O Yesu le suafa o ala tuaila mātou te tano. Amene ma amene.
le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ma no whaftai o le vingo le tua le nā mai le kālesia whapatonga Iesu i Sāmoa mai e pia o Iesu o ia o le pule awa o ia po le ngō le pese i nā whaahea ia i lunga. Ia, ala whai mai o le tātou tunu le nei o amtalia le tātou tautua le nei aso le si ufonga le nei o le laumua Wellington e sifuru whaminu te ute e le fitu. A whalipito le tātou programe le ata le tae au, ia ai. Vele nei teimi o te o fualofa ma whaatano whaatua i le tunu. Mālor so i fua, mālor fo lau, wha mālor sopo, whaafitai le tuela na tausinga. O tātou wanga i atu le o ngātu tonu le nei māsina, lona sifuru ma le tasi o le tātou savaringa. Ia, whaafitai le mafuta mai, whaafitai le taliaina le nei tautua i tono lo ainga, whawhenga luenga tono lo taavale, ia mese o atu no mamao lo mau mai whaasala lau. Mālo so i fua, ia whaaso atu le tātou Facebook, whaamale mole. Mole atu le whaafitai tele la tō lo whaaso ina le tātou tautua i le aso ma le aso whaamalo whaafitai. Ia o nei tātou a inga mau olo o mau le tautua i tono Wellington e atoa, New Zealand atoa, ia o Australia, Amerika, Hawaii, o Amerika Sāmoa, o Sāmoa, nisi o tātou a inga mau o, nei whai misionari o lo ngā lulua i Afrika i saute, whaalongolongo mwhaafonga mai, nisi o lo i Kanata, Alaska, ia maisi atu no o laulang, ia lo fitele atu mwhaamilu i atu nei tai au fau, ia tōlo utono whare whai ngā luenga o amitele ngā luenga mtiute, whe malanga i nisi lungo le ala, maki mai le tio whaalongolongo maa, lo so i fua, tono a inga le tātou mtua tausi. O wholo whaatu mwhaatalo whaatu, whaafitai fo i tisunga i whaafenga inga mawhalitua, mo la utouta pua inga ma le talo, ia o lo solonga le lei e le tautua le si ufonga le laumua. O nisi o tātou au o nanga i whaalauloa, o na whaafonga le stasi o vaenga o le pese, ia ale whianga o whale umanono, pe o na, ia i vaenga mo mua na tasi la nei vaenga o le nei pese, ia mo lo tau silifia, pe umar tātou whaasalaunga le nei. A whai umale leile nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa, au alale pole, o sau nia nei e le titi sau se ava noa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lago le ClickX, e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe sili atu fo i le mai cash on titi sau, tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo lava noa li se i le aso mua o te sema, ma le se i mulmuli i le aso limo Januari, e ma whai fo i ona e anga waa, i le se i pe awha i e lafo se taupa tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe sili atu fo i lo ainga i Sāmoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia Digisel. Wow.
Is anti talang here. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semail apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Ua mai atu tātou whatalofa ma tātou whawhelo a ia le temine. Ia mana tule ua tātou se emelo le amtalia le tātou porkalame le antau le tāiao luas fulu mo le ono minute ua te ai nei le fitu. Ia o le anga ia tu tāle valu pe ona masani ai ia tātou tala mai Sāmoa mtala fau. Ia le temine le la tātou anga ia tulo le tano le tau ia ono isi le fia le tulango le tau. Ia e fua ia ufua fuanga le yaso le unanga le nei le si ufonga le mua. Le talo le tau mole so pe no fali mai le official mai tau le tau nei e fa malu malu ia na fa solo tu le va ia le matolo la stay o le auli tolu ti munga le so tau fa penale stoffi o le sfrile tu sale le wing o le tau le so fa rile male aso le ma tele fa malu malu e ina timu va ia le matolo la ni si o taimi o le talo fi o le sto nai pe atu mo pe va lo anga le official vai tau langi le tau le sto nai o le Vava ia tu I kapiti, paolo le aso nei, manua tu, whanui, Taranaki, Houtaupo, Hawke's Bay, ia e le teime va ia le matole la e ina I timu le tai au nei, a matole kilia whasolo atu I le awa uli. Tolu timunga I Wairarapa, e langi le le tau I Marlborough. O le malulu le eo lo whamawina I tu malo nei, a matamari fituanga e turunga sful marifaa ea mawhanwhana, Olo I lus fulu fasolo tulunga lus fulu male lima au kilani le soif suisu ya I wingo le tau e tutusa le lima tato Wellingtone. O motu I saute ma tele na langi le le motu I saute ia oe. Motu I saute va ia le mato le lai le isi au whana vilave. O le malu lua le eo lo whamawina le motu I saute. Mata mai le lima fasolo tulunga fulu male tasi. Ea mafan fanas fulu whanga ia tulunga lus fulu male lua. O leo te lenga o leo tunu nei aso le ata absoloiti munga le motu I matu nei va ia le matu le lai nisi o taimi. A le motu le vai e saute mtu halangi le lei la vale tau. Wa ia pia I le soi fai titi lia e lua se fulu ma le fitu le fuol e vela e lufu lima le ea mafan fana. O le ango toi fu le lai le so Wellington e se fulu ono minute te elvanu nani le fiafi. Yo so e le la tai au toi fitu minute o na talea. O le ono, toi fitu I le ono. Tai au e oso e aile la eo. Tato se e mai le fuole e maluru I Wellington e mauna nutua oi. O le valuanga I lunga sifuru ma le lima le iai e a mawhanwhana. O lo ta oto mai le vau sifuru fituanga I lunga le lua sifuru ma le ono. Mastone e lua ono. Mana I le mawhanwhana o le tau ia te utou. Tala o le tai mo le so. Wellington e sua le tai afo le sifuru le tai o nei pe le tai le lima le fiafi. To sua le tai Wellington nei le tasi le minute te e le sifuru tasi nane le fiafi po nane le po. O polirua, pe le tai le afo le valu le tai au nei sua le tai le tasi le minute te e le tolu le fiafi. To pe le tai sifuru fa minute te e le iva na nei I le po. Ia, tatou tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silfia le atunu. Ia manuia tele, ia le tūlanga o le ai fuafuanga o le yaso. O ai lava e la fora na tupe nei aso, ma lo le au ma fola nei ainga o lo I Sāmoa. Tasi tala Usila, maua lau tupe Australia, e valu se fulu ma le 5 sene, o le tupe Amerika 5 sene. Tasi lau tala Usila. Tasi tala Usila, maua lau tala fiti e tala lua tolu sene o le tupe Sāmoa, ia le utoi se atu runga tala 5 lua.
tala lima lua sene ile so tasi tala ni usila maulau tupe. Tonga, e tasi tesi ma le lua le paanga tonga ile so. Swing o le tupe Sāmoa, tasi tala ni usila maulau tupe Sāmoa, e tala lima se fulu ma le lua sene ma alo fa taileanga le lei. O le avano whaamirianga wa soifua mo e nei soifua nei aso i au wholo whātul polo kala me whaamiria lau as whanau e mana ia au tausanga o lau soifua. Le ue au lia mai lau as whanau ia vaila e le leo le ilan tausinga ia te oe. Ia ma so soina tuel tausinga lo ainga ia ma lo sai ma lo folau. Le ue au lia lau as soifua nei la so sfuru maletasi. Ole masina o NOV malua firu lima ia maluia te lua saifua ole tatou email na mo asfana wasofana at samocapitalradio.co.nz pe afia maisia saifua e famana tuatu ole tusfai tau le aso nei lo mo tusia Paulo ilo na tali fa le nganga o Timoteo ia len fa pe to le Paulo a Timoteo fa pe mo Timoteo tolu fe pe lima awa a fai ele iloa e se tasi o na pule ilona lava ainga. Pe whape whea o na tausia e ia e kale sia le atua. Ia toi whawhonga mo Timoteo tolu whau pue lima. Awa a whai ele iloa e se tasi o na pule ilona lava ainga. Pe whape whea o na tausia e ia e kale sia le atua. O le upu na e whaamamafa maina o le pule. Ia oe peye tā ua i o si mea i titi ua tu inatu ia te oe mau tātou te vaia a me tau le leadership. Whawhia na tai tā i mapu lea leisi mea i titi ua fōa i urima. Ia ona se atua i lea e vaia ni mea te tele o le au mai le atua te vaia. Wa a le i le vaia ngala i titi. E whawhia la nā loe whai se mea te le ma vaia a leile. Ele le lona si o manga o lona lo toi fale. Ia, manuia lo wa soifua o le pesele nei mo oe. Siva mai ai whapea, siva mai
Ia talofa lava o Ismael whaafonga o le wawai nei tala foi mena tupu laulangi nei aso o tātua lia le aso se fulu ma le tasi o Novemba. O le sol tausanga e tasi iwa tasi valuna mai ai le taua mua mua laulangi na whamawina o le tā o le se fulu ma le tasi i le aso se fulu tasi i le masina e se fulu ma le tasi na mai ai le tau mua mua ina ua sainia sferenga le vao siamani manu usa au whātasi e whalani, Amerika, Peritania, maisinu, e wha uma le taua. Sai nia I lunga o se vaenga o se nofo afi te tonu o whalani. Tausanga te siva, te sivalu. Ma o le tātonu la o le se furu tasi I le aso se furu tasi, ma se na se furu tasi. E tele na whai ele minute e wha aloa loe manatua I la tau na whano so I fua I le taua mua mua o lalangi. O ni usila la, o le aso se furu lua o Novemba, tausanga na te siva te sivalu, fatua wha manatua I loe ni usila le uma o le taua. O le asole nei le tausanga e te siva lima sifuru ma le lua. O le masini fo I le pu e aimo meo ata video, po le video recorder. Ia na wha I loa I la ua na whaia I le asole nei, tangata swafa ia John Marlin, ma Wayne Johnson, I le nuu leo Beverly Hills I California. O le sol tausanga e te siva ono sifuru ma le lima. E I titi se vaenga o tangata papa e tono nule o Zimbabwe. O la tuto mo faie se malo tuto tasi ma ia Peritania. Ina ia awane I tapina ina Peritania se malo I tele I tangata uni. Ia o lea ngai o inga matua tele ele vevesi. Tausanga na te siiva ono sifuru ma le lima. O le sol tausanga e te siiva fitu sifuru ma le lima. Na wha malo lo ai ele kovana e malo Australia. Ia lo lato palmia. Tangata leo Kauf Whitlam. E whapea mai na tūla I malipati le leipa I lalo le teita inga le tamalo nei. E le tausanga te siva fitulua o le tele I ofisuia inga na lato whaia. Na matua le fia I le tuangai. Ia tā lo le tasi le au le aso nei. Vala au lo le kovana Australia.
ia le lato palemia e o atu la talanoa ma fai ai ua e malolo o le tusi le whamauri o e malolo. E le italia le palemia, toi fo i lava le fale o le palemene ma wha awa wai whinaunga. O le toi luas furu minute i le lima i le fiafi o le aso lava lea na tu ai le sui o le kovana i luma le fale o le palemene ma fai tau le tusi ua malolo nei le palemia o Australia. Ona wala awa ilo le palo toi fai le asu tolu o te sema. Ia ona pale mai ilo lea o le tangata le sai le tua ngai o Malcolm Fraser e fai mataitai ia o le palemia o le malo Australia mo le fitu tausanga. Au whata ua le so i tala whasalo pito o le taimo mua le o whaonga ele malo si o le kovana o Australia e wha malo lo i palemia na tupu le so le tausanga e te siiva fitu sifuru mo le lima. O le tausanga e te siiva i valua i le aso nei o le kale si engelangi po le Church of England. Na lato pālota e whaatanga ai le tū pāo ta maitai o na vem whaifi au. O le aso le nei tausanga e luafe. Tausanga e luafe na tau mawhai ai le wanga whai e Republican. E ave le whaamasi nonga le toi whai taua o le pālota i le nuu leo Florida. Ina ia mālo i pia lato tofi Palestina na iai. Tausanga e luafe ma le lua o le tangata pito sili n tele an tupe lalulangi. O Bill Gates. Na ia fōa i se lau miliona i le ason nei, ina ia te te atu ai ma whaia sa i ringa stele, so sani nga ngase leo le AIDS i tono initia. Tono le nuu leo initia. O le sol tausanga e luafe mal wha, na maliu wadi ta i o Palestina, le ta loa leo Yasser Arafat, i le fitus furu ma le lima o na tausanga. O Sāmoa i le sol tausanga, e tasi valu fitus furu ma leo no. Na whai ei se tusi al te mālole o le kovana o fiti o Sir Arthur Gordon. Ea ma ia whai loi nai. O Sāmoa e matua whewhewhe la vai a siamani. Whamawina le sol tausanga e tasi valu fitus furu mleono. Ia o tatu tala ia e toi maual whapoponga te masani whaftai lava. Oi fa forma il tu al si fonga le mo nei tu na ta o en fa lunga amata le to si fu 20 minuti na ta le valu ata lo fa tu nei ta to pa anga lo fa filo ai mai fa mi mai ya le sunga Aaron Sila ti vesa ene ya o felo fai ya po felo fai ya lo ftele tu mo e mle ainga te sia Custino ya malo ata lo fa tu e kam oe sunga saulo mo fenga luenga ya sunga Ellen malo nga lue malo lu spo sai folau aliva fa tai choice ashu ma ya America lo fa formai lo tele tu ya tinam tu ya lo selia sunga pali ma foe ya valele mo fenga luenga ya sunga fa fuina tanielu po fiti fito ai tina ya fenga uyai fa tai lava ya amnuia ne ya so tiu lilo ya manuia ya fa nga luenga matalo ni ta ya fa so hatu tato Facebook fa mole ya mai tango omi le subscribe tato YouTube pe fa yele i tele yo mina yo fa ile em tato wo yo em tato wo la yo o em si fongo la mua o lo fa wo pe ya so enga nei fa na une nei vai tau ya lo mau pe tapo inga nei matua ya inga yo le suinga o le soifuanga a matalon fa solo le matua le tangata ia ua fa tutu ngata fo ya maloa ua se to e fa le favor na tapo inga ya halo le tuno i fa mga luenga ya fa pe i mato lo ia na fa na ya onga mai o le amalanga le yaso malo le tau atai ya o la talta to pese ma le fe pese le penino te fa fi tu ai nei le tatu tuno ya vivinga le fianga o lo li ina ua toi se furu tolu minuti o na tāne o le valu whaafonga i telefou tātou no le valu. Tā lofa lava si fonga neo lo mua. Sāmoa for Irua.
Fianga mai le kolisia manu fou mon pesele na se fai la utala ia o la utala o lo fia fai nei ia o la utala le fia fai atu ma no so i fua nei tai fou le o tatu o lia lo fa tu le fianga futialo ma no le mafuta mai sunga reverend fa pepele te tu ave fa tai la sunga ile fa fianga le mafuta mai ma la mai o tatu fa se longa to i va lava nei minuto le to na tano le valu sawa na lu temi tau tia le vavia na lule te mile iei atu wai lau ngā ioi mala ngā ioi ia e toi apatu ia ua mua i luma le teimi ia ale muri a tātou tua ia maluia ia u faiva alo filima le nei aso o le e ili tātou au nanga mal whanau lone nei ele leo nei si le fia ia ua tāpina pena atu mo le a ngai atu Christmas mal tau sang fau ia whafomai al tātou tau tua. Afai o male leile nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa au alale pole o sa unia nei ele titu sa se ava noa te ono malo ai se pepa malanga i Sāmoa male lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lako le crickex e lafo ai lau lima se lautala New Zealand pole lima se lautala Australia pe sile atu foi ile mai cash on titu sa to ai ngai Sāmoa ona maua leo lava noa li se i le aso mua o te sema ma le se i muli le aso limo Januari e mawhai foi ona e anga waa i le se i pe awhai e lafo se top up tolu sfurutala New Zealand pe tolu sfurutala Australia pe sile tu fo ilo ai nei Sāmoa e ia inga ole nei whaapitoa. Sekia Digicel. Ta lofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa a fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington. Oh
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. O le ua toi tolu minuta le tali o le tula valu, ia tali valu whaafonga le tātou telefon, tala mai Sāmoa. Ia, toi whamalo atu le taimi malo la fo i le usu tātou atinu. Ia oa mai le tai au. Fue, malo lava. Malo lava le, malo si le tai au. Eo, malo, si usu tasi, oa mai le tai au. Ia, manu ia le tai au. Le ia le tu e taimi uma maso uma. Moni mfamaoni le talalna. Ia. Wa le ua tātou iloa. Ia, o tātou mautino ai, le isi si o tātou mwhaina wha umi le soifua ma le ola. E mo. Ia, pe wha pe tumu tātou le olanga pole pe o upo tātou wale. Ia. Me wena whamanu si au whaila tu no ia. Mau pele nganga o whaftai walawa ia me tupul ni o langa. Ia. O le isi tu o tule o tātou New Zealand. Ia. E isi mu tele a ia na tūlai mai ia isi afi. Ia au vai a tonpo. Tore wa matan tim. Oh. Fata no mai leo le sto ina pālangi na po. Ngā luenga le fui mūle fai. Mai le tana toi. Aleluia. Whaftai le atua. O tim. Wana le tim. Ia fai e lava le afi le fai e lava. Mena na fato au lava le mele al tim wa. Na. Wai o winga tau o mai ia whaftai wai. O isi taimi alo lo wana tau. Ia. O te talitonu. O le wala na na vea ina inta avale la vea i lungo la wala. Ma fo le la fa perta. Ya tato malolo ia langa le tim. Ia. Ah, tu se le ufa sa o so i fo tanga te ono la vea i le aso ta avale. Ya le fo la u ta filo inga tau ni. Ia. O va ia tu i le. Sa u le na sa u, tu ai sa u sa wa. Sa wal timu. Sa wal tanga to muti. Ya we fo ta le tu o malanga e faianga. Ia. Ia le maua i timunga. Ia pe moni ala le angane tu au. Ia laua ia ta ua ta au nei. Ia. Ia o fie la fo ta filo. Ia la wa ia tu ai sa sa o ani. Ioi. O le mea ia au ale foi lele a me foi le o faftai o sa uma tala tatu foi tu. Wa pita wa lo tengi. O le tala foi tu. Faftai o foi lele wa nga foi tata noanga wa. Ilo o vave mai. Malo una mo nga luenga. Le te fa longa tu pa o vai to na o le va no fia sau to no Ia. Tato nga lue. Yo. Mena Ai le o te sau. Te na te misa o pe o le kanga fal pui. Ola mamoli o fisa. O fa verso le foi le haute te ale o lo mamoli o mato ofisa. Ia wala. O winga yo tanga foi mata fefe. Le u shulta ya o. Ala no fa ia me. Ia i loa me tangata le muli mai o tua. Le o feala le ainga le te alu. Ia wa vai me o pepe mo ni le intangata. Ia pe. E mauale li le fa foi. O fa pe. O fa pe so le o winga le maua winga la iti o tama ia so la. E foi ya mari. Sa u sa matite ma. Sa u le haute te ala e o la mata to mori fa pe. Pe to fia se la untangata to. Va pensa le olanga mata fefe ai ona ia uso ia au mai ate mini so ia le mun atu langa vai o to ina ia le tal valu ia ta tala mai Sāmoa ia us mai lo fa fonga Whaftai le tua le nei fo ia so fo tātou lia e se isi fo i whaopopongo tala i mea lo o te tupu i Sāmoa o se mai ele whaofonga. Walata ina uma ngā ruenga whaalelei o le isi waalele lona lua
Al company va le tunu le Sāmoa Airways le FW Fay le olo i tutono ka nata mo ngā ruenga whāle leia. Whaelo mai le ofisa sili o company va lele te pepo wham telanga whaua o ta wā whantu tielu. O ngā ruenga whaale leia o lo whaatino le teimile nei le wa alona lua. Wa matuata lai a tō tutonu whapena fo i mona a pa awa ave e sea. Ai toi whaia anto i ngā ruenga whaale leia le company o lo lato whaatino ina na ngā ruenga. O le masino se tema na malanga e se tuai le waalele mai Sāmoa a ngā i Hawaii. Mai silia ele se 10 miliona tāla Sāmoa le tau a tō le ngā ruenga. Mai o se no ngā tupe a le company waalele mai di UTOS. Ma o lo ye le wha moe moe. O le masina o mati o le lua whelua se 10 miliono. E te tau wana toi te liu mai ai. Ma veo se tasi o waalele wa mauti no le saonga le mū. Mō ta ngata whe malanga i o Sāmoa. I le whelo inga le autustala ma le whionga le sui pāle mia le vaiaso utuanai, le whionga toi lupe po mule nuko on semo, na ia whaai loa i o nātunga lunga, le atangia o le whaalolongia e le awhinga ruenga le malo o nisi o minista o le kāpeneta, na whasiringia fo e nisi o le autustala, po o ia palasi iai le whaale tonu o le longo ina o le malo ni usila, e le si ngasi ato le whionga le pāle mia o le malo Sāmoa, ilo latu watu no. Malanga e kāpeneta, whionga kāpeneta, whionga whongtelai, e toa bena. E whaile le warrant o le toisea, absence ha. O e tau eo, e ave il whautuanga kāpeneta i leo mana. Ia i le tulang, o le whakai, e circulate, i ta ngā ruenga, mō silfia. Mfatino i ngā luenga talwhengai. Ia peo inana, o ira ta ngā luenga ili fatino la tu ngā luenga talwhengai. O ina, mātou te le tusi le lima. Ia nei whape ane fwoi leo whai ngā luenga o mātou wape nā, ao lea ngā ia. Ia o ngā tulanga nei. O lumana. Ia li si whono ni mātou ua lewa yesu. Ia, o latu na whai le dress, ta tia ruma le dress. Ele ise po kalama. Ele da te no fala fa tali po lar po kalama. Ya. Ale voto amu sumu mele fa nga lo nga. Fa mtala mel po kalama. O le ala ele alo wa meto no pi fa le mele le tava. Mo fo le lo me fa. Au le ulo tanga lo nga minsta. Le mena we le fa nga lo nga malo. Talo fai. O le ise fa alo tufio le tu. Leise whaalo alo. Peo na silfia au iei le whaatafa ngaso le whionga le pāle mia i New Zealand, na mawai maa manoa e wheloa e atuai te itai o le fo i atunu. Ma whaatara no nisi o mata opo e le vāo atunu e lua. A whai e mai a ni sue engal mtanga luenga o leo, ai wha mao nia tu o inga ma mōrianga e whaasanga nisi o le ainga o se ainga mai le atua ana, no lato whao lima i se tamaita e whaase furu le lima sfutu sanga le matua, mo lato toi ave wha manosi, o le a whaia loni mō lianga ia i lato. Mai o se mata opun ta ua sui kum sena mtanga luengo leo, le ia ta wafa masanga sa muelu, o se mata opu e matu ia fo ilona tula i mai le tu mai na le mtanga luengo leo i tu ai ngai o inga. O i lātou tā ua na whao lima le tamai taile nei, o nisi mai le ainga lona tō lua, le fwoi no lātou toi ave wha maalo sia. Ai le teimile nei, e le uiai se tasi wa mōlia, pe tāo fia i le nei me tā upo, ono lo wha wau su enga. Wa taimua nile u whainga luenga le company wa lele le Sāmoa Airways, i le whaia le o sia kia mata i tuwina i le au whainga luenga e o lava i au ave wa lele, pe o lātou whaonga ina whala au whaasaina, i teimia whaatino ai o lātou tiute, ai maise o le whiawe a ina o le mamalu o le atu no i lungo le ea, ina ia mauti no le saonga le mū. E le lewa atu neina i eini tu o inga e whaasanga e pailante o waalele, e masalo mi ailo lātou whiawe a ina uto whala au whaasaina, pe o lātou whaonga ina fōi, mai o ta iala lava ia o lo lima ta i te ina i ngā ruenga whaapea, e na ia mauti noa le saonga le mua le soifu o tangata whemaranga ai. Peo na sila fia,
O le tasi ni o tua oio fe malanga inga whaavao malo e ala I lungo wa alele. Le foi o lo wha mawina I pēn tanga ruengo leo leo inisi o taimi. Le ofi ma ye whala au whaasai nei le atunu. Mai mana tuail wha ululunga company wa alele le atunu. O se whaataita inga le lei foi lea mom tanga ruenga umale malo. E na ia ato o toa le mafofau I whaatino I nai ngā ruenga ma le au o nangai le atunu. O le wha unga leo telefou mai Sāmoa mo le so whasoi foia. Tā lava I nei fwoi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua. O le mu tele o le tonga vao wa fiai le ele whaasawina I le tonga Riro National Park wa iai le popolenga I le te le ai o se a whaina o la au a maise o mea ola e masani o na aina I a lea vaenga o le vao matua I le o ngā te tonu o le motu I mātu o New Zealand. Le astona ina te nei na amata so solo ai le nei afi mai na ave se ai fa malosi mai le tonga vao I tangata sa sawa wali ai le taimi ai fa pe fo I tangata e no foia ia vaenga e au fi ai ma le nuu o le whakapapa ona o puipuinga o le saonga le mu o le ualu le whao aso so o tau mawhaila o tinei mu e tonga fitia le nei afi wailonga ona te le se vaenga o le vao matua ua whaina ma ua liu e fuefu ai e o mai I le pōna pō ua tusa mo le tolu afe la whae o hectares o le te le o le vao wa whaina I le nei mu mai o lo talosia la o tinei mu ina ia wha te tele o na palasi ni ti munga mamafa I le vaenga e viso soni ai ngā luenga I le tau te ina o le nei afi tele I le tonga mao. E to lua vai pula le patia Maori ua wha malo lo mai le vea masui a wai o le vaenga wha au whai o malo. O whai pula to lua lo a fia o le tamaitai ingo e a Maria Mino Kapakingi o le whai pula o le tu malo tai toke rau ma le li o Takuta Ferris o le whai pula o le tu malo te tai tonga. O le atu mau pea o na vela o mo whai pula o nei tu malo Maori I le tūlanga tū tōtasi e le aise pāti e awai. Peitai e mawhai e la ua ia o na tārusanga te e apiri le whai unga e wha amuta ai le veo la ua masui awai o le pāti a Maori e tūsai o le wha mai. O le whono tele wha le tūsanga le pāti le nei a Maori le aso fitu o te sema o wha moe e wha amutu I nai le whai unga le nei e wha amuta le veo ia whai pule masui alo ia o le te pāti Māori. E se li poti mai le whaamis nonga na ta wai ua te ena e le li e ngo ia Tim Iago ia le sa avea mua ma pelestene o le pāti a le Act ia ni morianga ua whaia whaasanga ia te ia I le whao o lima mātanga. O le masina na te nei na whaia I morianga nei e whaasanga ia Tim Iago e mafua I se tua inga whaasanga ia te ia ona o se mea na tupu I le tausanga e awhi I se la uiwa lima. O le asonga fua nafi lea na tū lai ai o ia I luma o le whaamisi nonga whaai tū mā loe le no shua ma ia te e nā ia alo ia mōlianga ua whaia leo whaasanga ia te ia. Ai o le masina fau o te sema le ua whaatūlanga e amata whaanga solo ai lana mata upu I luma o le whaamisi nonga. E fase lau fase fulu la whai o ni le sene ave ta avale pepelo ua maua nei le pulenga o wala whela o inga le NZTA mai ua solo ia ma wha le au ngā ina uma ia le sene ave ta avale. O se ripoti mai le pulenga le NZTA na ta ua mai ai le maua le mta ngā ruenga o ni wha mau ngā se male le sao sa wha au ngā nisi e whai ai ni le sene ave ta avale mai whafo ina ia vea ma lai sene awe ta vale o New Zealand. O le nei whaale tonu na maua I le taimi o se suenga sa whaia I le masino I ulai o le tausanga le nei lua awhi lus fulima e whaanda tau I le whaali li wina leo lai sene awe ta vale mai whafo. Whailo mai le whaatonu langolango le NZTA o Mike Hargreaves o lea o whaasolo I le taimi nei
ona fe sota I atu le ofisa I tangata uma nei o loo a fia I lea mata upu. Sa I e wha mawhaina mai e wha pēa o le tu inatu o ni wha matalanga le sao I le matanga ruenga I le taimi e tālu sanga I naise le sene au e taamale o se soli tu la fono I lalo le tu la fono o wala o whela o inga ta si iwa valo ma e mawhai o na wha asala I naise o stasi a fiai I se salatupe o atu I le fitu se lau lima se fulu tā la. Sa amata le leima mawhana whana winga o le tau I New Zealand le amatanga o le vai aso, ai peitai e iei se vaenga wha le tonu o winga o le tau ua au mai ai ti munga pe o na awhi ai se vaenga tele o le atunu ui le teimi nei. Asa ngofuan nafi sa ilongo na mawhana whana ma vevela le tele o vaenga o New Zealand, mai na malo ia le o atua I le luas furuiva degrees le fua o le vevela I le ai o nei pia, ai tolus fulmaltasi degrees I le ai o Hastings, o se awha inga ua lata I le se fulu degrees ua maurunga ai, na ilo le tūlanga e māsani ai I le māsina le nei o Novema. Sa walo ia mai fo I le tau na le leima mawhanawhana tūlanga o le tau I le aso lua le nei, o le aso mō le ipu o New Zealand I tu unga solo whanua I le ai o kalai stete. O le tū malo o Canterbury e pei o na walo ia mai e le ofisa o le tau, e le tau o na la ma le lei winga o le tau I le nei aso a toa, ai o lo walo ia mai o le aso lulu atai au, e a matai o na ngai mai tūlanga wha le tono le tau ma timunga mai le vasa tāse mane ma a fia ai I le motu I mātū. Wha ilo mai fo e le ofisa o le match service, o I tū malo le a fia I timunga nei, e iai I Northland, au Kilani o le Coromandel Peninsula, wha pēr le Bay of Plenty, I le aso lulu a tae ao, o e ono palasi fo I timu I le Waikato, wha solo I fwai I taupō, o mātū o Gisborne, wha pēr le maunga I Taranaki, e le ngata I timunga, ai wha pēr fo I una māna losia I Masavili, e o atu I le stofi o wha pēr ona wha solo I fo tūlanga wha le tonu nei o le tau, I le tūlangi sau te sasae, ma a fia ai mātū ma le o ngā te tonu o le motu I mātū, ai wha pēr le tumutumu o le motu I saute le tū malo tāse mane, wha pēr atu maunga I mātū o le tū malo Marlborough. I whawhātua New Zealand o toe la vea fo I le tunu o Filipaina I seisi a whāma losi to o lua tangata o Māli Niwai, ai lata I le miliona la whai o istangata sa ave se ai mai o lātou ai ngā manuu I lona lua I le nei o a whā ua la vea I le nei e tunu I le tonu o le vai aso e tāsi. O le a whā lona lua le nei e wha ingoina I a Fung Wong o sa so o ma le a whā mua tai Fung Karl Meiji le ana Māli Niwai le tusa o le lua se lau tangata I le o ngā te tonu o Filipaina wha pēr leisi to o limo tangata I le tunu utua o I o Vietnam. O le pō le sā lea na toi la vea ai e tu motu nei o Filipaina I lona lua le nei o wha malosi le o wha atulgaina le ofisa o le tau na o I le se lau walus 5 kilomita I le tu la le sao o masangi ai a tō wha tau mai o na o atu le I le lua se lau 12 kilomita I le tu la. Se ripoti mai le ofisa o ta inga le malo o Filipaina na wha adia mai ai e siri atu le iwa se lau lua se furuafe la wha inga o tangata sa ave se mai wha malosi maolatu a inga mai ni tu malosi se furumaletasi molo latu pui puinga mai a fianga o le nei wha. I le Pasifika, e se lau miliona tā la a whae o se sosani le malo saina ua tu inatu I le malo o Vanuatu mo le toe wha le leia o whale o le nei malo sa wha le ngai nei mafui e malo si le ana la vea ai Vanuatu I le tausanga taluai. Ta ua I se lipoti le newspaper le Vanuatu Daily Post o le nei sosani mai saina o le a langolango lea I ngā luenga I le toe wha le leia o le mahota o lona pāle mene ai wha pe ai fo I ma le toe wha le iai o le ofisa o le pāle mia. E le ngata I lea au fi ai fo I le li pea ina o isi whale e iai le whale ta alotele le Common Stadium ai wha pe le ofisa o le matanga luenga le vai whafo ma lea o ngā eingo o le Malapoa College. Wha iloa le ampasa o le malo saina I le tonu o Vanuatu o Li Ming Yang o le neifiso sani o lona malo ua atangi ai le nganga fiafiso sani o saina I a Vanuatu ona o maaftianga sa afiai mai le mafui e leana la vea ai le asos furufito tese ma lua afe lua se furuma le faa.
I Fiji o le a whaawai na i mata tala I se teimi le o mamao ia se ofisa o le mano alapi o le United Arab Emirates po le UAE se sae tu tonu o se whaasalaunga mai le malo Fiji na ta o mai e whapea o le nei wha moe moe sa wha mao ni alo ia I na ua wha ailoane le teitai o le malo le UAE o Sheikh Mohammed bin Zayed I le taimi o se la ua whailo inga I Abu Dhabi ma le bele stene o le malo Fiji I a ratu nai tama lalabalavu o le masina o mati I le tausanga lua afe se furu na alo I ai ma wha mautuina ia le vā wheanoa ai wha malo o Fiji ma le malo a rapi le nei o le United Arab Emirates po o le UAE. O le so ia le tuunga solofonua tele wha le tausanga mo le ipo New Zealand I tuunga solofonua tosu ta'vale le New Zealand Trotting Cup le whaie le malai tutu I Addington I Christchurch. O le aso le nei o le New Zealand Cup o se aso tele I le kālena o tuunga solofonua I le tumalo le nei o Canterbury ai whapea I fo I mo New Zealand a toa. To o tele tangata e masani o na ngai atu iai I le malai le tau whao ma fia ai mai o le tau tele fui utangata la tau te fia mōni mawina le tau unga o le tu unga e tasi le miliona tā la le whaelonga tupe mō le solfonua e mua ai. O le manu mai Australia ingoa ia Leap to Fame o loo mafuli ai le lango tangata peti I le tu unga le nei I le so ona e whapea o se solfonua e le lei tele. O le lipoti le tamai le TAB na ta awai o le solfonua le nei o Leap to Fame o le favorite le o le tuunga I le fia na nei sa na o le ta la onu se furu lona tongi na iai le sangfua nafi pe a whai e mua. Ai o le manu e ngo ia Republican Party e pei o le nume le tasi lea New Zealand manatu le au whai tuunga e ono wha atautawa ma le solfonua le nei mai Australia o Leap to Fame Ea ai whaato ai lo lama fo I le sao I le teimi o le tuunga tele le nei I le fiafi. I kirikiti whaale wao maa lo na timu ia le ta'alonga lo na whao le series o le T20 le wao New Zealand mo le West Indies I le ai o Nelson I le asona nafi. Na o le ono owa ma te ai tolu sa ma whai una whaia ai palasi lo le timu mai ua lama ina tau fia le ta'alonga e le I ma whai una toe whaawa wina I le malai o le Saxon Oval. O lo tu mau o na lua malo New Zealand ai tasi le malo le West Indies I le series. Ai e toe tasi le ta'alonga e lima I ta'alonga o lo tutoe mai o le ta'alonga lea o le atari malo ai le Iodoniden I le stofi o le vaya so nei. Ia o le whai unga na o telefou. O le nau whaafonga lea tinu I tātou telefou a mata le nei tai ao pe on tāpenina le whionga I ala wano ati lau a matala mai Sāmoa tino mai le sunga I a tā se Salem Sam to whaafonga I le tūlai iwa le tau nei le ua se atu le tātou taimi se fulu iwa minute te nei le tūlai malu ia nei whanau a onga salo na ua te pena fu I o tau a onga le nei aso e mai se nei whanau ia tau whamai e ala tu suenga le nei vai aso moni ia whamalosi Nei lunga o le Facebook o Sāmoa Capital Radio ia le radio ia kalena o suenga nei whanau le masina le nei ia o nā ia tulole lau ngā tongi ia o nā tā pena no lea mo tā whaonga le Christmas ma tau sangfou Sāmoa le na malo roro tele wa o ngā la iti le vaso le ntene suenga fo ile le senga valu le masani tato sue ia so sa ingole school si le senga valu le iti le sue o kolisi ia va pela ole a onga le nuu po tolu nuu tu fa tasi le onga tas fast food tamiti ia o lo longa tongi lo tamiti o ia vele kolisi o Sāmoa vai poli ia ole va ngale to ia o le onga le tumalo sa olele yo na foi la le te vai e fi ona I matua le to vai taimi wa o te mua ia I vai nga ia na fa fere fa ingo to su enga vo ye su e ya onga ia na va tuale lisi o a onga pe na o matou la vai taimi na fua I maka fua I maka foi le la fa tu langa te lo fisa wa onga o maka ye mo lunga ye pe mo avel fa mo ko lisio Sāmoa
Kolisi o avele. Kolisi o vaipouli. Ia fatoa fasala lau tu lolo suenga fo ia longo I pulotu. O Wesiliana, o isia o malu fo. Ia no mai lolo matu ia pia pe mai sale longa suela to fanau. Ia to fa longo lolo termina I tamaiti umo na tatupulanga. Ia lau ta ape so to for tamaiti mala onga. Ia ona I tamaiti ele yo suena unanga ta suenga sanga valu. Yo sa ola to le tu malu. Pe yo mena sa yin matu te. Ia to te. Ia pena vatu foi pepa foi le e fa atu mo ile onga. Ile ia ile ma. Fa mo la ya onga malo. Ia sa ola. Ia ole si vaenga ia e pena ta ua ia o suenga ia kalisi a o kalisi. Ia ona ia e fa ya la ia foi le fa unga tausanga. Ale fom tua ya sola. Oi loa ia onga o te muti. Ia fa me ta malele ia la onga o vai pouli. Ko lisa Sāmoa lisi ia ole auto civil vaenga lele. Ia e fetas feru ia la te mina tu. Ala wo le onga telu. O le onga la alu. Ole si tu vo lele ia so nai. Ole atatu nei le lisi foi le fa pele o motu nga malu fo po luenga po le ala por kolisi yo Wesley College e la tu ale lisi to IP so o la tone o fam nei na ile tau sanga iva ya te vai le fia na ma tu o la tu le ngona tali po le fini ale tape nanga foi la mai se vai po no tu o mai e pia o mai so se le ainga no foi ma ile se me fa ngofi e na te lo ile o mal te nei le o ma tu ya o nga fa na Ia pe yo a onga ye tolu na fa mo I taimina o kolisi Sāmoa, kolisi o avele. Ia mal kolisi vai pouli. Sa o lele. Ia tamiti a onga ya sola. Ai te lola ta si taimina nei pe a fu le taimina. O le ma nei e o le fuanga le ma lo le taimi o le HRPP. Ia. Ma nei ia te le lo pe la to te le lo utel to no o ka se ma nei. Ile ma fa faunga na fa wel mena o fa kolisi o tu ma. Inu tua sa vai ia ma tua o pe ma fuanga na molunga e fa iti ele o maila o tatou ia ma sa vai manu tua mai pia tumu ile o pia tumu mo kolisi sa mo kolisi ave e ma tua fa le leia o ngai ai tu malo ma ta o kolisi e fa la talo ma tu malo o ma tu malo ia ma tu ia le tu otane e lua kolisi na ia o kolisi le tu otane ma le kolisi o tawa na o ia le lofi o tawa le lofi o tawa o so ia sai tu malo a ngai lua a sa o mai ngai vai poli a top students po la to ia lunga te lo la result ne bo tau ungo so enga ta mai ti kolisi o le mauru lunga yo ta mai te au I le NOV tau sanga uma e vai la ma nei o na fo vai la se fele tai mi tau mai ia pia tau mai sa le longa laua onga yo al melo fai matua o le tele o fai a onga ma o fai umala ko degrees el fo fangana ia lifi lunga ia le soifua o ino fai a ia ona le lei fo ile o ino tamit e taimina ona o fa longo ina fai a onga le taimina na fa no la to wala to tua onga mai to ya onga ia pia ia fo ia to lo mala to degrees na to fa longa o to ya o lifi la sanga o le o tulanga ela le yo tau no wa onga tamati wa vela taimile sa o le tele kolisi ale tau tu ia fa pena fo ia na ia e vai unga suenga tamati le au le NOV o le man na ia so sa o le man ia o tulanga wei kolisi no tu ma mal moteri sala fai esa ia sa ta mo fo mele le no fu so yo lo ta inga ta onga upo inga ta yo le meso e misia matua ele mawolo sa o tonga vole ai no foi lo ainga e mana ia ai no foi se ainga ia te lango nai ia mela mis ia ma na ia yo le fofuanga ia le lau tatou lo te minei ia e foi lai aula ia vai nei aula ka pia mai sa vai ia e o mai ia pia o ina to pia ia onga ia pia sa ole de foi na e sia onga mata va ve le no mission pini fa inga a Saint Joseph lista usanga le na ia mai foi la onga le tu tane o mission pini sia italo ona wasi itia ia wala io ia le lei uma mena le lei fa ia onga le lei tulanga ia malisi me o le mana ia onga ia tu malo e vai tele le no uma tu malo a mi onga tama sa ole ai o mai pia ia fa ia le o langa o tama titi ia o le tama titi la tu mai ma tu o la ia o ia lo fenga lunga ia saki ia vera swinga le mana ia
Ya, lela utato o manea tunu. E wha manato to i pia nei mātua. O li poti mai nisia o ngata te ia whono vo ia o ngata se mase no walua. Ia tala noa mai nei whaia o ngā vo lele tele o nei tamai tele o atu lea o ngā. Ia wha pia o tele lopo le mafu anga pele i se mōli ia tamai ti. Po le mea le o ave il wha mua. Ia tua lalo to i pia nei tato mātua. Tato wa ile soifuanga no iei nei. Ia e pe ia o tātou ia Pasifika, ia le iei tonu ma Sāmoa. E pe ia maulano a tātou vanga le tau, onga le te tel pasene o tātou tamai te manuia. Ia tātou whai e lifi, lunga le tū nai ana le wha mua onga le whanau. Ia ma tātou au hai, mea lai mana au mai lea onga wha mun. Mana ia, lai whamalato le tai au, a leo te pena nei whanau ia, onga malatu suenga le newa yaso. Ia tono leo umal tausanga ia ole. Le longo ana le tata tu ala mtanga o tau sanga tau tu ana o ngā rei tamaiti. Se le aia se so tato e le fie mwhaftai le i pia manuia o ngā tamaiti. Awa ia tua amata i seu halua amata o na tau e vai o tau le fie la. O whaasino i au tu spasi. O tu spasi na pipi i tono le potu. Ewa fe pēle in tu spasi. Pe taimi fua o ngā lau whana. E tau vatu lau tau whaavai vai mai ia tamaiti o whatu. Vai tu spasi le. Vai. Vai. Nā mea lau tau vai tono le potu. Na. Antua mana ia. Tele o la taka au poe nei mo lo. Nei mana ia. Sa le ia mana ia na fofa. Todia tonu potu mo fale o vetato. Ele aka Michael Jackson, ele aka tama pi fo tama fusu. Ya. Awai. Lu ia tama ti pe ava ia tama ti o tu spasi la pi tono le potu malumo le potu malolo. Ya, le na. Ya manuia tele ya suenga o tol whanau ya ma na tau le au fo i le aonga le yaso ya mai se la tau lau matua le lava to tam fai tu lango le aonga ya no fin finau ma no va tai ya la vai foi stato pese ina o luas fu 20 minute te nei le tu la valu va tal fatu ya vitaliano pulaa e se tango moa manuia lava nei tao ni la tofa va te tele lava a Lupe Malinowski mai na Brisbane ya sunga la utala tukuma ya o pa futi fo yalo pa futi fa yalofa ia fa malu atu wa usolo atoa ia ingoa ia ni tayao ia o nga lulolo o motunu ia mapali fa tele lava Elena Tupse ia materisa ene ia manuia lava ni tayao le tatu was fa fianga ina o luas 20 minute te ene le tulaivan.
Awhai o malelei le tau sanga e te malanga i Sāmoa, a ua lale pole. O saunia nei le titu sau se avanoa e te ono malo ai se pepa malanga i Sāmoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lago le Crickex e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe sile tu foi i le mai cash on titu sau. Tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo le avanoa le se i le aso mua o te sema, ma le se i mulimuli le aso limo Januari, e mawhai foi ona e anga waa i le se i pe hawhai e lafo se taupa tolu sfurutala New Zealand pe tolu sfurutala Australia pe sile tu fo i lo ai ngai Sāmoa e iai nga ole nei whaapitoa. Sekia Digicel. Ala waftai o leo to e lua 42 minuti ana tā leo leitu la e iwa. Ai a se tele, o le tele i o le manu leo solfanua i Sāmoa, anu fwe. Ai, he lopo ini manu fo le e mua i tu unga i e whai i atu nuu nei. Ja, sa. Manu al malo losi a solfanua i Sāmoa. O le matou nuu tele lopo la mea lenga wha asa solfanua. Ioi. Nai o la nea le ini. Ia, la pau a solfanua te vai o le matou nuu a solfanua ale weskeke. Westete i aso la. E la talata le talaloa al tonu. Ioi. Le ti o la. Ia. Wa la talata i le mawhawhautanga ta i le manaumi. A whai lau tala piola o matou nuu i so. Ia, ma o le talaloa. E mana o mi ana solfanua e o i tangata utamtoi o mai. O nei a inga e leini ana tau solfanua. E te vai e mawhatia i le amo. Ia a inga i solfanua. E te o soalunga solfanua. E te ti e ruta. Ia uma te sau solfanua ma le avenga. E sa valvali mai. Ia ma mai se fafie po se. Se life so soani te le ia tatou. Au te vai au mai tau ina. Ua matantau mou atu fo. Ia no faita avale. Faita avale a tangata. Ua matantau le aina. Au le ao ngai. Ai sa oi. Le i tona i mato. O nala ua sifi mai ei le malai le faitu nga solfanua. A le malai foi le au tafa le malai le tona i mato. E iai foi le vaenga le tali ai le la e mo meo masini foi le tapu e le malosi le la mo le pawa. No vai atu le vason te nei o nai fasala lau mai la unanga na le malo. Nai watu ia se singa isia o nga pera o tu nga lua Robert Louis. O mata ina va pe wa na lo tava atu ai fafo. Ale lau vai tava atu yata ina fa saul por kala mena le malo fa pe le la foto tava atu fale ia to le fa sanga o mai lunga ia va nga ia pu le malo sola. Ia na ia isi fale na la wa le pawa. Ia pe walan fa lau tele le tala no o nga ele tasi. La no te vai fai a tu unga ia fiafi so fastono ioi isa mo ele tele ni e a fu ia so ia sa fa ngol ma le apio pak o le la fu ma tu ia na mata le tu unga so fanu le apio pak ia so sa mata ila ia ulio stona mas te lo tu unga yo mato le la talata ile apio pak yo mai mata tu unga so fanu ya sa oi wa nei tu unga le sa u ni tu unga ni sila le faila lo na te lo vele la pise lungo TV la tu mata i tu unga nei ai wo fia na i manu sa mo so fanua o te ta vale o tau le fa ngai nei la tu wa te lo la ya so fanua ai nga la o se vanga na uma na o mia fu le fa tu ya te la ni fa nga ta vale mo so soni nei manu ia sa tas e le fa se silanga le o fa mo le e fa le holo al PIPC Newtown o le tui pui o COVID tui o le tale vivini tui pui o le misela tui pui o le fulu o ma nei te la e fa tau nuina i le aso sfulvalu november o le aso sfulvalu november pa ule so lu o le aso fo amata mai le afo le ival tai o tau le afo lu le auli ia pui o e mosio ainga i nei vai tau tele o fa mai pipisi ia ma pipisi fo il fa mai ia pe o le tui o le misela ia ma le isi mais fa mai covid ia mfaiona e o tuina ia o le maftanga le tangata matua ala u vanga fel exercise ia ta tala lava no so se tasi e fi awai ia o fa maula lo kalena ia le so le tui pui o covid tui o le televivini tui o le misela, tui o le flu, o le influenza, faia i le aso sfurvalu november la so lua le aso fou i le PIPC no Kise House Newtown. Afo le iwa le tai au le afo lua le hau li whaftai, e whafsotai a la fulafu e kenasi o pe aine fisili, i au le maftanga tangata mahatutua, Senior Exercise Group, o lo sa inia le whase silanga le nā.
Tasi te lo na iris fasi silanga na ya o lo mo mista ula sia Sāmoa. Ia. Ia tu ala ya foi le ai o ia to i foi le tunu. O lo ia nei fa na ui pe o fasi silanga le la to lo to tasi fa tai lava. Ia o le fasilanga le mo le tātou tunu ia o i lava se taula sia Sāmoa ia e fofo nai whana witi, nai tamaiti. Ia lo iei se ainga lo fia mana umia lava so ani mo se o lātou walo e lima male awha tau sanga le matua. Ia lo whaatalia ia se su e ngā fō mai. Ia lo mana umia pēre si ainga ia le fō Sāmoa. Ia e mese lava nai tina mātua fo ile le fito i tonu ile am tātā o le taula sia Sāmoa. Ia awha pēla o oe se taula sia Sāmoa ia mo ngase o nai whanau. Ia mala au numero leo le olua fitu, tolu fitu tolu, fa fitu ono tolu. Olua fitu, tolu fitu tolu, fa fitu ono tolu. Mo soani mo sialo lea. Ia ona ua le sao se mea ai tu lou lava le neita e au. Ia ma ua aia fo ia si ona inga ua fai atu lava lona tino. Ia mena umia la soani. Ia telefoni na ua atu ina atu. Ia te vala au sao ia numero na. Na wale numero fa mole lava tasi. Ia ole olua fitu, tolu fitu tolu, fa fitu ono tolu. Olua fitu, tolu fitu tolu, fa fitu ono tolu. Peo lo tari yesu suenga fo mai ele ulo fo il fal mai mal fo mai. Ia o te lo tasi alva ai lo mtua Sāmoa na ilo ma fo. Na o sina vai ala ma fa una inu a ole ele ai ma se me ai. A ole tala le siona tua le na tala no mai. Ole o fao na kilo walusia. Ia wa fa ia tuale tino. Wa ele manongi si ai ele ai fo. Ia fa mole tautua na no mela na ia fa mole lava. Ia wa mfaya na fa pele mfaina ia mfaina watu le ai ngai watu ina i lo mota. Al tai fo ina i taula se Sāmoa lo fo ina na ia tatu fa nau. Ano lava. Ia na. E pe o fa te inga o le mea lo fa le o le fo ina o tamiti. Ia. A fa pe o te tango e kopi, fa pe le na tau e ave o fitala fa tai tau ave o fo. Le la o fo o e lo matua. E o e manuia. E te o mo o se ngase ale o tango lo o fo. Ia. E o te fiu e fa ele manu. Se lo ngai avisa o lo matua la o te le lo pole ale se senga. Ia. Sa. E pe ai vala o tang fai mai foi. Alo. Talo fal vala au. Maro se fua. Ia malo. Mabili aku lang sa langan ko makili ay ngalo siya sa popo. Iya. Mabili ay sa luang mabili ay lang ay sila makuha nga e popo. Wala yan lo makuha pa ye. Pamalan lo makuha bili ay nga ya fo ya e amay la te kango ye va im popo. Sa luang mabili na ay nga like kanimay. Yo Amerikani. O na te tangi telefoni. Wala ka kanyi telefoni ale kalia ile cellphone nga mai. E ma faina e fa tali mai lai tua e mai lau numela se ave ei le la tale pese fa mole lava. Ia wala na. Ia ta fi mai lau lai na o tu le fa mole le la tale pese ia si fonga le la mua. Finger
Awhiwhianga nei taimi le tai au, ina ua toe se furu minuta na tale au le tula Eva. Alo. Tasi on nafi le na o tala noa to aim whae noa tu le profiti al bank leo te... Leo te iai ia o le whale tupe fo le te iai o le ANC. Ia o le profiti le al tau whale tupe le na whae noa mai... Se o mai ngala. Le na amata mai i le... o mai le aso... Ia tau sanga nei, ia. E lua tesi ma le 5 biliona tala. O le mato whale tupe. Tasi tesi ma le lua ea biliona tala. Oi te le la matou. Te le o tau, te le o tau wafu le mimiti atu whale tupe Australia. Ia, mtautia le tūlanga o lo ia. O le tupe lea, o le net profit. No winga, wa umana mai e tupe maua. Ia, vese lo lato tupe whaalu, vese lato tax, mai si vaenga Toi mai lo tupe lea. Lua tesi ma le 5 biliona tala. Sa tama malana. Ole. Tu sai, o le ma tupe mana. Ia. E va, e tinga ina te tangata ia maua tupe ala wari ia. Ia. Alu la tupe ia i fale tupe a New Zealand ia pe o kiwi peng. E no folo tupe ne New Zealand. New Zealand. Sa. Ia fa lave o le tele o tatou ia le fa nga fale tupe ia a Australia te ui tatou tupe. E mtautia. Ora na fila no fai tau pepa. Ile la tapena ia le Commerce Commission. E tapena se su tangi e fa sanga le fale tupe le o le ASP. Ia ona o fatonga falea pe fatonga fiti fai ngola to no nga tupe le mafti istrat. Ojo. E le misi tala ia i tato fa salonga o company telefoni. Ia o fale tupe. O so se mea. So singalu. Ia o company va lele. E fatonga fiti na fai ala to mea. Ia po la to awala so ela to tupe. Ia ai fa fitai le manga fa ngafa male mana tu le lei o tangata ia va ia o tau o mene. Ia le mawhai ana toi tangi ia ma toi sala o mai la tau ne. Fefela pe ana le lua tesi ma le 5 biliona le o se vai vaenga mo o tau. O tau ie te ui tau tupe i. E me se ama tau ia na o mai Sāmoa. O le fale tupe ale. Fale tupe ale. E lo inga lafa pe pata de inga o tau ia na mai al fale tupe ale. To ese ele ma le tele o long sa fai. Ora lo winga fa pe vai ngale auto. Ai fiu au te fatali la tamale le to sa ngalwa. To ma fi lo ia to son fo pa o mal mal si lan sede. Wa te loa a su le yense ia la to atangata na mata na tau nu i nei New Zealand. Join le fal tupele. Ai fa se tau vanga. E siria. Wa le to sui a sa fal tupe. Fal tupe le na te tupe ia. Le o mal taimile ile sui asa ia me le tau mai ai mo le me tanga foi le la e fa mo foi le la si ki tu al fa tu pe taimi uma tanga tala le so le paula e ngala tanga tala le tatu fa tu pe ile tanga ta fa long vai la tu sa lo se fa pe vai o fa mo tanga tala talu anta no New Zealand le fa ya sana long ta si le tanga ta tau a vista to me alofa yo no le tasi ngale mo no pe to no bank tala o mo Pero me dice uli na Sāmoa. Papela le la tas fulua. Na tas fulua. Tu lu mon masini le po. Tala mo tu pe. Wala to titi fiti vo ngale ia mo me automatic payment or loan me va pena payment. E to apa tu la ia me fa komiti. Wala must pe o mon tala o mai tu le fasu valuta la le yo to. E lo to nga mena le mo. Au tata no le tūlanga na. E le unanga le malo na ta o le Callahan Innovation. Tau lava tūlanga tau sai nisin fa tūl tau sanga dua fsfutol. Le na ta le pene le national. Ia e se fulu miliona le tupe lau tongi la fonga na ave fai ia pei to tongi o tangata ina wa umana tonga luenga e lua se lau maleiva. Le na mai na fi tala le fionga lau ano to tele o la tongi wa maua la tonga luenga le isi tu o la langi. Ya le lana fa le nga ina folna o nanga le malo. Ya al wel tu pena 4 miliona la tongi la fonga ni usila. Ya to tongi e tanga fenga lunga lua se la umale iva le na le ina ngalwen. Ole pe ona nafi ele na o vai atu ai po tala tuan on nafi le son fua. Ya ole te o se au po nafi po le sforeile. Ole kolisi le rongotai.
Rongo Tai College. Ole onga le na tama. Ia na tama. Ia nala. Na o mai le onga le so soani manatua le library tele le tai le si library le tai Wellington. Ia. Tasi ona ista tu wala. Ia, na statu wala fu. Ta lo fal wala au. Alo se fu ya ki olua. Oi, ma se fu, jot. Ke lo le ba le mo fa so me fu le belo le po filme mo se me vonga le se NOV le makamaka I mo ka longa yo ma ya. Pero ki. Ka longa ki sa le TV and set plus. Ja, sa. Ja. Angola download le app nga e free. Oh, yeah. E free to air ele se me ko ya e sa we ki. Talonga nga ki ya ke makamaka ela ki e iski me sa we ki kasi. Ya a pisia ki kasi la ko nga I wole sa ula yele nga ala sa wa kamanga e ke watch live ya kama fa nga watch replay. Ya no ko e watch e kama le ki nga kasi. Pero si so so ko ba lu kan mo nga filme le na fa ngoka a. Ole ava pe ola ke mai au pa o fa pu bu jaisa. Kango le pole aso le nga nga e se kusi e lunga le plastic mo si o plastic nga le fa wa au le kusi e lunga le aso nga tai vai langa nge ke wa ko va nga vonga le o boxe warren vonga le shit lo fa le ke o mo bo se me ke va pe boxe warren vonga le shit lo fa le ala mo pa e mo kula la ye le aso ye le se me fa nga yo mana ia so ai kangola e wa le me anga go mo me le bolia le si o di mef Sāmoa ye fe mi kambi Sāmoa ye fe nga le mef ya mai le advice nga me ava pe la e fa pu le sa just in case venga le ke wa pe la e ke wa taki se si ya e la o kama yo le fe wa isolo se me wo ku solo mai la lo la au ba la isolo mai ma va ai mai ai mo ka ngaka ke wa ye me va pe nga o la fa pu ko la isa e ka wa nga ku si le ko la so venga le se la so ia fa a kulal va nga e se slow lo sa isa ia la e la kola va pe o le la o ke la le mana ia wa ke o le se aso ya ko va fe como le fe lo black market in me sa ia vai ia pa o lua fe lua fa o mai lo fa nga ma ka to nei la wisa lo pa fe kaya kasi ang alis vela nga lang par kupe ku sa le ma makas vai la ye le sui al par kupe la ku ma ua la ma se ta un fai me lo fai e te lo la se lo ma fo le ri se o fa pe ma Sāmoa par kupe la nga o pe la o kau ai lu ya le ko sui le fo ni ma lo na fai ai ma se ta fo e se lo ma fo ala ta si lo fa tupe pa pe wa ngata le do i ele Olen vendo tala tua volele sai di dia tu nisval tu ne va me kala palang lo yo tia le tele o lua ya le te lava ta zon mai ta sa o le sala atale ale wal fo mata kit liste wa PCL TV1 sa o le sa no ya ai pete ya nelo talongan po o fiu su e mai ila lo TV le o le plus ele mau ale lafto sa uni tala la wan na timu lo umalo ele I fa wo lo pon mela na talongan fa le I le na fa ne sonian po sa ola ya mana ya le fa mana tu na la o ta tu ma fan fana me si o e fa putun pa o avis fa moi ya ta sia tu le pepa ya tu sia ile aso ya ilo ile wai tala mo ya ile lo ale tu atu ni asia singa ya si aki o pusa isa ya la ya iba nga ye se fe o se fe tato yo te lo te nga sia tu sala sao mai le tu si no le aso ona pa tu sala le sala ai sala le immer size anta size nin ya wa ta ona fa mau le ya tu sia le la po pa u ya sa na malo e pito fa tu la tala ta si le o le tamale al Coliseo Wellington le o le Rongotai College e pe amale fast food e limas food tamaonga no mai so ni e la o mai tu si man tu alta to fa tu si le tai e se fa tu si le yuta le mas ngol ta office e la fa tu si na tai al malo o le malo e anal fa tu si
Ia, na tapuni lua fes fulu, le tau le Central Library. Ia. Tapuni lua fesu iwa atoe wha leia. Me fo lele wha malosi ono le mafue. O lea lai tatala le masina fo ia mati. Ia, lea la nau maitama leo lea onga o Rongotai College. Ia, la upusa tusi atoe wha tūranga i lungo whata. Ai te iloa la, o le tausanga tasi iwa fast food. Na o mai foi tama onga le kolisi o Rongotai. La u foi tusi o stasi o fale tusi Wellington ni. Ale la u valus fulu lima tausanga. Ale uto e fai. Ale uto e fai. E fa mai la le tala i la tau ia. O tama uma ia la nena la ua tusi lua fe lua lima. O le foi la maua o mana tau wata. O le ale umia tau fuang. E toi va ai foi istama o kolisi ale o Rongotai. I tama ia na la ua tusi i lua fe lua lima. Mana ia. Na ia tele o fa fia nei tama ti mai o ma nei o mato mai e la utusi pe fo na la nei tama o ngana ele valus fu lima tau sanga taruai le fati no ina ma le ia ho ia ia wa o le anu le soifuanga ia tupu mai fa na nei tama ti a onga va ai fa pe wui fa grandpa le tu mai o le la utusi mai na mtoria onga nei tele fo tama ti mo ia mo ja, dan kan ik nog maar voor met 685 maar laat tofu ai. Ole mo le melo fanga o ila to ia la sunga presidente tu sai ma parade fa ngol vayaso. Ele ai ole na ye si na fa so mai o no le mai tawina. Ole to tele le tu no ele vili mai. Ai a tato fe lo ai se me tau te ia. Te ia le fai mai o le fai ma. Tu sa ole o se asia to vili mai. E ele tina sa comment me na fin fa time mai ele taulongo longo atu i tus folau. Ia lulo si akilon tus folau. Ia lulo fa maila nalu online. Nalu fa atumu ia forms. Ia la uman fa folau tus folau. E ua, ai fa longo ai loa te malanga. O mea ia tauna eva ai lo tus folau. Po le leilo ticket, po sa o leso. O ia lisia uo ma fanala ma maftanga lo fu eu kilan. Man fa ma vainga mal tolu mal fanau. Alu lon mala vale le alu Sāmoa to a mimita. Ai se le so. Sa o tai au ya luai. Ale wole vana lu mala vale le nei. Mala tu lu markanta ai se le so tau no tai au le. La le na la e to to le so. Al mena lo le la tu pe tau na lu na. Te le fale to. Me to mita. Ole si voi tama ma tau ile va so no tua. Te ia fa masole se sao le o lu mtasi ye le fa pela u sao ta wa ai ngole le se fa manatu na va tu ngole ia o le ta u le mele lo walu te asi fa mai tala tama o ye le stanta fia alu ta fao ma alu malanga ale fa longo so o mai o tatu tal noa tu le ta u o le fa singa malo longo le tit ia fa se price lo ye lan fa na vole le fa tu lanta ye wole la tatu fa mai la tu onga na al mela le wole o mal fia ta ma lo melo tu lo wal ka fa mai to lo le wo lo man na yol o le adu au kilani alu Sāmoa al fia ma pe tolu aso ya luai pe va yaso fo i mai wa i mau al ma lo si fa fo win al ma fa no lo melo lo no fo ya al fale o mal tau sanga alu tau sanga eta u al melo lo malanga siasi a o maua lo malosi wa ona matutua ele mfento malanga sisi a o tawana o se o fana o te alu te fa o to o ta fa wa mo lo malosi ya e matua lo e fa ingata na to fe lo ana ya pe mele tamale so le mo la no malanga ya pe le tuna la ta o fi ma ja mo o le ona ye ni me na tupu le telo tau sanga mo vai la mana tu Sāmoa te tupu foi pe to wat se o ta fa yo wa ese ale ta fa tanga te matua ese ta fa ta mai titi o ta fa ta mai titi a lua ve ale le ya no mara inga ya lua ya maru ai le sia inga ta tanga te matua que sa le foi le ese tu mare fale se ese tu me fai ya fa foi le fa fia ma fa esa e vai la il melele vai sta fa onga le ta pena in fengol tau sang le la fua tu te mil tele o matai e fai jamo
Me tu le malo usu mai le sa fa, malo usu mai le sa. E wana tu fanga tu pe fa sa fa yo na pone. Ia. Le matua i te le o sao. E va tu le malo usu mai ya tua. Malo usu mai fa le alili. O matai o mai e fa o mai pon musa fa. Le malo usu mai. Alena no te fa le ai mas pocket man. Ya tas tu na ma o me ya what to pull men. Ya uta iva. Ya. Tau ile ya mo ila tu fa tala fa ia ele sunga ia na mula urusione tau iloto manuia lava nei tai na mula ulu ia tamalei Amelia Famoana fa after tele lava ia ofanga moyava manuia lava nei tai silulu Bolton mai Okilani i Pua Maris ia fa after tele lava se ilingi se unua fa after tele lava ia sunga video mu tole afoa manuia lava nei tai ma fo Eric ia ole sunga ia oilisi leo te va Sam Saulo ia sunga tali ia o mau walker base mania level ni tai au ia ma vale le mati ia maltama le o MUE EMU ia sorry o ka sei ngo so ia le tali iva usi mai alfa fonga ia tatu tala mai Sāmoa Whaftai le tuale nei fo ia so fōu tātou lia i seisi fo i whaopopongo tala i mea lo te tupu i Sāmoa o se mai ele whaafonga. Walata ina uma ngā ruenga whaalelei o le isi waalele lona lua al company waale atunu le Sāmoa Airways le FWFA le olo i tutono ka nata mo ngā ruenga whaaleleia. Whaelo mai ele ofisa sili o company waalele te pepo whaamtelanga whaua o ta wā whantutielu. O ngā ruenga whaalelei o lo whaatino le teimile nei le waalona lua wa matuata lai a tō tu tonu whapena fo i mona a paawa ave e sea, ai toi whaia anto i ngā ruenga whaalelei le kompani o lo lato whaatino ina na ngā ruenga. O le masino se tema na malanga e se tuai le waalele mai Sāmoa a ngā i Hawaii, mai silia ele se 10 miliona tanga Sāmoa le tau a tō le ngā ruenga, mai o se no ngā tupe a le kompani waalele mai di UTOS, ma o lo yele wha moe moe, o le masina o mati o le lua whelua sa fulmaleono, e te tau na toi te liu mai ai, ma veo se tasi o waalele wa mauti no le saonga le mū, mō ta ngata whe malanga i o Sāmoa. I le whelo inga le autustala, ma le whionga le sui pāle mia le vaiaso o tōnai, le whionga toi lupe po mune nuko o Nsemo, na ia whaai loa ai o nā tunga lunga, le atangia o le whaalolongia e le awhinga ruenga le malo, o nisi o minista o le kabineta, na whasiringia fo e nisi o lautustala, po o ia palasi iai le whaale tonu o le longo ina o le malo New Zealand, e le si ngasi ato le whionga le pāle mi o le malo Sāmoa, i lo lato watu no. Malanga e kabineta, whionga kabineta, whionga le whongtalai, e toa bena, e whaile le warrant o le toisea, absence ha. O e tau e avei whautuanga le kabineta i leo mana. Ia i le tulang. O le whakara. E circulate. I ta ngā ruenga. Mōr silfia. Mwhatino i ngā ruenga tal whengai. Ia peo inana. O i rana ta ngā ruenga i li whatino la tu ngā ruenga tal whengai. O ina. Mātou te le tusi le lima. Ia nei whapea ne whaila o whai ngā ruenga o mātou wapea nā. Ao le nganga ia. Ia o ngā tulanga nei. Olo mana. Ia le si fono ni mato ua lewa yesu. Ia, o lato na whaile address. Tati e ruma le address. Ele isa po kalama. Ia le tate no whaala whaatari po lal po kalama. Ia, ale watu amusu musu mele o whainga runga ila. Whamatala mele po kalama. O le ala ele, alawa matano pi whaaleo mele ile au tawa. Ngofo ele ilol me o whai. Au le ulum tanga runga ngal minsta. Le mena we ile o whainga runga malo. Talo whai. Wa le se whaalo alo i tofio le tu. Le se whaalo alo. Peo na sile fia au iei le whaatawhanga ngaso le whionga le pāle mia i New Zealand. Na mawai maa manoa e wheloa e atua te tai o le fo i atunu. Ma whaatala no nisi o mata opo e le vā o tunu e lua. A whai e mai a ni sue su engal mtanga luenga o leo leo,
Ai wha maunia tua inga ma mōria ngai whaasanga nisi o le ainga o se ainga mai le atua ana. No lato wha o lima i se tamaita e whaase furu le lima sfutu sanga le matua mo lato toi ave wha malosi o le a whaia loni mōrianga ia i lato. Mai o se mata open ta ua le sui kom sena tanga luengo leo leo le ia tawa whamasanga Sāmoelu o se mata opo e matu ia fo ilona tula i mai. Mai le tu mai na le mtanga luengo leo leo i tu ai ngai o inga. O i lātou tā ua na whao lima le tamai taile nei, o nisi mai le ainga lona tō lua, le fwoi no lātou toi ave wha maalo sia. Ai le teimile nei, e le uiai se tasi wa mōlia, pe tāo fia i le nei me tā upo, ono lo wha wau su enga. Wa taimua nile u whainga luenga le company wa lele le Sāmoa Airways, i le whaia le o sia kia mata i tu wina i le au whainga luenga e o lava i au ave wa lele, pe o lātou whaonga ina whala au whaasa ina, i teimia whaatino ai o lātou tiute, ai maise o le whiawe a ina o le mamalu o le atu nu i lungo le ea, ina ia mauti no le saonga le mū. E le lewa atu neina i eini tu o inga e whaasanga e pailante o waalele, e masalo mi ailo lātou whiawe a ina uto whala au whaasa ina, pe o lātou whaonga ina fo'i, mai o ta iala lava ia o lo lima ta ita ina inga ruenga whapea, e na ia mauti no le saonga le mua le soifu o tangata whemalanga ai. Pe o na sila fia, o le tasi ni o tua ai o whemalanga inga whaavao malo e ala i lungo wa lele, le foi o lo wha mawina i pēr mtanga ruenga leo leo inisi o taimi, le ofi mai e o whala au whaasai nei le atunu. Mai mana tuail wha ulu lungo company wa lele le atunu, o se whaata ita inga le lei foi lea mōmtanga ruenga umale malo, e na ia ato o toa le mawhawhau e whaatino i nai ngā ruenga ma le au o nangai le atunu. O le whai unga leo telefou mai Sāmoa mo le so, whasoi foia. Lava e nei foi vaenga o telefou mai le si fonga o le lau mua. E lima afe lua se lau la fa inga o isi tangata whainga luenga le ofisa o le soifua malolo ina o le a awai i se te tee ma le tau whinga o ngā luenga o le o fua mo le whai unga o le masina le nei o Novema o le a o atuai i le se fulma le ono afe fitu se lau le a whainga o tangata whainga luenga a lea mata ngā luenga o le a sāwa wali e se mai mālātou ngā luenga i le aso. Nā whailo mai e le sosa i ete o takata whai ngā luenga le mālo o le pisa a, e siri atu le tonu afe lima se lau i a tausi so i fua wha apitoa mō ngā se ngasi o le māwhau whau ma o lātou fisosoani, ma le afe fitu se lau o takata whai ngā luenga i vaenga tau whau fautua ma whainga whaavae, ua paalota ma ua ioe, e awai i le te ele nei i le aso luas fulma le valu o Novema. O le anganga ma le wha moe o le nei te i na ia langolango i na ile manao le au whainga ruenga mo se whainga saonga le mū i le wha soa soa ino tiute ma sifi i le tonu o whale mai, ma i e wha peo na wha le leia le tūlanga o tutongi e pei o na leva o na wha atalu sangaina. O le mūtele o le tonga wao wa fiai le whaasawina i le tonga Riro National Park ua iai le popolenga i le te le ai o se a whaina o la au a maise o mea ola e masani o na aina i a lea vaenga o le vaumatua i le o ngā tonu o le motu i mātu o New Zealand. Le astona ina te nei na amata so solo ai le nei awhi mai na ave se ai wha malosi mai le tonga wao i tangata sa sawa wali ai le taimi a e whape fo i matangata e no foia i a ia vaenga e au fia ai ma le nuu o le whakapapa ona o puipuinga o le saonga le mū. O le ua alu le whao aso so o tau mawhaila au tinei mū e tonga fitia le nei awhi wailonga ona te le se vaenga o le vao matua ua awhaina ma ua liu e fuefu ai. E o mai i le pō na pō ua tusa mo le tonu afe la whae o hectares o le te le o le vao wa whaina i le nei mū, mai o lo talo sia la au tinei mū,
ina ia wha te tele o na palasi ni ti munga mamafa i le vaenga e viso soni ai ngā luenga i le tau te pē ina o le nei awhi tele i le tunga mao. E to lua vai pula le patia Maori ua wha malo lo mai le vea masui a wai o le vaenga wha au whai o malo. O whai pula to lua lo a fia o le tamaitai ngo e a Maria Mino Kapakingi o le whai pula o le tu malo tai toke rau ma le li o Takuta Ferris o le whaipule o le tu malo te Taitonga. O le atu mau pea o na vela o mo whaipule o nei tu malo Maori i le tūlanga tu tōtasi e le aise pāti e Hawaii. Peitai e mawhai e la ua ia o na tarusanga te e apiri le whai unga e wha muta ai le veo la ua masui Hawaii o le pāti a Maori e tu sai o le wha mai. O le whono te le wha le tūsanga le pāti le nei a Maori le so fitu o te sema o wha moe e wha mautu i nai le whai unga le nei e wha muta le veo ia whaipule masui alo ia o le te pāti Maori. E sa ripoti mai le whamis nonga na ta wai ua te ena e le li e ngo ia Tim Yago ia le sa avea mua ma Palestine o le pāti a le Act ia ni morianga ua whaia whaasanga ia te ia i le whao o lima mātanga. O le masina na te nei na whaia i morianga nei e whaasanga ia Tim Yago e mafua i se tua inga whaasanga ia te ia o na o se mea na tupu i le tausanga ia whaiwa se la uiwa lima. O le asonga fua nafi lea na tū lai ai o ia i luma o le whaamisi nonga whaai tū mā loe le North Shore ma ia te e nā ia lo ia molianga ua whaia leo whaasanga ia te ia. Ai o le masina fau o te sema le ua whaatūlanga e amata whaanga solo ai lana mata upu i luma o le whaamisi nonga. E fase lau fase fulu la whaio ni le sene ave ta avale pepelo ua maua nei le pulenga o wala whela o inga le NZTA mai ua solo ia ma whaale au ngā ina uma ia le sene ave ta avale. O se ripoti mai le pulenga le NZTA na ta ua mai ai le maua le mta ngā ruenga o ni wha mau se male le sao sa wha au ngā e nisi e whaiaini le sene ave ta avale mai whafo ina ia vea ma lai sene ave ta vale o New Zealand. O le nei whaale tonu na maua i le taimi o se suenga sa whaia i le masino i ulai o le tausanga le nei lua awhi luas fulima e whaada tau i le whaali li wina leo lai sene ave ta vale mai whafo. Whailo mai i le whaatonu langolango o le NZTA o Mike Hargreaves o lea o whaasolo i le taimi nei o na whesota i atu le ofisa i tangata uma nei o loa awhiai lea mata upu. Sa ia wha mawhaina mai e wha pēa o le tu inatu o ni wha matalanga le sao i le matanga aluenga i le taimi e tālusanga i naise le sene au e ta'amale o se soli tu la fono i lalo le tu la fono o wala o whela o inga tasi iwa valo mai mawhai o na wha asala i naise o stasi a fiai i se salatupe o atu i le fitu se lau lima se fulu tā la. Sa amata le leima mawhana whana wingo le tau i New Zealand le amatanga o le vai aso, ai peitai e iei se vaenga whaale tonu o wingo le tau ua au mai ai ti munga pe o na awhi ai se vaenga te leo le tunu ui le teimi nei. Asa ngofuan nafi sa ilongo na mawhana whana ma vevela le te leo vaenga o New Zealand, mai na malo ia le o atua i le luas furuiva degrees le fua le vevela i le ai o nei pia, ai tolus fulmaltasi degrees i le ai o Hastings, o se awha inga ua lata i le se fulu degrees ua maurunga ai na ilo le tūlanga e masani ai i le masina le nei o Novema. Sa walo ia mai fo i le tau na le leima mawhanawhana tūlanga o le tau i le aso lua le nei, o le aso mō le ipu o New Zealand i tu unga solo whanua i le ai o kalai stete. O le tū malo o Canterbury e pei o na walo ia mai i le ofisa o le tau, e le tau o na la ma le lei winga o le tau i le nei aso a toa. Ai o lo walo ia mai o le aso lurua tae au, e amatai o na ngai mai tūlanga whaale tono le tau ma timunga mai le vasa tāse mane ma a fia ai i le motu i mā tū. Whaelo mai fo ele ofisa o le match service, o i tū malo le a fia i timunga nei, e iai i a Northland, au Kilani, o le Coromandel Peninsula, whapea le Bay of Plenty, i le aso lulua tae au, o e ono palasi fo i timu i le Waikato, wha solo i fwai i taupō, o mātū o Gisborne, whapea le maunga i Taranaki,
e le ngata I timunga, ai whapea fo na mana lo sia I Masavili, e o atu I le stofi o whapea na whaasolo I fotulanga whaale tonu nei o le tau I le tulangi sau te sasae, ma afia ai mātu, ma le o ngātu tonu o le motu I mātu, ai whapea le tumutumu o le motu I sau te le tu malo tāsa mane, whapea atu maunga I mātu o le tu malo Marlborough. I whawhātua New Zealand o toe la vea fo I le tunu o Filipaina I seisi a whāma losi to lua tangata o Māli Niwai ai lata I le miliona la whai o is tangata sa ave se ai mai o lātou ai ngā manu I lona lua I le nei o a whā ua la vea I le nei e tunu I le tonu o le vai aso e tāsi o le a whā lona lua le nei e wha ingoina I a Fung Wong o se so o ma le a whā mua tai Fun Karl Meiji le na mali ni wai le tusa o le lua se lau tangata I le o ngā te tonu o Filipaina whapea leisi to o limo tangata I le tunu utua o I o Vietnam. O le po le sa lea na toe la vea ai tu motu nei o Filipaina I lona lua le nei o wha malosi le o wha atulgaina le ofisa o le tau na o I le se lau walus 45 kilomita I le tu lana sao o Matangi ai a tō whātou tau mai o na o atu le I le lua se lau 30 kilomita I le tu la. Se ripoti mai lau fisa fsota inga le malo Filipaina na whaadia mai ai e siri atu le iwa se lau lua se furuafe la wha inga o tangata sa ave se mai wha malosi maolatu a inga mai ni tu malosi se furumanatasi molo latu puipuinga mai a afianga o le nei wha. I le Pasifika, e se lau miliona tā la whae o Sosania le malo saina, ua tu ina atu I le malo o Vanuatu, mo le toe whae le leia o whale o le nei malo sa whae le gaina e mafui e malo si, lea na la vea I Vanuatu I le tausanga taluai. Ta ua I se li poti le newspaper le Vanuatu Daily Post, o le nei Sosania mai saina, o le a langolango lea I ngā luenga I le toe whae le leia o le mahota o lona pā le mene, ai whapea ai fōi ma le toe whaalere ia I le ofisa o le pāle mia. E le ngata I lea au fia ai fōi le li pēa ina o isi whale e ia I le whale ta alotele le Common Stadium ai whapea le ofisa o le matanga luenga le vai whaafo ma lea o ngā eingoa o le Malapoa College. Whae loa le ampasa o le malo saina I le tonu o Vanuatu o Li Ming Yang o le neifisa o sani lona malo wātangi ai le nganga fia fisa o sani o saina I a Vanuatu ona o maaftianga sa afiai mai le mafui e lea na la vea ai le asos furufito tese ma lua afe lua se furuma le wha. I fiti o le a whaavai na ai matatala I se teimi e le o mamao ia se ofisa o le mano alapi o le United Arab Emirates po le UAE e se sae tu tonu o se whaasaralaunga mai le malo fiti na ta o mai e whapea o le nei wha moe sa whaamau ni alo ia I na ua whaailoane le teitai o le malo le UAE o Sheikh Mohammed bin Zayed I le taimi o se la ua whailo inga I Abu Dhabi ma le bele stene o le malo fiti I a ratu nai tama lalabalavu o le masina o mati I le tausanga lua afe se furu na alo ia ai ma whaamautuina ia le vā wheanoa ai whaamalo o fiti ma le malo a rapi le nei o le United Arab Emirates po o le UAE. O le so, ia le tuunga solfonua tele wha le tausanga mo le ipo New Zealand I tuunga solfonua tosu ta'vale le New Zealand Trotting Cup le whaie le malai tutu I Addington I Christchurch. O le aso le nei o le New Zealand Cup o se aso tele I le kālena o tuunga solfonua I le tumalo le nei o Canterbury ai whapea ai fo I mo New Zealand a toa. To o tele tangata e masani o nā ngai atu iai I le malai lea e tāu whao ma fia ai mai o le to tele fo I tangata la tau te fia mōni mawina le tau unga o le tu unga e tasi le miliona tā la le whaelonga tupe mo le solfonua e mua ai. O le manu mai Australia ingoa ia Leap to Fame o loo mafuli ai le lango tangata peti I le tu unga le nei I le so ona e whapea o se solfonua e le lei tele o le lipoti le tamai le TAB na ta awai o le solfonua le nei o Leap to Fame o le favorite le o le tu unga I le fia na nei sa na o le ta la onu se furu lona tongi na iai le sangfua navi pe a whai e mua. Ai o le manu e ingo ia Republican Party
e pei o le nume le tasi lea New Zealand manatu le au whaitu unga e ono whaatautawa ma le sol whanua le nei mai Australia o Leap to Fame e ai whaato ai lo lama fo i le sao i le teimi o le tuunga te lele nei i le afiafi. I kirikiti whaale wao maa lo na timu ia le ta'alonga lo na whao le series o le T20 le wao New Zealand mo le West Indies i le Io Nelson i le asona nafi. E na o le ono owa ma te ai tolu sa ma whai una whaia ai palasi lo le timu e mai oi lama ina tau fia le ta'alonga e le ima whai una toe whaawa wina i le malai o le Saxon Oval. O lo tu mau o na lua malo New Zealand ai tasi le malo le West Indies i le series. Ai e toe tasi le ta'alonga e lima i ta'alonga o lo tu toe e mai o le ta'alonga le o le a tali malo ai le Io Dunedin i le stofi o le vaia so nei. Ia o le whai unga na o telefou. E whafonga le tula sifuru ma le lua i talafou ma tala mai Sāmoa. Lua sifuru minuti te enei i le iwa. Ia e toi whaamala atu le taimi fue lo whao pea o na wala umele tātou tenu i tua. E whaafitai mai le tūlanga fo i le masan. Lena e whailo atu le asan te enei i le upenga te whailangi le alwaenga le lo ofisa la fonga. Ia, moni. Ia mo na i tupe o lo e le oi mai lo e la tau. Ia, mana o whaafitai. O le upenga na te whailangi le ofisa la fonga o le www.irt.govt.nz. O la tai a whautuanga. E sili il whanau pe a whaingatā mō tātou mātua. E whaingofia pe a sili il whanau e wane whatai tai mawhai. O le whaingofia ia, e nai tango alea e tā i lalolo suafa ia male... Whai umale email. Io, male email ia saulunga ia lisi o i latou. E tusa tau whai. Ia nai maua ele na. Ia, o lo i eisau se ele ni le aiauti. O te loia nisi na ua whamunuina i fo i le tūlang. Ia, wala mai nisi o la ua whamunuina. Ia ai waftau le fo i ma le tūlanga le langa ia tu ia le tele o pile tongi ma le anga ia tu Christmas ma tau sa fo. Ia, sa. So ni tongi tama. Ia, moni le le ia. O le upenga na te whafonga mai o le www.irt.govt.nz. Ia ngai maua ilo le inunga ina le vaenga te mwhaina ia sia ia pia alfa manatu. Sili alfa nau ia. So ni mo tātou mātua pe a whaingta. Ia, na a maua ni whamunianga wala umai tu whamai ia leo maua whaftai te le lava po nisi ana wala umai a voe. Whailoa mai ai. Whaftai no, vini mea mai ia voe mtas. Ia, tātou whainga luenga i whaftai te le lama sosoani mai o leo maua ni sina se leni le awale. Nga te Christmas. Tau sang fau. Ia mal pase se arui Sāmoa. Ia, esa o le. Ia, whamalulu fo ia. Pe edisi o manuia ele vidi mai long mai los. O na file na ta whaasoa i le awoli i e whaululu ia tūlanga maululunga o le awolanga le PPC. Nga vea tūtai o nei lunga Radio New Zealand. Ia lau wha leo e Donald Trump. O ta pena na te su pe avel whamsinonga le PPC le tasi le biliona ta la Amerika. Ola, ia nao te puni le PPC. Mele, vole le awole whaiani, wa whape whaitu au le tanga lue meo le tio ma televisi. Sa ole le. E tala noa, ia whaitu au anan tala noa ele o ngā tonu tala noa ina ia malia i tu e lua ma. Moi. Le mela na le watupu mo la to ile I whalongo mea nafi. E le ma whaasoa to I matasi. O maua le le saunoanga po le tala Trump I le taimi na Januari luafe sifulu ono luafe lua tasi. Po luafe lua fulu asanga pena. Lua tasi. Ano fola woli ia le TV le TV pe le tani. Ave ese le vaenga o le tala whapea. Iau tau fatino I la wala o file mu. Ia, tala na Trump. Yo, TPS mai le tala. Ia, vai la vesi o mea. Eu mai, ele o le tala lan fa ele iai to tonu fo I tau le na. Ia, wa ese le si vaenga ato il tala. O tau le ngai na ilola ia le President America na te. Ia, lau fa ma vai, la woli ia to lua. Pe yo tato wesi u fonga lau mua.
e a foi lengo e ia tai ala le mai ele fasa longa ni usila ele mate tai nel ta tu tua na foi le awala na latu e fa eu to fase a pe ni vai na to te fiele tal fe ngai ma i lau to fa fonga e ele tai mi na o por kalame maso e tau no fa ilo fase a fa mol na ni no le vai na ya ai ole wa luas full family te leiva ole ala fo le si vai ngole ma ua ya mo la to e malanga i Sāmoa e fa pe ole stofil vasoni le valo i tail palolo e ngala fa pe te malanga e tau le ya la malanga male te tele ol palolo e el watu lo e maluia lo yo te lo polu le la o ye le to te lo ta palolo stofinei e tau ele mo to le tau no fa ngolo es ai mo palolo ina mo ya oktopa o to sa mo fa nga palolo na wol to tua fa nga pe ai ni si vele malanga mai fa ngol vaso se o mai ai a moi ma tanga te ma se nela flo tu pe tu Sāmoa wele tatu wala o ya ma no se fu ta lo fa ya ma no se fu ya te o lu ai lava sai a fo le lo fore tua ai pa moli o te filia tu lava ne fa lo o le o misia melen ta mai te vidi e po isa tupele ai arti ole dai ol tu sole sa ongatina ia e fenga tana e vili wa te fiu no fono fol tungo telefoni ana o mai ele vai ngal ofisa la fonga ia le website mena le fatu a fai ta maiti ia na ole su elunga na ole mola to ele o sila fia i foi ni sila fia mengo tato le ia singa pestale fia po ya fa mo dianga ia o tupe la ta o fila ia o ti o tupe tanga ta se ni usila ala la fia au mai ai le o mo se fso ta inga matanga ta nei e tele au wala na mafuina mau la ia ti tupe ia e te mau ala fa pe sa urungolo ngole website ta umel au tafa o tupe le na umai ai tupe le na overpay o le housing tupe le na overpay la telefone ia tau sanga uma vai ia tele tau sanga uma vai ia nai tanga te ia fe ta fia se lau o istanga ta ia vai atu luas full tau sanga ia leva to a mai lunga le vai ngale ia wo tau tupe fo ie na over na pay le i vai nga yo housing e o tai mo mai famina ni lo ma wa o le ala le menga sa lunga sa kon online ai kusi ai vidi ai tu sei le vidi ai kilo ia inga pai la ia pai la kamare sa pai ole www tolu w ia le wa IRT ia le wa IRT ia tu e male fai longa vo le full stop o le la le fasa mo full stop ia tu lo le ia pilota pilota ile como pilota ia tu e male GOVT fa pu na government VT ia tu e male pilota ia male NZ New Zealand NZ ia pawana ia olo nunga mata ia nga sabe ke yo ko fa mai o la era kupe e ke le ang kilo ia yesa ola na fa mai o la ia ile kamile la e pasi ai fa mai la wa o pakula ia ai ko sa fo ke ko ma ka la kamai ni fa mai po wa ia fa ku o la ia lu ia le la o ma e fa mai ma ai le ka un pero kinki kisawi e siaki uma ia nga ruera ia kalango ia kai Paolo na polenga te watu lunga le isa wita la fula ya ti. Ai ko ya. Amela nga. O kami o be pasi ai ma kami nga. Nga ta mai la nga o siaki. Ele o la kupe maua mai. Ma la kupe maua mai. Le ya. Ya sa ili taxi e mo so manuel ne yaso. Ya. Ko place manguia o lua. Ya la. Yo le tamai o fo yo pestama antele. Ya le fia mamla po a familianga ia pon fam manu fo le tupe o wa tongi te mai ile si fanga na le si mai pa wana le mete o mo se si la itala fu on tele no pale to e me lo le mala ya ti me le la so so va e lo ele ento tupe ne ya vili mai ya e lo e itala fu le ya la tasta tu pesta si ya mala ya vai fo ne taimi ya va tarvatu antile liva ya sunga pesta amani na to lofa te tele lava ya o Charles ya o le sunga ya Mika
Mania lava le tā ala pati le la ulu, whaftai tere lava, sunga apero amo, ia vala, ia whaftai tere lava, ia wale le mati, ia mania lava le tā au, ia la tatu woro le whawhiawhianga vai foi. Fianga mai le matai e me teru le pese o lo wainga ina o te lua se fulu vale minuti ona tale o le tula se fulu wa tufu e una o famisinonga ia le finaunga ale aule ale Chiefs o i ka toma le au volele ale ala fa papuni kini pe o le fanga ina le upuna le Chiefs e te loa ia le tangata mo e tonu e whanau loa ia le au le Chiefs ia soia I le sa uma le fai mea te unga. I. O le tangata na ia po le mascot. O le songa miti. Ia, o songa miti. O songa miti Sāmoa. So i sau le ia le tangata e taimina fto a matamata mal Chiefs. Le tau mascot po le tangata le te ufa Chiefs. O songa miti Sāmoa. Ale la usui le taimina. Ya sa oi ya wa fo ye telefo ya wa ta o Chiefs e NFL ya o le Kansas City Chiefs e au na e fo I Malaysia au ya tele au fa pena la ale le la pole me la ya o te ro ele ai longa isa faina ai longa o me au tu sala to logo po la to fa ilo vo le ya e sa o na va tu na va ai ni te wa
se ai tangata. Yeah. Ole vai ngā whele le fia whamanatu tasi o na te ua whati ngā whonga fo ile tunu ui le whamanatu pe o tui o le whanau. Ele o se me leile alu malanga i Sāmoa ai mai stama titiri mi se lao. Yeah. Al mato ia whaina umalta whaonga o le vana fua. Nā o mawal nei teimia whai tui o le whanau ele i alu sta whaonga ma le Christmas ma tau sang fau. E o fwoi tātou ia no fwoi nei. Ele o se me leile me le o le teimia o asfia ai mai sisi. Ja, pe se spoiler vol ainga. Ja, le fa fong me level tau no longo, fai tui pui. Ja, ni te ua faina umai por kala me le ainga i ta fa o ma fi Christmas me tau sang fo. Ja, o tangata matua. Ai afa pe ni te ua le maua sava no, va ila fa mo le a si. Maftanga tangata matua le i tatou PIC i Wellington. Ja, fai ala le tui le aso lua le vaso fo. Aso sfurvalo nove ma tui pui o le Coviti, o le tui pui o le talevivini, tui pui o le misela, tui pui o le flu, po le influenza. A mata le afo le iwal tau le afo lua le au. Aso lua le vaso fo, ia te e matamam tua, mtila matua e. Ia mal whanau whai tui, nā pe a lata i autou. Ia, o lo sei nel maftanga tangata mātutua le lato au wha manustino. Mana ia. O le te vat fo istasi o fio anga i Sāmoa nei. Lana aveile whaasilanga ia mapopo mo le whale o le purinu. Ia, matu ia whanau la iti. Ia, o le awhai ai tui pui o misela. Nei. O le matua mana ia na fofua. Pesare o kase mana ia. Alo o wha malosia la. Iai umai watu ia whanau lalo a mata tu 5 tausanga. Ea mata mai tifo ia leile o rea onga. Ea matu e whaitu i pui. Mana ia. Lono winga laua o fwilele ua tangatangara i fo ila fio anga. E wale la tele fo ila le tunu ulanga ia tu i tawhaonga rukisi masi ma tausanga fau. Ele ngata o tangata anga ia tu. Ai mōna tau za mō wa ma ilta mai titi. Ele ma se le ainga fia pe fia luta fa. Fa no mo le ma ilta mai titi. E pe ma se le ainga. E alfa manatu na ya mo tato. A fai fo mo fai lo tu ia vili mai fa tala mai po fen fa yai ma le wala fa tino ai. E na ia ma fai ona longo sa yel tato tu no ile tu langa. O le ua e te fia te matal ta longa le the chaser. Po le the chase. The chase. Ia, na ta fia iai au le moasta mi to e te matamatai. Ma nei fo sta longa. Ia le ona pole na sa wele ta longa New Zealand. Ia pe o le na o matamatai la po, o ta longa pe sa mo Britania. Fai fo le chase, the chase Australia. Fai fo i Amerika. Ma nei ia la ona po na o le tama o le chaser, o le tama Australia le na ta alo matata New Zealand to fa. Ia na man malo i tangata New Zealand po i whasu toru whawheta la. Ole mana i ole vaenga nea. Pe tu loa i te ua. Pe o le polokalame ale e tu tuli el mata wainga. E wa mata 5 le viefi. Na tahale 5 kilo i el TV. E pe i mauti ta alo i voile ma le whanau. E wa taringa fesili. Taringa fesili. Mana ia. Pe o le polokalame na ua lewa tele mata. Al tau 5 kilo TV1 le chase ya mata lo mate po isa olan tali tilo ai le mea sa ona fia to mate ole tau foi pe fa masa ni tato wa inga po kala mele e te au ina ni mea fo na ya awa sa wa fo ima isi te mea sa wa fisi lo tus pa ia ma fisi de nga sa mo fisi de nga sa mo ya sa al matua i mana ia o le tele ia e mana ia umalo naso o le New Zealand o le pese pokalame ana o leva tele na mulita ia le matua le ula tia ia fai a mata longa o pra le tali o sili po ia sa o le tali nga fo ia nga tamuiti o le matua nga tas e te vaila e le fisili na se ia ele fa pe fa tuata wata ilo se mea e yo na se na sa automit ole fesi fa pe fa mele fesi ni sa wena po o ai le o fele nu o la langi fa to ato ya si ele use presidente o America le na se o pa malu af suono sa ulo no le tali ai sa wi ma tu sala mo solo to fa ocupa ai sa ulo fa solo ngala sa wi ma ocupa sa ocupa tali ona na mafua Nanga tango fai tato today in history.
No ule o kiupa, ule va tele na va, tai na kiupa ta o Fidel Castro. Le va tele na va ma Amerika. O Obama le Palestine mo na to e alu e kiupa. O le tauale le va o kiupa ma Amerika. E pe le wing o le tala, u fe nei po kala mena mo a onga le whanau. Mate. Ia le na malo, ia le a unisila to fa, fa su to wa fe po. Mana ia fa masani voi sia fa na we. Ole upule na wola isa mo fa ole amigos. E fa le upule amigos isa mo. E fa to lo foi no mata le chase, mo tateli tango su. Ole wing ole amigos. Ole wo friends. Free amigos na tolu ia tama wo le. Ia pe ol mana ia voi na si ta longa ki el TV la nga lima. Wa o foi tamai ti me fo. Yo va ira le fie fotina ya ana mele. Ya sa. E mas ni mata ya ti le foi ina tamai. Yo va ila ya him. Se autama mate to ita e piase ya tadi ya valmana ya. Ya nga tele yo mele le ya e tatu ilo foi ni me tu puina. Ai te lo si mete mo ta longa ya tangata ta ole da chesa. Ole ata. Mai o tangata. Wa foi feita tusi. Sa. Mo to yo tele o foi ta ole tusi o tele foi na lo ilo se me. Ya el tangata na i ta ole Dark Destroyer. El fia o le tangata na o Plex. E sau foi nei New Zealand mata tala o Plex o me o Plex ya wil tangata Leulpo na tangata o le Dark Destroyer e tamauli na tu lo wala ngana mana ya le fo fai New Zealand po kala mena TV1 o te lo foi la halu foi lunga tangata mata wa ole le o programa o le tu mau foi na ave lango New Zealand on e lango o programa meta wa onga ya sa e lo tantonu e fos po kala mele mo mau e ona filo mai lo Sāmoa tonu sa na ula fala o ai fo sa na puletasi tato mata le ia wala tala lava no ia fi apala ia fi awai ia mo lava no alma ia foi al po kala mele no si lo tele ofisile fai le tu langi le nei al po kala me Britania fai tele ofisile fai o la IT ofisile fai me ngai al po kala mele usila tele ofisile fai tonu ne tu no ni usila mana ya Ja, na. E la lesi fisili foi the chase, o le fisili inferno po. Fa mai po ele super la kapi o le ngol la to auta puai o le the lenders. La utali. Highlander. Ja na. O vai le joga fisili va pena. Ja, maar hoe festa to chase. A fa pela le la utanga fese fisili pe. O ai le auta puai o la to ngol le blue army. La utali. To Sāmoa. To Sāmoa. Tenga fisili va pena. Ja, le mau vele mai lo ma moni me fo. Ja la tasta do pese tasi. Ana ya, mai fo nei time. Ja. Kala men atal tau le solua nei la sos futasi o November. To es fulu na talo le tu la se fulu. Vai foi fa fia va talo fa tia ana me lei, manu ya lava nei tau fa tai lava le ma fa mai, ya mose. Ya mo singa pesta. Efe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani sulungi ya umasia uhani a o masa vali le pasina se yesu solo ya Sāmoa no uatunu se ifai mafia kinyanga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano ole ni na
Ele mawhai hanga o na ngalo Le tape tape mali o mai singano Olo o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le masina se I esusulu Ia Sāmoa lo uatulu Se I vai mawhiawhianga Ie manga atene matama Olo o sisiva ai mapepese Matata la tūnulele A o mae mane ilano o le niu Na o umasi a umele Watonu matatale ngoa Wafa ai ngoa ai Sāmoa Le perina o le Pasifika E whai mamita mitanga ia ita Wafa apea o na lauiloa I le lalo langi atoa Walai ona toa tele Le au mai mo Ia Sāmoa Le masina se I esusulu Ia Sāmoa lo uatulu Se I vai mawhiawhianga Ie manga atele matama Olo o sisiva ai mapepese Matata la tūkulele A o mae mane ilano o le niu Na o umasi a upele A o mae mane ilano o le niu Na o umasi a upele Tolo I matautu ina o toi 12 minuta na talea o le itu lai se folu. E le tato puklami le itu lai se folu. Kulame se fu mano no ina. No la fa taste mi na tolo tato to mai tana le ile wa ta ua. E le wala to yo uso le ya wa o le sile me e le fa tala ya wa fo I lona so fu wa na. So fu ta tua. Va malu atu na misita. Ola ua muona pisi fai tala tunu ina makoko. Awa ngalo tatu tala. Ia tala nafi tala kok Sāmoa. Turi na iso la tambale fai koko fio ko. Ya talo fil falau. Talo fil falau. Oi talo fil ngia. So ano nga may kubuhat ka nga metisya. Le sa unay le ma ko ay umbaong ko. Sero ese mang iyo de po kalap niya. Iya ka wa ka ko wi ya nga wa po kalap I fa channel knowledge with that. Sa o le sa mama. Ne fa no may na kasi meron ka. Ya mo me upfai ngo. Ala, the rule of law. Fa mai upfai ngo fie mam la mai tato.
Mela o leu o fa no ka no mo ku e ia na o po me de kasi ko cheno na. Vai sa we de max sa we to se me. Ja. Por me voy a mi cubo. Wa o se me o me ka ke ka ke lo ai ho i. Ja, sa o. E la ti me ga sa foi con o Facebook foi ku te por ia mo ho ina o ke si la o ke maka e pira po ina mene wa o si ringa sa wa ia wa le o si foi o vie wa sa un le si mai o le si típico la ki ale con la ja ia ale fa mai o le Vatican o le wa boy na me ga o foti ia o ka foi dia se lo bi kan mo o caro a wa ko pe ele ka va ho de pe le ho ta wa competitive ho de ka ho le ho de a wa ia ni sa ka ho de se ma ga yo le karing ofisili ho de a mi se ka ni pe ka si lu a ho de mi pas pero o pe na me al poco la ese fue lo que me macai wa que no fue o de que yo me voy sin me me voy de fue pero cara disco y no me se kan por ka poco ya que kilo la ya mo ya sa oi ya va de cara como ta lo ngato ino mo lo mato que no me lo que casi no pensó bueno es que quiero no poco por ahí un puro cau malo dia al pero yo wa ka wa me ku ora un pouco na me voy ia fia tanga matua ia so se sia ia fa tu fia tanga matua so mo news news foi leono ia no que por el channel no el neta se sube por el me con general knowledge vale tiro le ya ni con makua ta lo ngai na to ino mo ma tu fia alo tena Turquia va Turquia ya de boa ya to ono le wala ngai ta to wala mai ukila ni le ta longa tu sei iva o ta longa le da Jason Peltania e iva masina taluna umana pu e le talo to fa sa TV a fa pela lena malo le lima fetala sta fa taita pe fia eva ya so fa tale le malo a saula le account fa pela wa le malo le chase atas le mo su furwa fe sta fa taita pe fia eva ya so a mo to pela account o lo la e fa nga iva masina mulmuliana fa to e matamata por kalam boy voy a tu fuele malo vili tu lo ya fa tasi le por kalam le po ya January ale wo ya se te mato e matamata ole vana uma ole ma ne ole vana uma tupi ina la tonwa ole ma ne yana ya o tu la tu le la inga ma wo tanga te lo malo ole vana uma fa ngal tupi ma nei foi la tama yu fa ngole o talonga e te lola le tele o istanga te ni usila e fia le talonga ono le tangata la host le tangata na so fa ya Walsh o le tangata Britania na o le comedian Bradley Walsh o le lei o le mali o le tangata me mena fia tangata le talonga le por kalamena vai voltar longa mas ni no fia te mata who wants to be a millionaire Australia tamala na so ele no fa ele movie le por kalamena ele por kala movie pertena saule na sili vol la langi termina mo te mai titi intia na saulan tali ya tasi e se talamana ya le te lono tate au te loa ya nga lu I fo ta to I me o le olanga ne mana ia o tau sanga te siva valuiva na sawe se I so fa ya avatar sing mai initia sauni usila se pe mita tafao sawe sa I manuia te lo telefo sa mo no mai la wala le sa lo tangata lea sa onga yo intia sa we nei ya sa lo alu fainga luenga vole le fatoanga biki kiwi ma avelifi ma ina ole onanga ya tau fai ya o ya leina na ingilisi ile val wiva ya ona failosia na wo nei ya ai te ua fiu tau fai no fo ma wile manuia ti poti lo ti poti intia ele tau sanga e ta si vai tu sala sfulu le tau sanga le ni usila ma ovai
Ai sa to tongi ana la fonga ma tau mawhai ana pepa. E li soria tamas tu la fon. Ia ua fiu e tau mawhai pepa. Ia ti poti loa. E tau mawhai la lesi ngalwenga au kilani sa whai ngalwenga nei loa le lei mal wha maoni o le li lea. Ia talo sanga lo Minister of Immigration Terminal. Ia whale au ngaina lo le 5 tau sanga len wha asala istama intia le. Ia tau sanga lo rua feto e sau. Ma le ua o motion na alo ini New Zealand. Ia wale wha salala 5 tau sanga. Alu toi wha fo i me New Zealand. Wha avavela le tala, il terminate. Ua fitus full 5 na properties po ana whale au ki i New Zealand. O lona tamau a inga na iwa whasu 5 miliona tala. Peo le, ma ne hoi le i tangata Sāmoa i whalongolongo mai no mai fwoi la wana lea. O mai ya wala whaingatai, ya lau manuia ia, manuia mal whanau, ma le ainga. Ia, ua le pea o tata noa nafi. Mo meo whawhi tau li le tu mau. Ua tua iei se fofo po se tali tu mau. Tu ufo iei tali le tu mau. Tali le tu mau. Ua meo mai mau i le ni me tu mau. Ele tala fam tala sa univanela on tas. Ele fine na ele hotel ele hotel el fin. So san tala fa imna la ngona o matangata ya na leo. A o foi la e o mawai e si fine le ela tuala no fo no fa talan tama le ala. Tal malo longa sausian tama I ai to ya wa. Ya o mai tawala ele hotel el fio mai tawa e si fo fine mtata ele hotel el fine. Ele hotel la toa inga, ele hotel la toa kalesia, ele hotel pe ausen tamalao. Ela le aso nae, sa vali me ala le fine ma la tama. E o fatali il pasi o leo. Tala no me ala I mea onga. Ya, o le aso na fio. So fila mal pasi tu leo onga disi aso. Tole to tele pasi sel pasi ale tala no fine ma la tama I lungo il pasi. Ma lo mea onga na mal fa ya onga. La mea onga. Ele fa mai fa o matu ya tala ya. Ola ya le tan no tono el pasi le tumo el pasi le ese música el pasi. Fa longo o mal pasi. Me ya le sa wi mai ole le fa meto mai le sa wi la up me la up me fa onga. Tau le pua ma. O se fe confie, tau le pua ma sei. Alu ale esa. Ya alu meto. Ya le sa wi mai seu le manua ya tai ngalu se vel vengo fio na me to le la le tele fine au la ngona o mal pas le pas ya le sa vo le si me non tonu le mai le fai mai no pas fai mai no pas me to le tala no io le tala no ya le sa vo mai na le ufia ya mai si se vai vengo fie fe papa yo lo vang muli e mai oi ya le sina o le si il tamaiti la fai mea o ngol pas yo e wo le tala no ngol pas ya le si si anta ba ngol vai ma le leo ale wo le fa longo te fai fata tai leo langa le mo da o nga pe o le fa longo tu le leo tina fiu te le lo so o me lo volta ya le sina le mam fa mo mula le tamaiti mai vai le sa mai o lupe sábado ese oh vengo fie le nei o te o lima fatas la on alta la le das non tu le lima lu e devo já pausa vale la on alta fu alo le hotel ya il te le lo lona ya ai e moi yo já la fu alo le hotel il te le lo lona ya e venam to ya on alta la ya ala fa umangal fo tawle o lupe sa va ese a fa metala lum tole le nei wo to lima fatas ala sa o ma fa ovi lupe sa va ese o tono ulo la wo mo tono ulo fue mene o te fa tu ai matua misia tanga tatu tala a bona ngaftu nga ya so skok sa mo na fetako la te mi la fa tala la te mi fel ko lo so ala le o nga ya te o al tala le ma la o nga na ole fu ala utana no ile la we ma le hotel ile te le lo ma na ya me fa ola o nga uya ia na na fa yemen ole ala la fa yemen
Tato wheloi pia, wa tale lua to ama tato whasalonga. Ia o ngā fo I peise si o leo tele le aso I sto ina e po leo tele fo I... I tono mea kare sia. Ea. Maftanga tina me whapena. Wai, asa a leo tele nei o I mea ne kare sia, mea maftanga tina e. Matua whare tonua I rea. So ye te whatu po vesi se... E leo tātis fulu, ia tātal no pea, proklame le soifua maloloina leo tāpena mai. Ia tau lava le lua tātou whasalonga. Malo whaftai, ia o le onga nā tala tasi. O lea? O la ua onga. Ma le umana whele onga, o la ua onga. Whao ngā la ua onga. O la ua onga nā. O lea la ua onga? Whao ngā la ua onga. Ia yo lai la ua onga. O la ua onga nā. Wato tongi foi le stama le stama. Pato non muriuno le stama, toge le stama. Le tau sala se ia la maya. Tanei wa pia vai atu yo polinga la upele no po mai lunga se yo uopo ina e manuelu e ina yo lima fia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga Peo se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva lutu molo upatu vali mai so manatu potu mau ita lo pingangalo Nei wa pia vai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se io uopo ina o malu e ina yo lima fia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva lutu molo patu fali mai a so manatu botu mau ita lo pingangalo
Ia e fifia lava e toi whaatalo whaatu nei vaenga o le tae au malo lava le soifo ia tu uma lava. Ia o le swing fo tato po kalame nei tae au le stofi o le aso se fulu ono nei Oktopa. Ia lua whelua lima. Ia le oto sisila mai o mawhaatasi ato ma le afionga ia le lua po la taibao. Besi Maria le lua toi lolo. Ia e whaatalo nol po kalame o le soifo malo loina. E se tāua nei po kalame i tātou te iloa ai, ma whaamanatu i tātou vaenga tāua, e te tauna tātou muli i ai, ia ma whaongai na foi, a wale tau singa leo le tātou ola, ia malo o tau soifo malolo ina, ia soifo manuia vesi malo lavalo na sa nei tai au. Ia, malo lavalo soifo malange ma, la o fionga foi te mai tae mota, sa velina, ia le ngata foi lea, ia o le, pa ia lau whainga ruenga le fionga le whatonsili, o le si fonga lau mua ia mai si fo ia le au whenga luenga pa ia malo lava le tau atai. Whatalo whatu fo i le whafonga anga si o tato tunu pele Sāmoa sua i sunga i whawhenga inga motu whale tua la le lei ia le ngata fo i lea o a fionga i pātele tamaita i sā o Fisosoani Katoliko ma epikopo whale tua matausi ia le pa ia ese la silasi o si o tato tunu o lo mwhaim whafonga mai e o lava ina i alum whanau talavou whanau iti ia malo lava le tautua malo fo il tapo e mai au whiangai fo imwhi au mga luenga matango whine yaso. Moni lei sa o le lei ia lua tato wa ia le mata o le la. O te lua le vivesi solo tangata wa mata on toe ma fanfana ia ma whaingo fie fo il whaingo ngā luenga mwhi au whafo o le whale. Ia e wha awau pia le tato ngā luenga o le taulongolonga mwha iloa i le malo o le au whaafonga tūlanga tāua nei o lo. O tautua i nei le mamalo le atunu. Wa malinga luenga nei taimia le kupenga o moana. Whaftai Savelina, ma nei lava ma ia e lava na peo na tele se swinga sa elma to po kalame mai tausanga mawai o mai lua tausanga talwai ia tausanga mawai le na sui mai eloa i le net. Na koe ne tamariki, sau i le net, ia lea ua kupenga moana. Ia o te whawhitai lea tua, ua manuia, solo lei fo ia, fofuanga ma swinga peo na iai. Malo ale on sa. Ia, ta whaasolo atu ia i vaenga o lo ofia whaeloa nei tae au, o te loa e te lea lau po kalame le na tāpena. Ia ai se ta whaasolo mo le vaenga o lea te fia whaeloa mo. Wa iei ia mo me o tala fo ia o lea tātou te whaalongo i maise lava o mata o por soifo malo loina. E tala noa i fo ia tūlanga o matanga luenga al malo, ia whaasolo mai fo i la o tau fo i matanga luenga. Ia ai iei fo i tala e tātou te mo solo mai vaenga o lea tunu. E mwhain tātou whaonga ina e nei mata, i nei pol kalame. E avea ma whaataita inga, ia o le taulongolongo tāua, ina ia maufu. I se mea o ngā mō tātou umalava. Whaftai Savelina, pei o na tā ua fo i le se tasi fo o tala na tā ua atu le tala fau, pei o le vaiaso mawaele na, pei o na e tā ua, ia o se National News na sau mai i lunga i le motu i le vaenga i lunga le motu i nei, le Northland Hospital, i nai whangarei, lea na whapea ua mawhai o na maua ia se pusa i sa tele, e te wai ia sua susua tina, ia po le tau Britania o le Breast Milk Bank, ia atonu e fau i le whafonga a tātou atunu o ia tu ai ngā polo kalame po ia tu ai ngā tautua. Ia ai i le tū lava ia i le tau soifua malolo ina tina maitanga whai le pepe fō po le maternity. Ia o le tūlanga le wa lewa, wa lewa i tono whare mai.
o le tā ua le suasusu tina nau fo inisi. Ina ifa pe ona maua pe le suasusu lea. Ai ia se au wala e mawhai ona te wai. Pe ila ona tā ua i le news o le whalemai lea i Northland. Sa ta mawhai tangata fo ilea e whai te latau fundraising ina ia mawhai ona maua ia se latau pusa aisa e mawhai ona te wai ia le ia suasusu ia. Mai o le talala lena sau whaapea e tau whai e whai tau se lau pepe o whaamanuia ina i le urua i whale te suasusu mai tina i le whale mai i Northland. Ia mai o se pokalami fo i mawhai fo i tātou e tatala noa ai. Ia po le ale ta ua fo i o le suasusu pe e se afu wana una we fo ia ne tina wai le ngato tina le mama i lato lato pepe ma whana nau i whare mai ia ai o tina fo i o whapea ona mana o mia lawa i le suasusu mo lato pepe. Ia, na o whai tau e fo i lai le tala o whapea uia le mawhai ona whai fo i se whainga whaapea ai mai se o le whale mai le e no whanga le ia no o mafu whaua le ia i lau songa o te iloa e te lelo sila fia te tala noa i vaenga ia. Ia tonu fo ia tā waile wha amanino ia tātou tangata po le ale mea. So sa o le befe o le sila fia e le pa ia maro le atunu. O le food bank, pe o le food bank le ai o ia le atunu o fo ile e amai ai mea tau mafa le e donate tangata ia mea ai i whale o loa i pusai e tu e mea e atu le o le atunu i le vaenga i whaaso soa mele ia mea ai o le food bank na o le milk bank fo ila le breast milk bank ia le fo ila donate i tina ia suasusu wa o le tele o tina si tulo a o le taimi fatua whana wai ia le pepe e po le lua toru vai aso ua matua i sua lava le suasusu tina ia matafe ia mai le mawhai le pepe ona tau mafa umai e le na suasusu le taime tasi mai mawhai le tina ona tali pe stoa mateu i le pusa isa e whaonga i lisi taimi ai o nisi latina e manana o e donate atu pe avatu lato suasusu mo pepe a isi tina o lai mana o mia ia le suasusu ma o mafu angala na le nau e fo ila ia whale mai lea ia se pusa isa ina ia stoa ia suasusu tina ia donate atu ona o le mana o mia e nai pepe e avatu whale mai ai mesea Savelina o pepe e whanau le tātou whanau le au le ta o le premature babies a whape whanau le pepe le lufu whawa yaso po le lufu lima vai yaso le ato le iwa masina so sa o lele i ready ia le tino tinai il mo le suasusu a pe o le tino tina ia lai o whapokalame ia tino tina te me maitangai e lata le iwa masina pe iwa foi masina ia ai ua sua fo le sua ia le suso tina ai a whape wawen whanau tina sa le ua wawen whanau le pepe wa premature a lele i really suasusu o nai pepe la na e ta e au ngā iai il suasusu le wa teu ia ai anisi pepe. Ele ngata fo ilia mo pepe nei pepe yo avatu fale mai le mamai be mamai ia le e wa avatu le ile fale mai o le mamai ia pe yeltina pele yeltina al temilia ai la wa yel fatanganga e me fauna fa susu ile swa susu le mai le bank o le swa susu o tina mai ona o e inistina ele manana o e fa susu la to pepe ile fang apa susu bauta ai manana o lava ili suasusu tina o le sife sili le e tau manatu iai o le aonga le o le aonga ma le te wina o le suasusu o le ale whainga o le aoina ma le te wina o suasusu tina ina ia saunga le mo o le aoina ma le te wina ma le sili wai e whapea fo inisi ia pe whawhewhela na whai ia a whapea o oil tina whai lele si tulou o a whapea o oil tina whai lele ia e mawhai ona e
vili mfasotai ia le fale mai. Ia mua o le fale mai lea I Wellington le ia le niku. Mo tamaiti pepe ia le whananau le au si tulopo na I pepe fo I mamai. Ia to sa o la tona le sto aina ia soa susu le e mwhailana e vili ia ima mai whape ia o e te mana e donate tu ia lo soa susu mo pepe ia ia e mwhaila ona e mwhaila na e vili ia fai mai whaatala noanga ia ma wai e te tau whai ana fai mai fisili po tūlanga o tina whai lele. Ia ona ole bank o le ia te ole le whai nei ia le emaili le emaili mwhanfa so ta ia por fale mai fo Wellington mwhanfa fisili ia ona whapela umaltal noanga I lunga telefoni le oral conversation po le verbal conversation le ai familia ina le fale mai ia te oe ia ona whapea mai lola ia bimwhaina ne alu atu e mai le pepa e whaila plat test sa lai te tau fuina test oe be whaamata se whaamai a fia ia le tina lea e pe faile screening ina ia kilia ele o se faina o le tina se fa mai ia afa pe alo au mai o le okay ia il tina lea ele se fa mai foi le o mawai ia ona au mai lola ia le o le pam e fa o ngal tina ia ma mea fo store ia le il soa susu ia fascina mai foi la ele po fe e drop ia im faina drop atu il soa susu le nga I fal mai I lower heart e lau te kili vaina ia pe avisa o la vai fal mai Wellington I pe fascina mai foi la to ia le ina im fai ona vave na o soa susu I le fal mai ai le anga a fa fela pe fa pe ole tina e mo mai suka e toi ngā maina e whaatanga ina pele Tu so mea umalavana e mawhai ona ta umai la ili talanoanga lea ia fisili mai pe po ini wha mai po tulang wha pena e awhiai ia a wha pea fo ila e watule e whai susu enga lea ai le pasia ia e mwha pea mai e sorry ai a wha pea e whaile tala noanga matali fisili loa e o lai okay ian whapea mai lola ia le la matuli pepa te alo e whailo blood test ina ia mauti noa so sole o nemea umai whaia ma le nau ia soifua malolo ina ia le pepe le la ave le sua susu e mo i tatu te nau ia ai taufu una wa ai e saunga le mo ia le pepe a watula sua susu lea ia e toe whaavivela le lei le whale ma e lava ia la to e whaia e siaki le sua susu ma test pe o okay po le sua susu le lei wai ne te wai yes tanga te whale no foma whai setu langa e wha leanga ina le sua susu le ia e watuto e test le lei o le sua susu moni lava le tina ia e toe whaavivela i le vivela e mawhaiona pepe e si ama ai tu mau pea ia le ta ua po le quality ia ma meo nutrients lai tu tono le sua susu mana ia ia umaloa ia avelo fa aisa lola ia le mana ia no wingo le wailo atua ia le nau ta inga na lai ona faia le nei por kalame le mafua anga ai be ole isila vanga ta ua le lua ole toi whaamatala e mo ia sa tala noa mua e ma nei fo ile toi whaamatala pola le tau ole swaso sultina ile pepe malona tupu ai mai pe ma nei al whaamana tupe ala vo nei vaeng ina ia I loa tile fo ia tatu tangata le mafuanga e laila vona tal no so atu nei mata upu ia e monia pe ia ona tala noa fo ile te lo taimi o le prokalame le mato te whaia, o le prokalame o le antenatal education and support, o le prokalame sosuani mo tina maitanga, ia whailele malata o pepe fau, ia ema se fo nei urunga li I fau, ia o le ale au ngā o le sua susu, mo le pepe, ia e te le tā ua o le sua susu o le tina
i le pepe, malona tuputupu ai. E le ngata, o le tasilea tūlanga Savelina, e sele tāua, ona e eitina e o mai pokalame nei, wala te me maitanga ai, whai mata pokalame morungani, e o mai ale siungani i whapea maltina, e taua tuloa le matau breastfeeding session e la whai pe, la au ili vai aso e whai pokalame le, whapea mai loe sina, o tele o filifili, e le whaasusuina te au lau pepe, ia, pawala o tala, ia, it's okay o lau fifilinga, ai tā ua pea lo whaalongolongo, po o a benefiti, po o a tā ua o le whaasusuina o le pepe ilontina. Ia mai e tele la ia, susu ia tā ua maua, whaia fo susu enga mao nei, whaamanianga o whaamanianga ua whaamaonia, ma ua umona suesuina pe, ua umona whaia research, ai lātou Lato te ngā lului matina, ia whailele mā lato pepe fōu, ai mai se fōi sua susu. Mai o le sua susu la tina, o lo iai umalawa ia meta o nutrients, o proteins, vitamins, o minerals, o amea umai mana o mia e le tino le pepe, mo lona tupu wae, mai lona whai ai se tulou e oi vaenga umalawa le tino alo whiwai, e oi tōtonga, o lo o iai uma lawa i tonu o le sua susulea. Pei fo tātou tāta matutua e whaamalosi au mai ia tātou tau mawha i mea ai ese wha i aitu ainga o au ainga o mea ai. Ia e a whaini o nisi taimi pei tātou te whiwhia aina o mea ai whaina e o mitma maltalo malwhai ai le whiwhia tau mawha i mea ai vegetables ma fruits ma mea ai mo mari susu ma tu so si vai ngana po fatula au foi ia a ole sua susu tina o lea wa ia lava ia nutrients nei e fiso soani ai mo le tupu e o le pepe ia peila ona ta ua foi le fesili o ia manuia pe ese po mi o lo mawai ia e tā ua lava le sila fiel tina po le maltama lal mafuanga le ona whaasusu le pepe ilon tina aile au mai le apasusu wa ole e ele se senga o lo tino tina lea ua saunia lea tua lawa iei lava e natural mea le iai mai o mea fo ele sau lo tino o lae ua iai ia o le totol tina lea e sau mai lea e a fo e sotai ma le tino malona tino sapalai mai ai le sua susu o lo iai pe ona tā ua o mea lava mana o mea o le mea mua e mawhai ona te e atuai i whaamai e build up ai le immune system o le tamaititi e mawhai ona te e atuai i whaamai e mawhai ona a awhia ia le tamaititi wa manatua le fto a whanau mai e le i ato o toa le maa losi o le tino le pepe e te e atuai whaamai mana i loa i le ti ngā me whapena ai o le sua susu tina e tā ua. O le sua susu mua la waltina Savelina se itulo e ta o le cholesterol. Ia, o le sua susu na o le cholesterol, o le sua susu na o le cholesterol, o le toto mawalunga, o le cholesterol. E ke kusa, ia, cholesterol. O kusa o le sua susu na e a foi ne pisa masama le mua i le se tulo le sua susu mua la valna e mua na tafe mai ai tain foto a whana o tina pisa masama toto. O le sua susu la na silo na tawa ta o le golden liquid po le golden milk. O le sua susu na ta tawa una fa susu el pepe te me whana o mai ai. A whapela lewa wa tafe sua susu na ai le whana o le pepe. Ia e mawhai una koleti pe teu ai tatala noa mo le vaenga lona e fasili mai ai o le susu fotina sua susu tina
o lo o iai ia le ngao o le natural fat lei te tonu e le pe o le ngao ia maua mai I mea ai e tatu te ai o le ngao le nā ia e tala whea ngai e fisosoani mo le tuptupua o le whai ai o le tamaititi. Ai le ngata ilia o lona tua sivi po o lona nervous system. E mataulia e sele tā ua o le tino le tamaititi. Awa a le malo si le nervous system o le tamaititi mai wālanga o lona tua sivi fisa o ta ianga I lona whai ai. A wha le tonu la le whai ai o le tamaititi e a fia fo ilinga I oi whengatana tutolo whengatana tuilunga Mino iai. Ai a whai so I fua maloloina le mawhau po le whai ai o le pepe alu watu I lona tua sivi ia e whaingofi fo ima wawena tutolo ta mo e manga I oi. O le suasusula tina e le ngatina fsosoani e te te atu ai I whaamai ma ia whaamalo si au lona immune system e mawhai ona maua le soifua maloloina ia ai fsosoani lona whai ai ia malona tua sivi le ngata ilea e fsosoani fo I le pepe ia mai infection ma me whaamai pipisi fo ile I wei taimi pipisi whaamai lai tita maiti e iai lava la ia whatoa whai ia tuipuipu tamaititi ina ua ono vai aso ai le vālea o lai mana o mia le pepe ia le suasusu e te e atu ai whaamaina pipisi ia le ngata ilea ia mo le tuputupua e a toa la volta mai titi wa ale leile taimi le tuputupua e ia e matua e fo ia man e soifua maloloina pe ole vainga ta ua le o te whaanongolongo atu ia lau wha manon manga pe ole whaasusu ili swasusu le tina ole maua lalo fo ina ole tūlanga po le avanoe o sofa iei e ni whaamai ia le tamai titi le pepe no mawhawhaule I a tātou I Sāmoa ia e sa ia tina na tawa ai pe whaapau le koko alai whaasoso le tamai titi e upea le pepe e upea le tamai titi I le soso o lon tina ia e te wa I le pala o nei o mea ia whai e ngā sesenga mawainga ai ele e tate pole le mai o le tamaiti ai le ama se mai o le tamaiti ta ilo se o se ta ita fatoi fo ia ona ole pena fai atu a fa pe fa masani wa ye stanga ta fina le pe o tato fa no pe o puti ia ai o isi tangata wa finale ave fa masani le tamaiti se o manga le tino foi o isi foi o le tono fatoanga ia ave tamaiti fa tolo ma fa masani siama ye ma we tono fatoanga awa ia a masani lo tino siama ia ma fai foi ona ma lo silo immune system e te atu siama ia belanta o tamaiti e fa susu la totina e maua lalo lava le avanoa e maua I le diarrhea po mai fo I fasuati ma ti ngā manava e le ngata fo I le maua lalo le avanoa e maua I whaamai e le anga I o lato totonga po le respiratory infection pe o pneumonia ia ma asthma o whaamai e le whooping cough le fo ina whaalaulo fo ista mo tale vivini wa to inga maina o ina maweta mai ti matua I ti ngā ina lava ai o le aonga le o le whaasusu le pepe I lona tina e mawhai ona whaamalo si awa I te atu o isi mai maweta mai ti o le ia infection po tina o taringa ia ele mawhai le tamai titinta o mai o iste mina le tangi ia ato te le lopo le ale mea lai ia ole meningitis le pole fever fai ai fo I masani fa sala lawa e se fo I meningitis e mawa tanga matua e se fo I fever fai ai mawa tamiti laiti ia pelan fai atu ta wa ia le swaso tina mole tupu e fai ai le tamaititi ia ma fa pe ona te eni fa ma im fai ona afia ia le fai ai ona o tato so se me le ngutu se tulo po ole isu po talinga e ma fai ana o fai ai e pe o tūlanga na ia o le asthma o le si tūlanga pe no ta ua fo I le semi o sa tatala noa o le tūlanga lea I le se tulo o le oti fa fo se I o le pepe le ta o le sudi e moenga le tele na maua tuna I pepe wa mali liu la to moenga ia tasilea tūlanga e faititia
ona e se asea to e pua e se pepe e fa susulon tina be fa peti ngal manava as ai se longa fo ina le wo yese sima ia afia ai ama ona le pepe lon tina o le sua susulon tina o le sua susulon tina e tala fia ngai tonu lava ma le manava o le pepe so sa o le sua susulon tina o le sua susulon tala fia ngai po le mea ai tala fia ngai o le manava o le pepe o lai mani finifi ele i matua e a toa ia le manava fo ina le mafia fia le puta a fafanga la le pepe i se mea ai ele tala fia ngai e matua i tinga ina ia le manava lo ngai e tau mawhai ia le manava o le pepe e whaamalu ia le mea ai le walu atu ele tala fia ngai ai o le sua suso tina paua lea o le mea ai tala fea ngai. E o foila ile me foila to se vava ai pauta ia e fai mea ai pepe. E tatau ona muli tonu lava ele fua ina o le sua susuna. Ina ia tala fea ngai manmanawa le pepe. A mesa nai pepe ia fata whana. Awa a tuto'o fo ima le sa le fua ina o le susuna. E mwhai ona mai ia ile pepe. Ia pe mawal mele manawa mamau. Pe manawa tata. Ia na eva aila ia lea pe mafofau tōtonga le pepe. Le mua. Ale nei wa watu se mea aile talfea ngai no matua i tau mawhai fo inale. I alu watu mai malma losi o tōtonga o le pepe a. I alu ngats whailea a whapele talfea ngai le mea ai ia pe mwele ta maiti e whasuati. Ia taswena mafuanga leina na maliliuna i pepe. Pe wato e lawa i pua inga. Ia pe ua a fia fo ma le mawhaina manawa ia o isi mafuanga na e whaititia la le maliu le pepe i le tūlanga le suri po le sudden infant death syndrome ia pe a whapea e whasusulantina o le si tūlanga o le childhood obesity pe fo nwhaanglong mautala noa ina tele i pokalame o soifua maloloina ia o le tūlanga le tamaiti la iti aua o over le puta. Po le puta ngaele po le overweight. Awa nisi taimi o tatou whapea tatou mana i la poa. Ma i la poa. Puta mana i asipi. Leilo. Ai al pepelon tina, ai puta o lai lelei, lai lo, lai okay, ia nutrients lai. Ai whape puta o mea ai es o whawhanga. Yes, Nai lo la ia lea. O lai ele whale tonu. Ia, ala popo, a whape lai o la elta mai tia lai, e la popo o na mafua mai mea ai e whawhanga ai. Ia e matutua e alua ia, whingatana toi. Le ala tu te iloa lava. That's why ai e o matutua ane ta mai ti e o whingatana toi. Toi whapa ia ai maua ngō fie fo inisi mai. Ia o le eczema le stūlanga na o tina, o pepe e whaasosiola tina. Sea maua tūlanga le o le eczema. Ai wangana la whape o ni mafua mai po ni lava, po ni whasimoli, me whape na ala ina a fire pa o tamaititi. Ai o le suasosua i o tina ai le ai le sifo i tūlanga o le type 2 diabetes e ele te tonunga matua e tamaititi sea ni tamaitin whaasusu la to tina ona maua le type 2 diabetes ona o le so i fua maloloina lava se wangana i la tūlanga pe onta ua whaale tonulo me tau mawhai wa tau si tamaiti i o ina lola le ai o suasusu ai o tina e okay ia ma le simeo o nifo fo i o le pepe ma ia fo wa o le whaasusuina o le pepe e train fo i tina ina e lo whaasusu la tau pepe ma ta swenanga ngaruenga leo tenga lue ai o le susuani nai whailele ma tina fo ina e whailo atu le whaasusuina o le pepe wai e le whaingo fie fo ia whatasi ma disease fo ina e fo ia wha ama e ma whaiona a fia i le ala fe au o le o tamaiti. Ia ai pe o le atonu o isi mea i sa mo le tilo to inga mai se mo ni tamaiti tato tele iloa. Ia ai po mea ai fo e vavenga mama o istemina e le taitai. Ai sa se tatala no ai foi. Po le ale tai mi tau na whangai tamaiti mea ai malo se tulo Ia. Malo, se whaisina ta malo longa pupu ia ona tue whawawai leo le
o le tā tanoanga nei tai au, malo whaftai la vesi. Olo e whawhonga mai pēa i le siufonga lau mua nei taimel tai au. Pēo nau tau whawhonga mai le mataltanoa atu ma le awhionga ia le lua ia vesi. E taltanoa i vaenga ta ua o la lātou fo i tautua ma la lātou o onanga. Ia mai sal mata upu pē o na talanoa i le tai au nei. O mata upu le whaasunga o pepe i o lātou tina ma le tā ua tele o le sua susu. Ina ia maua i le o la fia ma le o la saonga le mua le pepe. E sen mane i o vaenga i a vesi. Ona au mawa whaula i Sāmoa, i le tala pe, e fo le tala o te whaalongo i le me fo i le whapea, e o nā le pepe le sua susu. E se me whapea nā? Ai sa oa na umawai fo il mea na Severina. Na wafi o tala fo i le e ta o tantorunga fo i le infawai.
Nada, mana il tali. Mai ne vai taimi ia mana tofu na taimi ia sa te tali tonu al mai al tala lo matua awal ka susul pepe nga wa mai ia te o na tama ia tali tonu tali ai le sa sinkango taste pe mo ia ale ai what's up fa mo ni ale ai ele o ona le swa susul tina to say o lai nga lue ia le o le tino tangata e mawhawhoi se foi le maua e o whainga ale sisili ese. O le teimi te maitanga ai ia e longo peonta o fwoi se teimi e ia la toto le tino e a whaima ave au. Ia e longo atu le tino anga le whai ai anga le tino. Ia o lewa maitanga ia o tatauna ready ia le milk factory. O le la whana e iwa masina ia o tauna na yele sapalai. Ia a whapela le woto e ta'ua tō le woto e mai le whawhine. A le whāsusu. Ia tusa o le woto e ngai yoi lava e whaawau pele ngai yoi ngale tino. Ina ia mau le swāsusu mo le pepelea e whawhanga. Ia ma le swāsusu mo le pepelea la whanau. Mai le o ona. Ai e le ai fwisia whaina o le susulua. Whanau le pepelea ia mau tinoa lava. E mau le pepe faulia le colostrum le whanau. Lewa whanau mai mo le susu faulia ia mawhaina mau le pepe le whata whanau ia whaawau pea le susu le pepe le ai tatau whailana susu le pepe leo matua ia maai ia mea ai tala whiangai Mano, ia wa vai le wa tali na fsil mana ia tele. No la vea ile mea na wa o mai se o tamalo na tolu. A le lo na lua le susu se pepelo na lua. Wa o fiu e tawa vai mal susu o no le fai mai o lo matutua ele te tau toi fa susu. Ia fiu e le mafaina ele mafaita mai titina na mana o se susu ia ole paule mena fai no le vai somali ale wa tai lo matua se na ia talwa ia le tiwi ngala ia on sa ia ai ole sina vai nga taua mana ia la le fa fesili le pola le taua fa sosol pepelo na tinai masina mo moayono o ani fa amanianga ole fa fangale ole tamaititi ile swaso solon tina to so leono masina mua lava pe ona ta ua matanu ia fana male pepe o leli ato tona ia tonga o lona fatu e mo ila wanga yo ile fatu nga yo mama o le puta o le fai ai ala tupu to so ole ato to le tupu tangata o fafo o le tamaiti o fafo o mea aila ia pe o le susulea ia lema na o mea mo le tupu tino o le tamaititi o le tolu masina mua lava e au ngā lea ina ia ave sea ia pe whaititi le a fia o le tamaititi mai le tūlanga lea o le fulu e mafua mai lona manawa o le diarrhea wa a se fo ia a tele le alo o le manawa le tamaititi i taus i le matua le lalo tonu masina e mawhai ona a fia pe o te tūlanga whaingata ona a alu manawa to sa waru ese atua i le vai mai le tino before tangata matua so o le susula tina e tau fia mai le tūlanga lea o le lavea o le tamatiti flu ta o le stomach flu e manatua savelina o ia le pepe tonu manawa lon tina la e alu atua le vai le ta otua i le ngutu alu manawa sau fafo la sau fafo ai o mea ai le tamaititi e whalangolango le whawhanga atu le whanua anga i lona pute ai whanau loa taimi mua lo la lea le uma whailona aru se mea ai to tono le manawa le pepe mangai yoi lo le puta e wha malu matufa nga i lona tino o le mafuanga lana ta wele tolu masina lea ele ngata ina whaititia ele fulu mo la vea ilon manawa o le diarrhea o na talinga ia ele ngata fo ilia o le wha masina ilunga ia e whaapea o na whaititia fo ilia amato le tamaititi whale mai ina ia awane i a fia inisi mai awa a amene tamaititi whale mai o na ni wha mai e lalo le ono masina e ese le whaingata
Ili mele o le whai o tui ma mea whapena. Ia ai o le whapena fo i o atu leono māsina, awana i aviso o le tamaititi whale mai, awa fo i ne ia a fia ini mai e a fia ia ona mama po ona tautonga pe o le tā ua lava na le ngata ile e whaititi e fo i me ta o childhood cancer e fo ia mai maua ina tamaiti le cancer ia tasina tūlanga ina ia tā fiofia e pe pui mai le tamaititi mai le mai le cancer mana ia tele Awala ni manuia po ni whaamanianga mo le whaawau ina pēa o le whaasusuina o le tamaititi lon tina le ua umale ono masina ia o whaapopo atu i se taimi ia mai i fo le mana atu ina au toi walawa na e amata na whanga i mea ai fo i a o le o a ni whaamanianga mo le whaawau pēa o le whaasusuina o le tamaititi i lona tina So sai o le naunga lava le ofisa soifua malolo ina motina ia whaasusu lava le pepe o tu le lua tausanga ia ai a whai ele ai ia o le ono masina lava a au sia le tina le ono masina o se tūlanga fia na ono lo masina o mawhai o na se e tuli tamaititi tūlanga leo mea ai malo po le solid ia se e tūlola le mea ai malo ia e mawhai ana whaasusu le pepe ia mawhanga i mea ai malo ia e amatala vai toinga foi le e palua whaasua vaia ina ia ne ia talwhea ngai manawa o le pepe ai o le whaawa wina la o le whawhanga o le tamaititi le suasusu ia e mawhai ona pe ona tā ua o le whaalawa i tele atu fōina o le tele sosoani mai le suasusu tina ma mea tā ua pe o nutrients ma mea iai e fisosoani i le tupu a tili o le tino o le tamaititi ina ia awana ingata e mo i lava la le o whawhanga i mea ai malo ai o le suasusu tina le ono o iai lava ia le tele o nutrients wa manatua whapeta o mawhalitina mea ai le leita o mawhalitina ia o le fo i alu tono lona suasusu whapena fo i ona fisosoani mo le tamaititi ai peta ai ele ngata fo i lea o lo iai fo i le fisosoani mo le tina lava ia e iai fo i le fisosoani mo le tina lava ia ina ia mawhai ona sila fia fo i le tina tu sao tina e whaasusua la tau pepe e le ngata ina iai fo i le puipuinga mo i la tau mai le e titi lava noa e maua i le cancer le breast cancer le ngata fo i lea o le cancer le afia i se tulo fo le ovarian cancer le tu pao tina tono iai fo inisi o le ovarian cancer pe o vaenga ia o totonga tina le sa waile ia le eklea whafofo ai ia le tamaititi ia to so o le e titi fo ila ia le avanoe mawai ia tina le tuena cancer na ia pe e titi fo ila avanoe mawai le high blood pressure po le toto maulunga ia ma le type 2 diabetes tele na mau ia whaamanu yanga na so sa ai le ngata ilea so se taimi e tangi e le tamaititi lea i lalo lua tausanga pe upset pe mai o le susutina o le whaamawhana na e tu uloa i lo whatawhata ma le susu ia whapea fo ina ngā pe a whapea lai lo i sisi tūlanga tu ngā fo ina lo a fia ai e pe o le mea matautia le nā e i le suasusu lawa i o le tina e le whapea tau popole o le ali to inga bevela ma le malulu o iai le suasusu o le alawa le taimi e whaasusu ai o lai tala fea ngai lava mo le pepe pe sa o le vesi tu sa o le o tuta wana o si tuta wana pe na e silingia o le itu o le suaso sotina e tala fea ngai so se taimi tala fea ngai so se taimi convenience po fea al mete iai a tangia le pepe po le pasi po le taavale po le fale o loa pe te alu vaalele ia pe te fo ti fanga ma avela pepe tangia fa susulua e le tau i se mele fa pia se ala toa fa vivela mai le svetu langa pe te Sāmoa pe te New Zealand tau malulu pe te Europa tau malulu pe te i Hawaii vivela e tu mau lava le temperature
le mafana e le whaapea a aisa ia news ia la loa sa whaile no na ona polokai la ia le soasu se tulo le ai e whaasuso tua le pepe lai okay lava ia le temperature o le fofongia na ngā luenga le atua i tātou tino e talawhia ngai i so se taimi e le ngata foi lea pe ona tā ua pe o le whaasusuina o le pepe ron tina e vave ona recover pe malosi ia le tina nisi foi na awa lai awa te mile le whana o le pepe so se taimi whasusua i le tina ia le pepe e ngai oi lo sua susu se tulo por susu tina e mawhai ona langona i lalo i le mielena le whaaptangata ni mele ta otoa ia le pepe le vaenga le ta otoa le pepe to sala le so se taimi ai whaasusu le pepe e le upuna le contract pe fo le pe whaalong fo le pe o se whatinga le langona tam el tina te me whana wai to sala o le langona nai so se taimi ai whaasusu ai e langona el tina tem le whata whana wai to sa a contract la vaenga na lo tina polyuterus to so ina whengo fiona to e fo ile mua ia vaenga na totongo tina ile tūlanga sai ai mua so se toi fo i so se taimi ala fa susuai ia e contract awala nei fa pe tinga pe te muse fa susula pepe ona tinga lo manava ai e manatua so sa onai toi fo i ia le vaenga le ta otoi lo ia pepe ile tūlanga sai ai mua e te lele so soani i le tina i oni si fo i te tonunga e lusi fo i le waito le te milena na maitanga tina ona o lea so te me fa susuai contract lo manava i toi fo ia i le vaenga le ta o le pepe i le tina te mina iai e moni e nana usau na ngai i le maua e o le e ma eu fo anga le atua o man fa tatia ia vaenga ia pa wan me tatou ia na le fatino ma ale ma to ai fa tai o le fo ia manino mal la mai ia le mamalo la fa fo ia vaenga taua ia ma le bonding le vaf pe o tatala noi foi te mi fa susuete vai fo lingolo pepe salta ma pe fa pelta ma ia posis flying no fo tala no ma fa susune pepe ia ma tira ma le pepe ma ata ma vai mai yo fo linga alo fama awa ai longa istina fa susuna pepe ala ma ona mata itai ia alo pe istina fa susuna pepe ma oti e bonding ma ina fo ni sistema fa susuna tinala pepe poleale mama fo avinga e faço sur pepe pe wa release toi fo ile stress release toi fo ile stress ele ngata fo ile it's free ele se tau e se fe mai ele tau apa susui wa ye wata e lo se folo ta fia tau ngata ai ole winga na e te le puipuinga ale mole soi fua malolo ina pepe lon tupu ai ile fa susuina pe tu lang na lena toi fo ia le tata no anga le matanga le newsletter na wa inisio tina o lo mama ila to pepe foi na le intina na o fale mai mama ila to pepe na fa na le foi la to pepe ai tapa tu se swa susu ele ese swa susu pe o mena na tam fai na isitina fundraise fai le campaign ina ia mau ma so so ni atu le THP fa tau se pusa isa estoa ia susu nei le o donate to foi tina so ateletina mana donate la to susu ai fa la bele se ele se me ave stoai ia pe oli tulanga na ia ai fa fitai o nei Wellington ia le o ia il pusa ai sai tono fa mai i Wellington Nico ia fa pena em fauna donate ia fa pena na o miele fa yana fai ele numero pe on fa te vili fa so ta ia tu ina ta mai foi le pola tulanga mul ta ia ia fa faingo fia ele na foi tulanga fa pe tinale ta le so sul fale ma tu ai ole to inga fuole ole wa pe fo i sita tano nga i sita mo tu nai nei tinai e fainga luenga ia na taule le so tu mul fanga ngona na pepele wa tu le fale ili tamapo o ai o le ai ngai ai
E me whai ona whaatau mai le whaltala vai po le chemist ia tuina e te alatua fasili o le tui e te ua ia le collecta i pestoa ia le susu. Ia po lau midwife foi. Ia a whapea lai e me whai ona tatau. Ia ona teule le pusa isa. Tusa o le pusa isa le fridge. Le teo i mamia ai. E me whai au na stoa ai ia le sua susu le po le taimi ma le aso le na tataua le sua susu teula ia tataula na whaonga i le totono le lua aso pe a whapea le tu le fridge a 5 degree ia le losi o le malulu o le pusa esa ia e tataua la na whaonga i lalo o le lua ia aso pe whape stoa. A o pusa, a o susui e wha aisa. Ia e mawhai o na to i totono le a whape o le pusa aisa fo ile le ia alo na wa ista mai pusa aisa ia ilma mira tama i freezer na tama i freezer box na iai. Le o ese mai ma le freezer pusa aisa. E tama i pusa aisa na e le fridge. Ai sino tama i pusa na le titi mawhai e malo e mawhai na wha aisa. E mawhai lana tu ai mo le lua vai yaso. Ai o le tolu masina e tu uai i le freezer pusa aisa, per pusa aisa e lua vaenga o le fridge. Ai pusa aisa malo lalo. I em whaila na tu uai i le tolu masina. Ai o pusa aisa taatia. Le freezer, le tau le chest, le taatia. Ia e mawhaio na tu uai mo le e o atu le ono ia masina. So soli, ai ta tau lava o na leipo le lei ina ia loa ai po le ale aso lea na tone na tatau le swa susu lea. Fa fele swa susu le ua maluluina pe ua umana fa aisa. Ai tō e wātou e le swa susu fō. E mwhai na tō whātas? E le mwhai na tō whātasi le a whapea lo tatau mai ni le swa susu tina. A o le wha mawhanawhana le swa susu fō. Ma ia watu le tō whātasi tuna e le mwhai na mix le swa susu fō. E mwhai na mix le swa susu e lua laina wha aisa. Ai le mwhai na mix le swa susu o umana wha aisa. Ma le swa susu le fō. Malo. Ia, ona o leo tewa atu le taimi e te lea vaenga mana ia i o vaenga talano ai. Ia au te iloa i fo inisi vaenga o tau mwhai whaalau loa o tau au nanga. Mo nei minu te i te toi, pia whaapea e te whinanga loa ai. Ia whawhitai ngā ana toi whaamna tatu o le sua whaapea o le sua susule pe o isi tina o la ema whaupoe. E le mawhai ona whaavela i nai to tono le microwave. Ai e tu o whapea o le tui lea. Ia mawhai na tu i tono se vai vivela mawhanwhana. Ai leo le vivela telefoi. E leo le puna. Ai vai mawhanwhana. Ai o le matau porkalame i le kupenga moana il nei. Vai aso leo amataina ia le matau o penga ia solulu. Ia o le whaletua ia mili tapusoa a whapete mana o te whia ia o le upenga mo a inga mesa tina ia ila tau whanau lalo le 5 tausanga pia po ona i unga alifo ina ila tau whanau ia mana onga whapitoa whaletua la ia mili le matau pokalamile na whaiporua ia le uto isi fia tu o le amata le vaso nei ia o le roots mo tama pokalame mo tama sau nia le tau le a foi po le ia ten olive i o asto ona i o le valuanga i se fulu fai lato breakfast i o foi le sava vali ia mau mai fai lato tanuanga whaatama tama tamtalavo ia e so swani foi e waltau singo a inga ia au la solusu tolo o ke tupal vai aso le la stofi e a mataina il mato pokalame e fai il mato pokalame inati tasin masina inati e whaatautaia ele tamaitai por faltoa ia tu o to Paulima maiava mavaenga ia whapena ona so mai sau wanoa sau tato whanongolongo e ami fo i il matapokalami nisi e iai fo la toanga wa ai nisi pokalami whapitua e o mai talandoa ma whailoa mai ia la tau fo i tautua a wafili manuia tato atunu so le inati la sulu futolo o ke topa vai a sole la sotofi ia o le roots ia sto ona i uma ten olive ia male upenga ia o Margarita Jeremia Tanielu ma mili tapisoa ia mal pokalame lo fai le anu fai le fatupola Pasifika tina maitanga fai le lempe fo ele ngata ia solulu ia mai se foi o po so
Valele le fail online sa fa stofi le wa online las valele ia mas to nai ia meli mai pe a fai mana amir so swani pe a fai ostina mai tanga a fai ostina fai lele mana amir so swani tau fa so swino pepe ia pol tau singa tametiti fa so tai mai ia Man, ia em fai fa ana sa vali atu to office pe fa ia pe. em fai ole numera ole o fa tolwiva o fitu o fa tolwiva o fitu ia pole o lua tasi valu tolu lua lima tasi lima bete sila e foi ili kupenga o moana kupenga ka upi enga a ele se nu wala ole spela ina fa maudi e ele le en ia ele ai kupenga o moana ia sisila ia e lua elma to website fa so tai mai ai Mana ia ia le sivainga lo te atu I lau pepa o le tai ala fo ia mo me tau mafa a. Mga yo inga talwhia ngai mo tina mai tanga mwhai lele. Ia vainga o manawa na o le maua le tau po kalame pe a whafso tai atu pe a siasi atu fo. Ia ata so le si tatanoanga na la tatanoa ai wale. O le kosna lewa o whaia. Ia ele ngata o lewa o mana o kosa o le community chaplain. Ia mo whina le whaiwhi au I te tono ngā ruenga ma community. Ia ai me se fo I lewa o whaia le nutrition course mo le mai o le AUT ma le Heart Foundation. Ia ma le type 2 diabetes lewa ma tau whaiwhi manise o so mai nei Wellington e. So soani mo tato community le you gol ma le Ministry of Health le whaia nei pokalami. Ia wal so soani wal so I fua lau le pa ia malo tato atu no. Wal tasi ale o le fili numero tasi o le tau mafa. Ia e a wha amanatu pea e o tau ia lo o wala vai fo sila fia ma o I nei vaengai. Ia tali tonu ale a o ngā fo I mo tato. O ai wa ai lo I tau mafa ia e sel whaingta leilua. E self mele ta le self control pe Ele ia se vai. E o loi tamana ia whato wha, mutuata pe al moli. Wangaloa, ia fuala au koko maolunga mai suka. Ia e au ngā mo tato uma. Ai se tala noa, ai se sai mea tono e fo inisio. Pa ia male malo la whainga ruenga lo tu wa mai fo ima tala noa. Ia e pe o la te ita nau nau inga. Ia o ta tala noa tu tina maa inga. Ia ala wai ia fo lo ta sila fia I mea tau mafa. Ia male mai suka. Lea ngā o le tasile e ta o le silent killer. O tele na fioti e tato tangata si tulo e au noa ma si tato loa ina. Mo ia, whaftai tele lava mo le pokalame nei tai au, ia e fulfa mui mui toi fi loa I le masina, ia e malo lava vesi mo le pokalame, manu ia fo inga luenga o whianga iai I le nei fo I vai aso. Ia whaftai fo Isavelina mo le pokalame ma le avanoa, ia whamanu ia tele lava Sāmoa ia whaasausonga nei aso, tō whaasoi Ia o le tato pokalame nal soi fo maloloina mo fo I le whaapoponga I lewa yaso ai mo le taiminei ia whaasoi fo ia.
If it's
Television.
le whawhonga i pere tau tuan nere si whonga lau mua ina ua lua 12 minute o te enele tūlai se whunmale tasi o whaafia fianga se uwhiwhiloi se pa ele tūlai se whunmale lua o na whaafonga le tātou talafou matala mai Sāmoa. Ia, ata whamalo atu nei taimi manatu o loo solongo manuia fuafuanga o ngā luenga i lātou loo whai ngā luenga ia mafuta mai le tau tua le si whonga lau mua i tono whai ainga nei tātou matua tausi o nei mātua mātutua ia o loo mai moa ma whaafonga mai ai lungo le tasi o na tesi ma le tasi whaamo whaatalo whātu nei taimi tono mo tangase ngase whaawhiloa i ma whaatalo whātu ia le tautua le si whonga lau mua mai si fwoi tono mo tangase mo tau tangata mātutua ma i lātou o loo ngā lulu ei so se vai panona lau langi o loo mai moa mai ai tātou whaafianga si whiloi nei taimi o le tai au le si whonga lau mua i Wellington ia ma lo lama whaaftai le mafta mai ma lo foi le mai mo mai ma le whaafonga mai ia na whaamanatu pēr ia te asi foi ia ma tango e whaasoa le tātou Facebook nei taimi ia o le tātou proklami ma whaafianga si whiloi o le whaafianga na mai le whioanga o sale lua whale a lili ia i le lātou pese whaaleanga nu foi ia e pei o na wala aulia foi ia i le tisinga fua ia tutuila mamnua ia i tausanga i tele ua mawai ia a whaapeo nei te pese lea sale ilo i whale a lili ia so ala i le pese lea ia na e te ilo le ia le vaenga le au whai pese ai pese o loto ia pesa e malu ia pesa e ato le au whai pese ia pesa e alu fwai ate tawhawa i o i tutuila i le pese lea le whianga ia si auto whianga o sale ilua i whale a lili ina uruas 5 minute te ai nei le tūlai se fulmaritasi whawhiloa i whatalo vatu ia le sunga ane Solomona malo lava Ellen ia te oito ina matua ia sunga Sandy malo whaaftai ia mafo Eric ia talo fo i la whaafonga i lunga le ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi whaamole au kuka o le ale kuka o le auri mo le o tātou mutua tausi ia manatua la whala au pe o oe ana e te kuka ia e toe vaia whala au nei mātua mātua ia au nei ngalo pe a umala tau maftanga pe a te ari tūlai se fulmane lua ia ne la tātou o pe i whaafia fianga su i whiwhiroi nei taimi ia a wāre whaafonga ma le mai mo mai le tātou o tino ia i le tautua le nei ale si whonga lau mua i Wellington ma nei ale sulo le la i whawhatu le tātou ofisa whaasala lau nei pori dua i Wellington ia o ma nei a fo i le maalu mai o le savili ia i nei taimi o le tai au whaapea fo i nai whai sau le alau ngā luenga nai whai tono le ainga ia po o mo sau vao ia o le alava lau ngā luenga lo whai po o vali fo i lo fale ia po o fulu wha amalama tu lou ia po nā fo i e whai au tā ngā lava lava la alu le vai aso whai au tā ngā lava lava ia e manei e whao ngā ia le la wha watu wale whianga le nei ale whianga o sale ilua i whale a lili ia mwha ngā solo tu e lau fo i tātou pespesenga ia e whaaftai tire lava ia le mai mo mai ma le mafta mai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
e lau Le ai se fai lo taua pau a pauna ma le tua au Wa malo le moa whanua Sola i tai le moa wholau Sa tu tala noa sa fa a moe moe atu I fonga poa O le e ua le oa Usu e wo wo foa Le moli nai a pori mala ua emo mai fa a noa noa O la uma a tai mane Ua a vea fongi se fai koloa Matami e uangi ua lola ua pe au o me sani Ua pa ule fetu le le satu I le mai lua mai o matami A o ai fo I le la ua tu I le au le sami ma e lani O la upele la uma amora Fo la ua tu I le taita fola Sia uluku e sinile la lelei E se fo ia la tifi ma io na ponei Ai utere fa ae aina oe Ua lailo ufa a benei E le rosa a fai lea mo usei Whawhiwhanga, ia ma le waipese le tātiana o le fungala au ina ua toi luas fultasi minute o na tālo lea o le tūlai se fulma le lua. Ia msalo tele vaenga mana na ia mta ua ia ili tala whaasol pito lo langi e pe on whaafunga ili proklamia na leila le tai au. Ia lena o ili tuele sunga tu fue fiso ia mena tupu lo langi ili aso nei ia ile masina o novema ia tau sanga umawai le aso se fulma le tasi. Pe la o le si vaenga masalo fo ile na maturi tato proklamia na leila ia o le aso se fulma le tasi o novema ile le tātono le tūlai se fulma le tasi i le tausanga e tasi iwa, tasi valu ia na mae ai ia le taua mua le laulangi no winga o le aso se fulma le tasi o novema i le tātono le tūlai se fulma le tasi ia le wate le la tasi fulua i le tausanga e tasi iwa, tasi valu ia na mae ai ia le taua mua le laulangi ia le so foi ia le tausanga i luafe ma le wha ia msalo le na watu umana le lai tātou tala o le tala whaasaro pito le langi ia na mali wata ita i Palestina foi lea o Yasser Arafat ia le so le tausanga i luafe ma le wha ia e pei o le mana ia foi wa le ua o le matatanoa ma le sunga ne li o la o fatu atia le titi as fultas ia toi wha manatu mai loe tūfue o le so ia le aso se fulma le tasi o le masina se fulma le tasi ia le tausanga tasi iwa tasi valu i le tātono o le tūlai se fulma le tasi na mae ai le taua mua le langi ia o faisi leva ia tasi iwa tasi valu o la mamawa i tua ia almalea masina se fulu tasi le aso se fulu tasi le tātono se fulma le tasi le tausanga tasi iwa tasi valu ia na mai ai lo le tau mo le langi mana ia nei fa mo na ia mo tātou le ia uli te ua siciliane ia se fa nau ka to e lo le tau sanga ma le masina ia ma le taimi ia ma le aso
na mai al tau mo lang ma ta sia va nga sa fulele sa tava ai fo isu nga ya so la sa ta su ai fo ya o tau sanga ne tau mo tau lona lua al ma nei ala le mainga le wa mai ya ta tono les futas ele masinas futas ya male asos futas tasiva tasi valu na mai al tau mo la lang manaya to es fulu minuto na tane o le tu la es fulu lua fa fianga ya mo fa formel tatu tinu le taimi ya o vivesi foi da kuka tu le kuka ya man tu le kuka ya tau ona mnongi mata pena le tamu ftanga ya wana imtu tau sin le taimi o le al tayao pe atari tu la es fulu lua ya mo la tau foi le ala sauni malolo mai ngā luenga li tūlai sifun malua ya ma ipo na manatua la ulanch na avatu na leila ya po na fa ua ngalo mea lea tātou o telo ta mai tiri na ngalo latou lancho e ta pena tinari po e sa awa upele hei
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ola o rosa o iva
Fong Marie, ya te metai ya lau mata me alofa male pese Rosa o Ivanu ina o te 5 minuta na talea o le tula se full male lua. Mana ye o le whaamanatu o le polokalamele na umatu sa velina mal faltua ve vesito i lolo. Vainga muli ale na umawatua. O le mea nei o tau mafa o mea ai. E sa o le lei. Ya, ofu ya ai ale me ai fo le matua o tafia fia ia i le taimi taimi fe ya tere i moa maini le sona mai por kalame te fo malo ni te ia sola o le so se me ai ta te fia ia i ta te matua o ta fa nga o le ai ta tere ilo ia tupu mai ia mai ma vai nga pena ia wa tele a por kalame so fo malo lo ina ta te fa longo ia i le nei ia ta tua mai le tero tau sanga uma vai. Ia mau ta whaonga ina. Sole. Mai la le mana ia. Ai saole, mea ni o mea ai le whaitete le tangata. Ia, mea utatou i loa, o le teri na mama i ai ma. Ia, ma le to ia o ngā ieni tonga fitinga, ia ona o le tūlanga voilele, la ufa mai le fō mai. Tasi, ta ofi le tau sami lea, ta ofi le tau mafa lea, ia ai le mafa ia. Ia, o le o le tutaua ia o me ai taimi uma maso uma e mo fo i taimi uma maso uma me ai le a fa mala ma le tautisia ma fa nga ia fa tuanga ma se fo ma loloina ma lau fo mai fale ainga ma lau fo mai fale ainga ia le fo le uai se o nga tu nga ma fai na ile so fu ma loloin ia wata u vele wata o ina mai fo i me yo tau mafa o ile sanga ta fo ile i taimi la le tele tau sang ile o sanga ta fie inu vai le vai fangu vai ai o te fa longo ai i fo le tau o proclamer so fu ma loloina ma o ta o ina mai ia inisi fo i olo anga i mai le nei tau tua ma whaonga ia proclamer so i fua malolo ina ma tala no atu i la tau ia i le so i fua malolo ina ma le tāua o le puipuinga o lou lava so i fua malolo te le i o le sona o ina mai ai ia te le fo ia mea ai matau mafa ua tali tu e tango i ai ia ona tamala na fo le atili ai ona a fia i mai o le tino ia wai le yastanga te e aduanga i la loto so i fuanga yo mama matutua ma toe ina malo matutua ia ai o tulanga na iai ia ai wo istala ona ole mana ia fo il pokalame so i fo malolo ina lena toe ta hatun savelina kasiano ma le fatu ya vesi o ka semana ia ele ngata o le tu pautina ia ai mai se fo ila tulanga le tau mafa ia o le la atars fulua ia o le ato tele fo ila halo tau maftanga o le auri ia na fam na tu pe ia te oile na fa side fo ma ina ai fa spo ma sima fa side fo ma ina to ai se to tango tele se pisupo ia fa sa fo ma ina to tango le supokeli tu low fa sa fo ma ina to ai tomato ia ma isi tau mafa ia ai na fa longo tu pe wale la tars fu lo le fu la to tele la to le la alo tau maftango le odi ia to tu na tu nale so fo malolo ina ma pui ai oelo se ai lo fa na ia o lan mela ia e pulia oelo tau ma fa ile pulia to wa to minuto na tale ole tu la se full male lua le se fonga la mo Wellington ia mai alo tatu pesele ia ona vatu lo leo tatu telefon ia matala mai Sāmoa ia musika ole uli o fenga ile tinu ita malolonga matau maftanga ia ile te ole tu la se full male lua Fia
whaftai le tua le nei fo ia so fōu tātou lia, e seisi fo i whaopopongo tala i mea lo o te tupu i Sāmoa, o se mai ele whaafonga. Walata ina uma ngā ruenga whaalelei o le isi waalele lona lua, al company waale a tunu le Sāmoa Airways, le FWFA, le olo i tutono ka nata mo ngā ruenga whaalelei a. Whailo mai ele ofisa sili o company waalele te pepo whaamtelanga, whauota wā whantutielu, o ngā ruenga whaalelei o lo whaatino le teimile nei le waalona lua, o matuata lai a tō tutonu whapena fo i mona a paawa ave e sea, ai toi whaia anto i ngā ruenga whaalelei le company o lo lato whaatino ina na ngā ruenga, o le masino se tema na malanga e se tuai le waalele mai Sāmoa a ngā i Hawaii, mai silia ele se 10 miliona tāla Sāmoa le tau a tō le ngā ruenga, mai o se no ngā tupe a le company waalele mai di UTOS, ma o lo yele wha moe moe, o le masina o mati o le lua whelua se 10 miliona, e te tau ana toi te liu mai ai, ma veo se tasi o waalele wa mauti no le saonga le mū, mō ta ngata whe malanga i o Sāmoa. I le whelo inga le autustala, ma le whionga la sui pāle mia le vaiaso o tōnai, le whionga toi lupe po mule nuko on Sāmoa, na ia whaai loa ai o nā tunga lunga, le atangia o le whaalolongia e le awhinga ruenga le malo, o nisi o minista o le kāpeneta, na whasiringia fo e nisi o le autustala, po o ia palasi iai le whaale tonu o le longo ino le malo ni usila, e le si ngasi ato le whionga le pāle mi o le malo Sāmoa, ilo lato watu no. Malanga e kāpeneta, whionga kāpeneta, whionga le whongtelai, entroa bena. E whaile le warrant o le toisea, absence a. O e tau e awel whautuanga le kāpeneta i le aulmana. Ia i le tulang, o le whakāre, e circulate, i ta ngā ruenga, mō silfia, i whaatino i ngā ruenga tala whengai. Ia peo i nāna, o i rana ta ngā ruenga i li whaatino le latu ngā ruenga tala whengai. O i nā, mātou te le tusi le lima. Ia nei whapea ni whaile au whainga ruenga o mātou wapea nā, ao lea nganga ia. Ia o ngā tulanga nei, o lumana. Ia le si whono ni mātou ua lewa yesu. Ia, o latu na whaile address, tāti e rumana address. Ele isa po kalami. Ia le tate no whalam whaatari po lal po kalam. Ia, ale watu amusu mele au whainga ruenga ia. Whamatala mele po kalami. O le ala le alo wa mata no pi fa le mai le au tafa mo fo le lo me fa au le ulun tanga al banga ngan minsta le mena we le fa ngal ngan malo talo fai o le se fa alo tu fio le tu le se fa alo pe ona Silvia o ia le fatafanga ngaso le fionga le pale mia ni sila na mawai ma noa e fe lo e tu ta yo le fo ia tunu ma whaatara no nisi o mata opo e le vā watanu e lua. A whaia mai a nisu e su engal mtanga luenga leo, ai wha mau nia tu o inga ma mōria ngai whaasanga nisi o le ainga o se ainga mai le atua ana, no lato wha o lima i se tamaita e whaasa fulu le lima sfutu sanga le matua, mo lato tue ave wha malosi, o le a whaia loni mōria ngai ia i lato, mai o se mata open ta ual sui kom sena tanga luengo leo le ia ta wafa masanga Samuelu o se mata opo e matu ia fo ilona tula i mai le tu mai na le mtanga luengo leo i tu ai ngai o inga o i la tau ta ua na whao lima le tamai ta ile nei o nisi mai le ainga lona to lua le fo ino la tu toi ave wha maalo sia ai le teimile nei ele uiai se tasi wa mōlia pe tau fie ile nei me ta opo, ono lo wha au su enga. Wa tai mua nele o whainga luenga le company wa lele le Sāmoa Airways, ele whaia le o sia kia mata i tu wina ile o whainga luenga e o lava i au ave wa lele, pe o la tau whaonga ina whala au wha saina, i te mea wha tino ai o la tu tiute, ai maise o le whi ave a ina o le mamalu o le atu no i lungo le ea, ina ia mauti no le saonga le mū. E le lewa tu neina i eini tu o inga e whaasanga e pailante o waalele,
E masalo mi ailo lātou fe ave aina uto whala au whaasaina pe o lātou whaonga ina fo'i. Mai o ta iala lava ia o lo lima ta ita ina i ngā ruenga whapea e na ia mauti noa le saonga le mua le soifu o tangata whemalanga ai. Pe o na sila fia, o le tasi ni o tua oio whemalanga inga whaavao malo e ala i lungo wa alele. Le foi o lo wha mawina i pe tanga ruenga leo leo inisi o taimi, le ofi mai e o whala au whaasai nei le atunu. Mai mana tuail wha ululunga company wa alele le atunu. O se whaata i te inga le lei foi lea momtanga ruenga umale malo. E na ia ato o toa le mawhau e whaatino i nai ngā ruenga ma le au au nangai le atunu. O le wha i unga leo telefou mai Sāmoa mo le so, whasoi foia. Ta lava e nei foi vaenga o telefou mai le si fonga o le lo mua. E lima afe lua se lau la fa inga o isi tangata whainga ruenga le ofisa o le sei fua malolo ina o le a awai i se te ma le tau whinga o ngā ruenga o le o fua mo le whai unga o le masina le nei o Novema o le a o atuai i le se fulu ma le ono afe fitu se lau le a fa inga o tangata whainga ruenga a lea mata ngā ruenga o le a sa wawali e se mai malatu ngā ruenga i le aso. Na whailo mai e le susa iete o tangata whainga ruenga le malo o le pisa a, e siri atu le tolu afe lima se lau i e tausi soi fua wha apitoa mō ngā se ngasi o le mahu whau ma o la tau fisosoani, ma le afe fitu se lau o tangata whainga ruenga i vaenga tau whau fautua ma whainga whaavae, ua paalota ma ua ioe, e awai i le te ele nei i le aso luas fulma le valu o Novema. O le nganga ma le wha moe o le nei te ina ia langolango i nai le manao le au whainga ruenga mo se whainga saonga le mu i le wha soa soa ina o tiute ma sifi i le tonu o whale mai, ma i e wha peo na wha le leia le tūlanga o te tongi e pei o na leva o na wha atalu sanga ina. O le mu tele o le tonga wao wa fiai le whaasawina i le tonga Riro National Park ua iai le popolenga i le te le ai o se a whaina o la au a maise o mea ola e masani o na aina i a lea vaenga o le vau matua i le o ngā te tonu o le motu i mātu o New Zealand. Le stona ina te nei na amata so solo ai le nei awhi mai na ave se ai wha malosi mai le tonga wao i tangata sa sawa wadi ai le taimi a e whape fōi ma tangata e no foia i a ia vaenga e au fia ai ma le nuu o le whakapapa ona o puipuinga o le saonga le mu. O le uaru le whao aso so o tau mawhaila au tinei mu e tonga fitia le nei awhi wailonga ona te le se vaenga o le vao matua ua whaina ma ua liu e fuefu wai. E o mai i le pōna pō ua tusa mo le tonu afe la whai o hectares o le te le o le vao wa whaina i le nei mu, mai o lo talosia la au tinei mu, ina ia wha te tele o na palasi ni ti munga mamafa i le vaenga, e viso soni ai ngā ruenga i le tauta pe ina o le nei awhi tele i le tonga mao. E to lua vai pula le partia Maori ua wha malo lo mai le vea masui a wai o le vaenga wha au whai o malo. O whai pule to lua lo a fia o le tamaitai ingo e a Maria Mino Kapakingi, o le whai pule o le tu malo tai toke rau, ma le li o Takuta Ferris, o le whai pule o le tu malo te tai tonga, o le atu mau pea o na vela o mo whai pule o nei tu malo Maori i le tūlanga tu totasi e le aise pāti e awai. Peitai e mawhai e la ua ia o na tarusanga te e a pidi le whai unga e wha amuta ai le veo la ua masui awai o le pātia Maori e tūsai o le wha mai. O le whono tele wha le tūsanga le pāti le nei a Maori le aso fitu o te sema o wha moe e wha amutu ina ai le whai unga le nei e wha amuta le veo ia whi pule masui alo ia o le te pāti Maori. E se li poti mai le whamis nonga na ta wai ua te ena e le li e ngo ia Tim Iago ia le sa avea mua ma Palestine o le partia le Act ia ni morianga ua whaia whaasanga ia te ia
i le whao o lima mātanga. O le masina na te nei na whai ei morianga nei e whaasanga ia te imiago, e mafua i se tua inga e whaasanga ia te ia, o na o se mea na tupu i le tausanga ia whaiwa se lau iwa lima. O le asonga fua nafi lea na tū lai ai o ia i luma o le whaasinonga whai tū mā loi le no shua, ma ia te e nā ia lo ia morianga ua whai e leo whaasanga ia te ia. Ai o le masina fau o te sema, le ua whaatulanga e amata whaanga solo ai lana mata upu i luma o le whaasinonga. E whaase lau whaase furu la whai o ni le sene ave ta avale pepelo, ua maua nei le pulenga o wala whela o inga le NZTA, mai ua solo ia ma wha le au ngā ina uma ia le sene ave ta avale. O se ripoti mai le pulenga le NZTA na ta ua mai ai le maua e le amta ngā ruenga, o ni wha mau ngā se male le sao sa wha au ngā e nisi e whai aini le sene ave ta avale mai whafo ina ia vea ma le sene ave ta avale o New Zealand. O le nei wha le tonu na maua i le taimi o se suenga sa whai i le masino i ulai o le tausanga le nei lua awhi lus fulima e wha anda tau i le wha li wina leo le sene ave ta avale mai whafo. Wha ilo mai i le wha tonu langolango le NZTA o Mike Hargreaves o lea o wha solo i le taimi nei o na whi sota i atu le ofisa i tangata uma nei o loa awhia i lea mata upu. Sa i e wha mawhaina mai i wha pēa o le tu inatu o ni wha matalanga le sao i le matanga ruenga i le taimi e tālusanga i naise le sene au e taamale o se soli tu la fono i lalo le tu la fono o wala o whela o inga ta si iwa valu mai ma whai o na wha asala i naise o stasi a awhiai i se salatupe o atu i le fitu se lau lima se fulu tā la. Sa amata le leima mawhana whana wingo le tau i New Zealand le amatanga o le vai aso, ai peitai e iai se vaenga wha le tonu o wingo le tau ua au mai ai ti munga pe o na awhi ai se vaenga te leo le tunu ui le teimi nei. Asa ngofua nafi sa ilongo na mawhana whana ma vevela le te leo vaenga o New Zealand, mai na malo ia le o atua i le luas furuiva degrees le fua le vevela i le ai o nei pia, ai tolus fulmaltasi degrees i le ai o Hastings, o se awha inga ua lata i le se fulu degrees ua maurunga ai na ilo le tūlanga e māsani ai i le māsina le nei o Novema. Sa walo ia mai fo i le tau na le leima mawhana whana tūlanga o le tau i le aso lua le nei, o le aso mō le ipu o New Zealand i tu unga solo whanua i le ai o kalai stete. O le tū malo o Canterbury e pei o na walo ia mai i le ofisa o le tau, e le tau o na la ma le lei winga o le tau i le nei aso a toa, ai o lo walo ia mai o le aso lua tai au, e amatai o nā ngai mai tūlanga wha le tonu o le tau ma timunga mai le vasa tāse mane ma a fia ai i le motu i mā tū. Wha ilo mai fo e le ofisa o le match service, o i tū malo o le a fia i timunga nei, e iai i a Northland, au Kilani o le Coromandel Peninsula, wha pēle Bay of Plenty, i le aso lulua tai au, o e ono palasi fo i timu i le Waikato, wha solo i fwai i taupō, o mātū o Gisborne, wha pēle maunga i Taranaki, e le ngata i timunga, ai wha pēle fo i una māna losia i Masavili, e o atu i le stofi o wha pēle na wha solo i fo tūlanga wha le tonu nei o le tau, i le tūlangi sau te sasae, ma a fia ai mātū, ma le o ngā te tonu o le motu i mātū, ai wha pēle tūmutumu o le motu i sau te le tū malo tāse mane, wha pēle atu maunga i mātū o le tū malo Marlborough. I whawhātua New Zealand o toe la vea fo i la tunu o Filipaina i seisi a whāma losi to o lua tangata o Māli Niwai ai lata i le miliona la whai o istangata sa ave se ai mai o lātou ai ngā manuu i lona lua i le nei o a whā ua la vea i le nei e tunu i le tonu o le vai aso e tāsi. O le a whā lona lua le nei e whai ngoina i a Fung Wong o se so o ma le a whā mua tai Fun Karl Meiji le na mali ni wai le tusa o le lua se lau tangata i le o ngā te tonu o Filipaina, whapea leisi to o limo tangata i le tunu utua o i o Vietnam. O le pō le sā lea na toi la vea aia tu motu nei o Filipaina i lona lua le nei o wha malosi le o whaatulgaina le ofisa o le tau, na o i le se lau walus 5 kilomita i le tu la le sao o matangi ai a tō whātou tau mai o na o atu le i le lua se lau 30 kilomita i le tū la.
se ripoti mai la ofisa so ta inga le malo Filipaina na fa adia mai ai e siri atu le iwa sa lau lua sa furuafe la fa inga o tangata sa ave se mai fa malosi maula tu a inga mai ni tu malosi se furmaletasi molo la tu pui puinga mai a fianga o le nei fa e le Pasifika e se lau miliona ta la fa e so sani le malo saina o tu inatu i le malo o Vanuatu mo le toe fa le leia o fale o le nei malo sa fa le gai nei mafui e malo si le ana la vea ai Vanuatu i le tausanga taluai. Ta ua se li poti le newspaper le Vanuatu Daily Post o le nei fisosani mai saina o le a langolango lea i ngā luenga i le toe fa le leia o le maota o lona pa le mene ai fa pe ai fo i ma le toe fa le leia i le ofisa o le pa le mia. E le ngata i lea o fi ai fo i le li pe ina o isi fale e ia ile fale ta alotele le Common Stadium ai fa pele ofisa le mtanga luenga le vai fa fo ma le aonga e ingo o le Malapoa College fa iloa le ampasa o le malo saina i le tonu o Vanuatu o li Ming Yang o le neifiso sani e lona malo watangi ai le nganga fia fiso sani o saina i a Vanuatu ona o maftianga sa fiai mai le mafui e leana la vea ai le asos furufito tese ma lua afe lua se furuma le faa. I fiti o le a whaavai na i matatala i se teimi e le o mamao ia se ofisa o le malo alapi o le United Arab Emirates po le UAE e se sae tu tonu o se whaasalaunga mai le malo fiti na ta o mai e whapea o le nei whaamoe sa whaamao ni alo ia i na ua whaailoane le te itai o le malo le UAE o Sheikh Mohammed bin Zayed i le taimi o se la ua whailo inga i Abu Dhabi ma le bele stene o le malo fiti i a ratu nai tama lalabalavu o le masina o mati i le tausanga lua afe se furu na alo i ai ma whaamautu ina i le vā wheanoa i whaamalo o fiti ma le malo a rapi le nei o le United Arab Emirates po o le UAE. O le so ia le tuunga solofonua tele wha le tausanga mo le ipo New Zealand i tuunga solofonua tosu ta'vale le New Zealand Trotting Cup le whaie le malai tutu i Addington i Christchurch. O le aso le nei o le New Zealand Cup o se aso tele i le kālena o tuunga solofonua i le tumalo le nei o Canterbury ai whape ai fo i mo New Zealand a toa. To o tele tangata e masani o nā ngai atu iai i le malai le e tā whao ma fia ai mai o le tau tele fo i tangata la tau te fia mōni mawina le tau unga o le atu unga e tasi le miliona tā la le whaelonga tupe mō le solfonua e mua ai. O le manu mai Australia i ngoa ia Leap to Fame o loo mafuli ai le lango tangata peti i le tu unga le nei i le so ona e whapea o se solfonua e le lei tele. O le lipoti le tamai le TAB na ta awai o le solfonua le nei o Leap to Fame o le favorite le o le tuunga i le fia nā nei sa nā o le tā la onu se furu lona te tongi na iai le sangfua nafi pe awhai e mua. Ai o le manu e ngo ia Republican Party e pe o le nume le tasi lea New Zealand manatu le au whai tuunga e ono whaatautawa ma le solfonua le nei mai Australia o Leap to Fame e ai whaato ai lo lava fo i le sao i le teimi o le tuunga tele le nei i le fiafi. I kirikiti whaale wao maa lo na timu ia le ta'alonga lo na whao le series o le T20 le wao New Zealand mo le West Indies i le ai o Nelson i le asona nafi. E na o le ono owa ma te ai tolu sa ma whai una whaia ai palasi lo le timu e mai ua lava ina tau fia le ta'alonga e le ima whai una toi whaawawina i le malai o le Saxon Oval. O lo tu mau o na lua malo New Zealand ai tasi le malo le West Indies i le series. Ai e toe tasi le ta'alonga e lima i ta'alonga o lo tutoe e mai o le ta'alonga lea o le atari malo ai le ai o Dunedin i le stofi o le vai aso nei. Ia o le whai unga dana o telefou. Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
ua le ai ai ua na o le fu'e sa ale sa masui le ato tutupe me sini atu i ai po ala mea me ai se me au o me ai ala na tai whau a o isi tangata pea pa pepea ai whai mai o le mata malea tato alo alo e se me ai whapea awa e ai fatasi malota ualea ai pula lama oe lo finangalo a pai e se e wha amangalo whai mai isi e matanga ai whai mai isi e le tina ole maua isi ole matapoto ai ngalo ya oe le fata oto e bangi angi ai ni po ole fana taluai oe le matuai le ai mine moto fai nau lotu mea ai ai le taulia sila sila mai le atua e le manuia e le taulia fo i lau mali e pule awa o mea ai ele ia luai sau tupe tato alo alo e se mea ai whapea awa e ai fatasi malota ualea ai pula lama oe lo finangalo a pai e se ia wha amangalo whai mai isi e matanga ai whai mai isi e le tina ole kea i le ano ano siama e tuta pe tinga ai le manapa ia ea talo whai si whanau ai maona ai leilo le afue ona tali vai vai ma isi ta mai titi i toi mea ai nanana i le lapisi i toi mea ai nanana i le lapisi Soli. Ia, whabakangkanga ia ma ailoa. A whai o male leile nei tau sanga e tere i malanga i Sāmoa. A ua lale ole. O sau nia nei e le titu sau sa wanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Sāmoa. Male lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lago le Crickex e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe sili atu fo i le mai cash on titu sau. Tau ai ngai Sāmoa. Ona maua leo la wanoa le se i le aso mua o te sema. Ma le se i mulimuli le aso limo Januari. E ma whai fo i ona e anga waa i le se i pe a whai e lafo se top up tolu sfurutala New Zealand pe tolu sfurutala Australia pe sili atu fo i lo ai ngai Sāmoa. E iai inga ole nei whaapitoa. Sekia Digicel. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Wa lua 15 minute o te enei le tu la se fulma le lua ia o musika se fifiloi nei taimi a whianga i le tātou o tino ia i malo longa ma tau mawhitanga o tari ngā sua fulu nei taimi o le aso mai se la foi tonu a inga nei o tātou mutua tausi ma a inga o lo o mafuta mai ai ia ma whaafonga mai nei taimi o le au uli mai se foi lau ngā lulua i la tau sa ngā lulua mai ana leila ia le o malolo mai le tu la se fulma le lua ia o ana i whaamalo stino i nei tari ngā sua na toi amatai foi le tu la tasi ia mo el nao lo enga lue pea ia mo le atu whaamalo le tātou tau tua nei ia i le ona sai foi ngā luenga o lo whianga iei pea ia stai foi i lata mai ona mo foi la se malo longa ia e whaatalo fatu ia i le tātou tenu ni taimi le ngata i lunga le ala leo le tasi o le tesi ma le tasi whaamo e whapea foi lunga o tātou penga te whailangi le mai moanga le tātou tenu o lo mafuta mai ai le Facebook ma le tātou YouTube ia o le taimi o tari ngā sua ma tau mawhitanga le ni taimi ia e mo oere na ia o lo e mai mo mai le tātou poklame ia whiro i atu so o se vaipa noa o le larolangi ia o tātou iaila i le itua mea ai i le itu o tau mawhitanga o le nei fwoi taimi o le auri o le tau mawha leo le sosisi io o le tau mawha leo le sosisi o le tala leo le tala mo ia o le ufasala lau lungo o fwoi le leo ala televisi ia isi atu no le laulangi i Australia o le tau mawha leo le sosisi ia e isi tasi o nuu i te tonu Argentina
Na la tau ngā o sia ia se so sisi ua matua pito sili ona umi le lalolangi. Ia po ua iai fo se matatia ia ile umi o le to inga le tau mawhale o le so sisi. O le umi o le so sisi ia na ngā o sia e se tasi o nuu i tono Argentina. E tusa ma le 5 se lau mita le umi. A fuala iai le Apia Park. Mo ila tau fo le fia le tu unga fo le lor se lau mita. Le fo sau ta mo e fo ia sola. Ia, o le se lau mita e le ia e umi. Fuala iai le 5 se lau mita le umi ia o le so sisi lea na fauina le stasio nu i tonu Argentina. O le matua umi ia. Ia, fa se lau mita ia na oi lo foi o le umi e foi le wa o le Apia Paka ia fa ta milo le ia le malae ia po ila to foi po le tu foi fa se lau mita. No winga a to le malae to e sau ia to e tuli mai le se lau. Ia on se lau mita le o le ona 5 se lau mita ile o le o pe fa pe e fa ta milo le Apia Paka ia mo tu nga foi le afelet ia le tau te lo masania ta tau le a mi se la to foi ma la tu nga le se lau lua se lau, fa se lau, o le so sisi la lea, le wha mawina. 5 se lau mita le umi, io e. O lea la ua, le mamafa. E afe 5 se lau kilo kalama, le mamafa o le so sisi lea, lono winga ua tire le mit, o lo foi le longa o sia le so sisi lea. Ia ona ua abatu. Ia ona o tulang foi le mo matati e tatai, ia o lea la ua toe tatae ai le nuu lea. Ia le lato matati a mua foi. Sa lato whaia foi ia le sausisi. Ia o lea la ua toe ngao sia. O lato toe ngao sia le sausisi pito siri na umi lalulangi. Ia o le tau mawhare o le sausisi. Ia mo o atu i le 5 se lau mita le umi o le sausisi. Mo tau mawhare o le sausisi. Manai, ia te fa pia sisi fa pe pelo le wali ia le ai ona ua ilungo o ala televise ma fa sara lau fu le langi le ia le koti le po le matati le ia le o tita le tau mafa le so sisi pito sili ona umi le lang ia o le tulanga nai e afe 5 se lau kilo kalama le mamafa o le matua mamafa kilo kalama o le matua mamafa afe 5 se lau ia o le na ia malo lama le fafonga mai ia alo i tau maftanga malo longa nei taimi o le auli ia mafuta mai pe tatou musika se filoi tale tasi ia ona mai a foi lea ia o le tatou tautua i lungo le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ai fa upea ia le tatou au nanga i lungo penga te failangi se ipa ia le tulai lua ia fa talo fatu le sunga Anderson Mona ia o le rapo o so sisi ia le o ta ua mai i le koti le mo le matati Ellen amon mone lava io ia sei oliana sailele fa te tere lava le mafuta mai ia pe ia le mai mo mai o i fea wasila fea ia i Amerika ia Amerika le mai mo mai ia le sunga sei oliana sailele fa te tere lava le mafuta mai vale le mati ia le sunga sione tupai talo sione ia fa te tere lava ia monia fo ile nita le nei ya wauli ia i matou i New Zealand nei wau te lole ua afars fulu ina i Melbourne pesao ia ina i Australia ia matou le ua afatonu lava le tula se fulu lua ia o fa afetai a mosa ia manuia lava le nei ya wauli ia inga luenga lo fianga ia fa afetai tere lava ia le mafuta mai ia le la tatou wo fa fianga musika nei taimi o le auli ia ua fo le fa fonga mai o le tunu ia o fianga i fo i tau maftanga malolonga matani ngā sua ia le vaenga o le aso.
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. Hello? Hello, San? Ia. Oi. O mai. O le manuia lava. O mene ka mai. Le manguia fo. Ai whenga runga sisinge a. Ia o le fa kwa manga ba mai. Nga lo lava. Ia, ai ke lo le ia tidia kulo siau ki ngā ia. E se mea ngai wala au mai e. Ia wa makua le ilo a po le ale me a kamo iai. Ke le ngai mau fala velave. Yo le foi make sa i ma ko ngai. Oh. Ia ole me ale wa makai ma ko malos. Ia le au video ko ai sa sa swani sa ko foi famu. Ele mau selling. Ele mau selling. Le kau kongi pide ko me kia o. Amore mo le sa ka. Ma le kele le me fai o lo fai. Ma ko kire yo mai ngai fai aku ni fa le mira. Ko fa. Alua sole o langa wai maua whanganu yanga. Palanga tu inu I whafolo whamoe moenga. E te tunga losi mai iso umana onga. Oi a ole nei wa e ta o I tai se e sili leona. Ai ua malo ya oe le mama na utu ila utu. Ai ua malo ya oe pe ai tangi mai vai fia susu. Oi a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga I lo loto malo ua nganga. O te tau ia oe le ma whaina mo tutu le ma futanga. Se ilo ngai tu I follow tino I lalo le pala pala. Ona mo tu sia lea o la ta uanga whai le ne o langa. E whai ngata o oe nai sau I lo unei manawa. Ai ua mai lo ia oe le mama na utu I lo utu. Ai ua mai lo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Oi a ole nei ua e la fo mai na tala. E tinga I lo loto malo ua nganga. Sau oe sia utama e whai lo fia fianga. O te le toi vili atua e soso fale pamaa. Ia manu ia o lou o langa mama wa sofia fianga. Alofa anga e vatu si o tina I Sāmoana. Ai ua malo ia oe ia mama na utu ilo uta I whai ngata. Ai ua malo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Sia uta I a ole nei ua e la fo mai na tala. Ngata I lo loto malo ua nganga. Ai ua malo ia oe ia mama na utu ilo uta I whai ngata. Ai ua malo ia oe pe ai tangi mai wai fia susu. Sia uta I a ole nei ua e la fo mai na tala. Ngata I lo loto malo ua nganga. E tinga I lo loto malo ua nganga. A whiawhianga musika nei taimi o lea huli ai wangalo ia oe ia sa o lelei o le tele au pese
ia o lo momoli atu ai fe au tāua, ia e mai se fo i nei taimi o le au mawai fo i nei atu no, ia au ana ingalo ia tātou, ia le alofa o tātou mātua, ia leo o tātou manui ai, ma tātou wanga i mai nei atu no ui fafo. Ia msu e manui ai, ma manui ai tātou whanau, o lono winga, ia tau lava o na manatua, ia le anga le lei, ia ma le aingo tātou mātua. Ia tau fui ona toi tau i o lātou alofa na mafu ai, ona tātou manuia, ia ma tātou anga i mei ia tunu, ia manuia i fui tātou whanau, ia lono winga, tau anga lafol tupel tau ina malo matua pe avili mai, ia i lewa yaso, ma lewa yaso. Ia, taimiana nei o le, fai maasi asi nei mātua, le ngata whape o le ine au kilani, ia whai maa wha awanoa le taimi e malanga i runga mata maiti ma le whanau, ia pe malanga mai foi pa whape o le ine i mātua, ala e runga i le whanau, i au kilani, po kala i stete, mana ia le tailua awa ia sol maasina asi asi ai, ia manua o maola la o maa losi, ia wa mawai atu nei o langa ma le toi wha ia mātua, ia nasa o loto are o tātou i tātou tupe, al mea la le ya mana ya le wele na fa mana tu ai pulia oi pulia oi tu fa pe se fi poto la uri lo ta sim tu le al fa mana tu ha ya te wa ya fa mu ya tu ya te uto lo so i fo pe na uto ma tu ya le tai mia ne yo tu si le la u ma te le lo ale wa la mo fa mu yanga ya pe ama va ya tu fo ila u ma ne yo langa tu lo lava le ne ya uri ya ai maua o mai oe ma si au whanau whaamanuianga ia au mātua. Whaatoi foi. Toi se fulwhitu minuti ana tā leo le tūna tasi tātou wope i musika o leo uli ia se ipa ia le tasi. Ia tā toi watu leo tātou telefon ma tala mai Sāmoa. Ia ma whaamahe atu e tātou pokalame i lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo le si whonga lau mua i Wellington e. E lo fia e wali ua mai le eva ia e fa pe o te o le o te fia ia o te o fa no ia e fa pe fanga o si o solo manga lu ya tu fue ia o la fia ia e le o fa no e o te le lo atu le hospital tato visa Saya ita ile sa
maninga Paatumulia I whaingata Ai mausani O le alofa I no tawa A ole nei Ua motu sia Ma whaingata Ia te patasi I longo e ngā Ao e totwa Ia te patasi I longo e ngā Ao e totwa Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua.
Fo Maria la pesa le fai isi alofa le mo au ina ua toe faminu te le tale o le tasi Sāmoa. Mai se ila tau o lo fa fonga mai lunga le ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi famo wa mai ale tatu tau tua. Manatu sa fa amle ina lau fa fonga malau mai mo mai e ale polo kalame. Me se fo le tatu maftanga mai la le fitu le tau na le ila ia ilunga o le tasi o no tesi ma le tasi famo. Ia e fa malulo tu fo il ma va se lua ma le usa tu foi fiso ia so ma fa le tonu e ala le tatu o nanga le nei aso ia fa ma so ma se ia manuia lava le to nga io ila to nga luenga le tu la tasi ia me se foi le tapo inga mau tona mota malawa ia i nei matu tausi lo fa longo mai le tio fa longo ia me se foi lo sana o lo ki mai lo le tio tonu au fe ngai foi fe au nga luenga manuia nga luenga o to le aso tatu tu e felo ita yao ile lungo le ala leo ia ai mai ni taimi ia mate fa to fa so fu mo tatu tunu mo ia fa mo ni tele lava le tu le tatu pesele ia on to fa fonga le to fa saluina o tatu telefon mo tala mai Sāmoa ia fa o pel tatu maftanga i lungo penga fa ilangi se pa ia le tu lai lua sorry fa so fu ia tatu tunu fa mo ni tele lava le tua Thank you.
Whaftai le tua le nei fo ia so fōu tātou lia, e se isi fo i whaopopongo tala i mea lo o te tupu i Sāmoa, o se mai ele whaafonga. Walata ina uma ngā ruenga whaalelei o le isi waalele lona lua, al company waale atunu le Sāmoa Airways, le FWFA, le olo i tutono ka nata mo ngā ruenga whaaleleia. Whaelo mai ele ofisa sili o company waalele se pepo whaamtelanga, whaua o ta wā whantu tielu. O ngā ruenga whaalelei o lo whaatino le teimile nei le waalona lua, wa matuata lai a tō tutonu whapena fo i mona a paawa ave e sea, ai toi whaia anto i ngā ruenga whaalelei le company o lo lato whaatino ina na ngā ruenga. O le masino se tema na malanga e se atuai le waalele mai Sāmoa a ngā i Hawaii, mai silia ele se 10 miliona tāla Sāmoa le tau a tō le ngā ruenga, mai o se no ngā tupe a le company waalele mai di UTOS. Ma o lo yele wha moe moe, o le masina o mati o le lua whelua se 10 miliona, e te tau na toi te liu mai ai, ma veo se tasi o waalele wa mauti no le saonga le mu, mo ta ngata whe malanga i o Sāmoa. I le whelo inga le autustala, ma le whionga le sui pāle mia le vai aso o tōnai, le whionga toi lupe po mule nuko on Sāmoa, na ia whaai loa i o nā tunga lunga, le atangia o le whaalolongia e le awhi ngā ruenga le malo, o nisi o minista o le kāpeneta, na whasiringia fo e nisi o le autustala, po o ia palasi iai le whaale tonu o le longo ina o le malo ni usila, e le si ngasi ato le whionga le pāle mi o le malo Sāmoa, ilo lato watu no. Langai malangai kāpeneta, whionga kāpeneta, whionga le whongtelai, bena. Whai le warrant o le toisea, absence ha. O e tau eo, e awel whautuanga kāpeneta i leo mana. Ia i le tulang, o le whakare, e circulate, i ta ngā ruenga, mōr silfia, whaatino i ngā ruenga tala whengai. Ia peo inala, o i lana ta ngā ruenga i li whaatino la tu ngā ruenga tala whengai. O ina, mātou te le tusi le lima. Ia nei whapeane foi leo whai ngā ruenga ua mātou ua pēnā, ao lea nganga ia. Ia o ngā tulanga nei, o lo mana. Ia li si whono ni mātou ua liwa yesu. Ia, o latu na whai le address, ta tia ruma le address. Ele ise po kalami. Ele da te no fuaran whaatari po lar po kalami. Ia, ale watu amusu mele whai ngā ruenga ia. Whamatala mele po kalami. O lea lai le, alawa mata no pi whaaleo mai le au tawhai. Ngofo le ilol meo whai. Au le ulon tanga ruenga ngā minsta. Le mena wei le whai ngā ruenga mano. Talo whai. Wa le ise whaalo alo e tofio le tu. Le ise whaalo alo. Peo na silfia au iai le whaatawhanga ngaso le whionga le pāle mia i ni usila, na mawai maa manoa e wheloa e atuai te itai o le fo i atunu. Ma whaatara no nisi o mata opo e le vā o tunu e lua. A whai e mai a nisu e su engal mtanga luenga leo, ai wha maunia tu o inga ma mōrianga e whaasanga i nisi o le ainga o se ainga mai le atua ana, no lato wha o lima i se tamaita e whaase fulu le lima sfutu sanga le matua, mo lato toi ave wha malosi, o le a whai e loni mōrianga ia i lato, mai o se mata open ta ua le sui kom sena mtanga luenga leo, le ia ta wafa masanga Samuelu, o se mata opo e matu ia fo ilona tula i mai le tu mai na le mtanga luenga leo i tu ai ngai o inga. O i latou ta ua na whao lima le tamai ta ile nei, o nisi mai le ainga lona to lua, le fo ino latou toi ave wha maa le sia. Ai le teimile nei, e le uiai se tasi wa mōlia, pe tau fie ile nei me ta upo, ono lo wha wau su enga. Wa taimua nile u whainga luenga le company wa lele le Sāmoa Airways, e le whaia leo sia kia mata i tu wina ile au whainga luenga e o lava i au ave wa lele, pe o lātou whaonga ina whala au whaasaina, i teimia whaatino ai o lātou tiute, ai maise o le whiawe a ina o le mamalu o le atunu i lungo le ea, ina ia mauti no le saonga le mū. E le lewa tu neina i eini tu o inga e whaasanga e bailante o waalele,
e masalo mi ailo lato fe ave aina uto whala au whaasaina pe o lato whaongaina fo'i. Mai o ta iala lava ia o lo lima ta ita ina inga ruenga whaapea e na ia mauti noa le saonga le mua le soifu o tangata whemalanga ai. Pe o na sila fia, o le tasi ni o tua oio whemalanga inga whaavao malo e ala ilungo wa lele, le fo'i o lo whaamawina i pēr mtanga ruenga o leo leo inisi o taimi, le ofi mai e o whala au whaasai nei le atunu. Mai mana tuail whaululunga company wa lele le atunu, o se whaata ita inga le leifo i lea mōmtanga ruenga umale malo, e na ia ato o toa le mawhauwhau e whaatino i nai ngā ruenga ma le au au nangai le atunu. O le whaai unga leo telefou mai Sāmoa mo le so, whasoi foia. Ta lava e nei foi vaenga o telefou mai le si fonga o le lo mua. E lima afe lua se lau la fa inga o isi tangata whainga ruenga le ofisa o le sei fua malolo ina o le a awai i se te te ma le tau whinga o ngā ruenga o le o fua mo le whai unga o le masina le nei o novema o le a o atuai i le se fulma le ono afe fitu se lau le a fa inga o tangata whainga ruenga a lea mata ngā ruenga o le a sa wawali e se mai malatu ngā ruenga i le aso. Na whailo mai e le susaiete o tangata whainga ruenga le malo o le pisa a, e siri atu le tolu afe lima se lau i e tausi soi fua whaapitoa mō ngā se ngasi o le mahu whau ma o la tau fisosoani, ma le afe fitu se lau o tangata whainga ruenga i vaenga tau whaufotua ma whainga whaavae, ua paalota ma ua ioe, e awai i le te ele nei i le aso luas fulma le valu o novema. O le anganga ma le wha moe o le nei te ina ia langolango i nai le manao le au whainga ruenga mo se whainga saonga le mu i le wha soa soaina o tiute ma sifi i le tonu o whale mai, ma i e wha peo na wha le leia le tūlanga o tutongi e pei o na leva o na wha atalu sangaina. O le mu tele o le tonga wao wa fiai le whaasawina i le tonga Riro National Park ua iai le popolenga i le te le ai o se awhaina o la au a maise o mea ola e masani o na aina i a lea vaenga o le vaumatua i le o ngā tonu o le motu i mātu o New Zealand. Le astona ina te nei na amata so solo ai le nei awhi mai na ave se ai wha malosi mai le tonga wao i tangata sa sawa wali ai lea taimi a e whape fōi ma tangata e no foia i a ia vaenga e au fia ai ma le nuu o le whakapapa ona o puipuinga o le saonga le mu. O le ua alu le whao aso so o tau mawhaile au tinei mu e tonga fitia le nei awhi wailonga ona te le se vaenga o le vao matua ua awhaina ma ua liu e fuefu ai. E o mai i le pōna pō ua tusa ma le tonu afe la whae o hectares o le te le o le vao wa whaina i le nei mu, mai o lo talo sia e la au tinei mu, ina i wha te tele o na palasi ni ti munga mamafa i le vaenga, e viso soni ai ngā luenga i le tauta pe ina o le nei awhi tele i le tonga mao. E to lua vai pula le patia Maori ua wha malo lo mai le vea masui a wai o le vaenga wha au whai o malo. O whaipule to rua lo a fia o le tamaitai ngo e a Maria Mino Kapakingi, o le whaipule o le tu malo tai toke rau, ma le li o Takuta Ferris, o le whaipule o le tu malo te tai tonga, o le atu mo pea o na vela o mo whaipule o nei tu malo Maori i le tu langa tu totasi e le aise pāti e awai. Peitai e mawhai e la ua ia o na tarusanga te e apiri le whai unga e wha muta ai le veo la ua masui awai o le pātia Maori e tūsai o le wha mai. O le whono te le wha le tūsanga le pāti le nei Maori le so fitu o te sema o wha moe e wha mautu i nai le whai unga le nei e wha muta le veo ia whi pule masui alo ia o le te pāti Maori. E se ripoti mai le whamis nonga na ta wai ua te ena e le li e ngo ia Tim Yago ia le sa avea mua ma Palestine o le partia le Act ia ni morianga ua whaia whaasanga ia te ia
i le whao o lima mātanga. O le masina na te nei na whai morianga nei e whaasanga ia te imiago, e mafua i se tua inga whaasanga ia te ia, o na o se mea na tupu i le tausanga ia whaiwa se lau iwa lima. O le asonga fua nafi lea na tū lai ai o ia i luma o le whaasinonga whaai tū mā loi le North Shore, ma ia te e nā ia lo ia morianga ua whaia leo whaasanga ia te ia. Ai o le masina fau o te sema, le ua whaatulanga e amata whaanga solo ai lana mata upu i luma o le whaasinonga. E whaase lau whaase furu la whaio ni le sene ave ta wale pepelo ua maua nei le pulenga o wala whela o inga le NZTA mai ua solo ia ma whaale au ngā ina uma ia le sene ave ta wale. O se ripoti mai le pulenga le NZTA na ta ua mai ai le maua e le amta ngā ruenga o ni wha mau ngā se male le sao sa wha au ngā e nisi e whaiaini le sene ave ta wale mai whafo ina ia vea ma lai sene ave ta vale o New Zealand. O le mei whaale tonu na maua i le taimi o se suenga sa whaia i le masino i ulai o le tausanga le nei lua awhi lus fulima e whaada tau i le wha li wina leo lai sene ave ta vale mai whafo. Whailo mai i le wha tonu langolango le NZTA o Mike Hargreaves o lea o wha solo i le taimi nei o na whesota i atu le ofisa i tangata uma nei o loa awhia i lea mata upu. Sa ia wha mawhaina mai e wha pēa o le tu inatu o ni wha matalanga le sao i le matanga ruenga i le taimi e tālusanga i naise le sene au e tamale o se soli tu la fono i lalo le tu la fono o wala o whela o inga tasi iwa walu mai mawhai o na wha asala i naise o stasi a fiai i se salatupe o atu i le fitu sa lau lima se fulu tā la. Sa amata le leima mawhana whana wingo le tau i New Zealand le amatanga o le vai aso, ai peitai e iai se vaenga whaale tonu o wingo le tau ua amai ai ti munga pe o na awhi ai se vaenga te leo le tunu ui le teimi nei. Asa ngofuan nafi sa ilongo na mawhana whana ma vevela le te leo vaenga o New Zealand, mai na vano ia le o atua i le 2 degrees le fua le vevela i le ai o nei pia, ai tolus fulmaltasi degrees i le ai o Hastings, o se awha inga ua lata i le se fulu degrees ua maurunga ai na ilo le tūlanga e masani ai i le masina le nei o Novema. Sa walo ia mai fo i le tau na le leima mawhanawhana tūlanga o le tau i le aso lua le nei, o le aso mō le ipu o New Zealand i tu unga solo whanua i le ai o kalai stete. O le tū malo o Canterbury e pei o na walo ia mai e le ofisa o le tau, e le tau o na la ma le lei winga o le tau i le nei aso a toa, ai o lo walo ia mai o le aso lulu antai au, e amatai o na ngai mai tūlanga whaale tonu o le tau ma timunga mai le vasa tāse mane ma a fia ai i le motu i mā tū. Whaelo mai fo e le ofisa o le match service, o i tū malo o le a fia i timunga nei, e iai i Northland, au Kilani o le Coromandel Peninsula, whapea le Bay of Plenty, i le aso lulu a tae ao, o e ono palasi fo i timu i le Waikato, wha solo i fwai i taupō, o mātū o Gisborne, whapea le maunga i Taranaki, e le ngata i timunga, ai whapea fo i una māna losia i Masavili, e o atu i le stofi o whapea na wha solo i fo tūlanga wha le tonu nei o le tau, i le tūlangi sau te sasae, ma a fia ai mātū, ma le o ngā te tonu o le motu i mātū, ai whapea le tūmutu mo le motu i saute le tū malo tāse mane, whapea atu maunga i mātū o le tū malo Marlborough. I whawhātua New Zealand o toe la vea fo i le tunu o Filipaina i seisi a whāma losi to o lua tangata o Māli Niwai, ai lata i le miliona la whai o isi tangata sa ave se ai mai o lātou ai ngā manuu i lona lua i le nei o a wha ua la vea i le nei e tunu i le tonu o le vai aso e tāsi. O le a wha lona lua le nei e wha ingoina i a Fung Wong o se so o ma le a wha mua mua tai Fung Karl Meiji le na Māli Niwai le tusa o le lua se lau tangata i le o ngā te tonu o Filipaina whapea leisi to o limo tangata i le tunu utua o i o Vietnam. O le pō le sā lea na toe la vea ai atu motu nei o Filipaina i lona lua le nei o wha malosi le o wha atulgaina le ofisa o le tau na o i le se lau walus 5 kilomita i le tū la le sao o matangi ai a tō wha tau tau mai o na o atu le i le lua se lau 30 kilomita i le tū la.
Se li poti mai lau fisa so ta inga le malo Filipaina na fa adia mai ai e siri atu le iwa sa lau lua sa furuafe la fa inga o tangata sa ave se mai fa malosi maula tu a inga mai ni tu malosi se furumanatasi molo la tu pui puinga mai a fianga o le nei fa e le Pasifika e se lau miliona ta la fa e so sani le malo saina o tu inatu i le malo o Vanuatu mo le toe wha le leia o whale o le nei malo sa wha le gai nei mawhui e malo si le ana la vea ai Vanuatu i le tausanga taluai. Ta ua i se li poti le newspaper le Vanuatu Daily Post o le nei whasani mai saina o le a langolango lea i ngā luenga i le toe wha le leia o le maota o lona pāle mene ai wha pe ai fo i ma le toe wha le leia i o le ofisa o le pāle mia. E le ngā tei lea au fi ai fo i le li pea ina o isi whale e iai le whale ta alotele le Common Stadium, a e whapela ofisa o le matanga luenga le vai whaafo, ma lea o ngā eingo o le Malapoa College. Whaeloa e le ampasa o le malo saina i le taunu o Vanuatu o Li Ming Yang, o le neifisa o sani e lona malo, wātangi ai le nganga fia fisa o sani o saina i a Vanuatu, ona o maaftianga sa haafiai, mai le maafui e lea na la vea ai le asus furufito tese ma lua afe lua se furuma le faa. I fiti o le a whaavai na i mata tala i se teimi e le o mamao ia se ofisa o le mano alapi o le United Arab Emirates po le UAE e se sa e tu tonu o se whaasaralaunga mai le malo fiti na ta o mai e whapea o le nei wha moe sa whaamao ni alo ia e na ua whaailoane le te itai o le malo le UAE o Sheikh Mohammed bin Zayed i le taimi o se la ua whailo inga i Abu Dhabi, malebele stene o le malo fiti i a ratu nai tama lalabalavu. O le masina o mati i le tausanga lua afe se furu, na alo i ai ma whaamautuina i a le vā wheanoa i whaamalo o fiti ma le malo a rapi le nei o le United Arab Emirates po o le UAE. O le so, ia le tuunga solofonua tele wha le tausanga mo le ipo New Zealand i tuunga solofonua tosu ta'vale le New Zealand Trotting Cup le whaie le malai tutu i Addington i Christchurch. O le aso le nei o le New Zealand Cup o se aso tele i le kālena o tuunga solofonua i le tumalo le nei o Canterbury ai whape ai fo i mo New Zealand a toa. To tele tangata e masani o nā ngai atu iai i le malai le e tau whao ma fia ai mai o le tau telefo i tangata la tau te fia mōni mawina le tau unga o le tu unga e tasi le miliona tā la le whaelonga tupe mō le solfonua e mua ai. O le manu mai Australia ingoa ia Leap to Fame o loo mafuli ai le lango tangata peti i le tu unga le nei i le so ona e whapea o se solfonua e le lei tele. O le lipoti le tamai le TAB na ta awai o le solfonua le nei o Leap to Fame o le favorite le o le tuunga i le fia nā nei sa nā o le tā la onu se furu lona tongi na iai le asang fuan nafi pe awhai e mua. Ai o le manu e ngo ia Republican Party e pei o le nume le tasi lea New Zealand manatu le au whai tuunga e ono wha atautawa ma le solfonua le nei mai Australia o Leap to Fame ea ai whaato ai lo lama fo i le sao i le teimi o le tuunga te lele nei i le afiafi. I kirikiti whaale wao maa lo na timu ia le ta'alonga lo na whao le series o le T20 le wao New Zealand mo le West Indies i le Io Nelson i le Asona Nafi. E na o le ono owa ma te ai tolu sa ma whaiu na whaia ai palasi lo le timu e mai oi lama ina tau fia le ta'alonga e le i ma whaiu na toe whaawawina i le malai o le Saxon Oval. O lo tu mau o na lua malo New Zealand ai tasi le malo le West Indies i le series. Ai e toe tasi le ta'alonga e lima i ta'alonga o lo tutoe e mai o le ta'alonga lea o le a tali malo ai le Io Dunedin i le stofi o le vai aso nei. Ia o le whai unga na o telefou.
Vingo la fianga fenga marisunga ya aswa Felice Mikaele lua se fulu 5 minuto te ene le tula tasi tatu tau tua mala ulanga lungo tata upenga te whailangi pe ona yele Facebook mala YouTube mala tata app na Sāmoa Capital Radio app ya olo whaafonga mai inisi a fianga i au mga luenga o le tula lua la mai ale o tata unanga o le nei aso ya mala 25 taitiere lava ya lungo tata upenga te whailangi o lo utou mai mo mai ai ma utou mata mai ai e fa mai lungo tata upenga te whailangi ea ma lo lava whaaftai tere lava le mai mo mai ia o ea ma tau tua iai pe a wha pe leini se mai mo mai ia ni tata o te noo ia ili ngata to tele ria ma futa mai lungo le tata YouTube le nei taimi o le auli ia ai mesi fo ilungo le tata Facebook ia o na msalo ia e fo inisi nae o ma lo mai le taimi ia wa alo i tau maftanga ia ma lo longa o le nei vaenga le aso ia ai mo oil na ua toe fa o wina unga luenga ia le tula tase ia malo fa malosi talo fo di tolu ia ona mana ma fo ile o tatou ia na se fiao ia watu si vaenga le si finani le fia file tolu anga disfrutas ia fa o unga luenga ia ona watu fo ile o vaenga le si file po e tau le au ia fa o unga ma so unga luenga ia o lo fenga ia ile le taimi ia mga luenga falifai ngā luenga ia tonu foi o lau sāma lau taavale na o lau e whaafonga mai iai oe nā le taavale lau pāsese ia e pe ona iai le upa ia o le taxi ia masi vaenga lea mana i tamari o le atinu ule whai ngā luenga i pas ia ma lo lava le ono sai ma tau te iloa lava ia e tere lava taimi o le aso e tau te whea ngai ma pāsese ia e ia pāsese e se lea mi o le leima mi o pūlea ia ia pasese ia o lo to fi ave ia le telo taimi o le matua le yawa mi o tonu to sama o to ta vale o lo fa nga yo to nga renga ia me le mo le atu le fa malo ale tatou foi o nanga mo le tau tua le sifonga la mua ia no le to lava papale mo lo to lava ono sai ia o a mionga tangata fai tonu o to ta vale ia ai ele fai ngo fiele ono sai ia o wingo tangata ia inisi o tangata ia fe ave ia o tau ngā luenga ma tono o tau ta avale o lo ngā luenga ai ia ai ma lo lava le fa ma losi ngā luenga o le nei fo ia so ia tau tua nā ua te wa le tele au isi taxi ma saini o tava ai ia po upa foi ia fa pe o la ua bidi mai se pasese ua maua se pasese ia ele liu foi lele ele liu tua ia i lumo le mela e ua o mai ia e tau ona va ai ta vale la o mai tua po la fo yo mai lum na na fa manatu ai fa malo atu lava ia te utou na le o ave pasi loli ia le au kiriva meli taxi o upa ia ma so se ta vale afi lava lo enga lu nei taimi fa ta lo fa fo ia ila to lo nga lu e faingo awala la papa ia o ila to lo nga lu e ngo awala fa sino le o ta vale ia ma tulanga uma fa pena ia matato lava ona sa ia fo i pe awa tu ona e poloka la wala ona e tau faini ia la wala a manga ala na te anga ia tu ia ia bai o to telefo tanga tate va ai i va nga io o sole se le lava le ona sa ia tau fo ona tato fa alo ia ila to lo nga lu lunga wala tau fa so ino ta vale e o le taimi ma o le taimi ia pe afa pe o le pisi lava le manga ala na te ia ia pona foi faida wala na te anga ia tia nei taimi ia lava pele on sa etato ia ma fai fianga luenga le nei aso o te ita se o te ita o to pe mo ma ua ma te fie ta lo le lua mai al tato tautua i lunga o penga te whailangi le o lua sfuluiva minute e te ai nei le tu la tasi ia e fai malia le nei auli au foi le so ona ava tatou e wa taimi ani me tate vai foi e te lena nei me la iti e tupu tono ainga ai ava nei el tama portina tama ola pia se misa le fai ton ia le fa tau va ai o me ala on fe le se fonga la mo Wellingtone wa afa tonu lava le tu la tasi ia fa so rod fa fia nga pese talo fatu ya Sandro Faleali ma lo fa tai ya le foto uva ya tule ya ai whatever na fa tai fo ya no lo tu fa so fa tamali e se le yo tato au fa fonga ma tato o mai mo
Ia fa pe ona te lo fia le taimi ia fa to file mu ne lo to tato pesele.
Vanga malisunga ya taufi fa Sofia ya le paia ya tapau ma Sāmoa le oi ma le ala taua ya ma le fia anga o ne yafu le motele sala fai ya fa fonga mai ya wainava ya o le la tau fia anga le o ne yafu ya o le pesena le tau fia anga ma le sunga ya taufi fa Sofia ina ua se fulu iwa minuta te ene le tu la ua toe se fulu iwa minuta na tale o le tu la e lua te mini usila o le tau le lua e mai ai le tātou tau tua o le na yaso ia e mole atu wha malo o le whaafitai ia te uto umalawa o lo mafuta mai lunga o le tātou upenga te whailangi ia i tātou whaafia fianga se uifiroi ia misi foi o nisi o vaenga tāua ia o lo whaila foi ma tu inatu ia uale whaafonga mai mua tāpua i mai le tātou o tunu ia ai o le pese nai a le whaiwhai isi a rieta ia so o mai mo le pese sunga taufi wha Sofia ia le wa se mai luma ia le pese ia le foi pese a le rosa pa o tamatu ai ia ma sani te tātou ia sola nei au fe pese tuai o te le lopo wa ia o le taimi nei nei fu talu foi tupulanga wa ese foi alto inga musika o fifia il tupulanga talavo a fa fonga la i tamatu ai o foi pese tuai pe ona ia le rosa pa fai isi tia maa punia la vaa fau ula ia o le mare tele o fai pese tuai ia ma pese ta itasi fo ele pe ani se fale moe ia o ista misi luki su ia o le sunga ia tau fifa o Sofia ia o petiki na nei tamatuai na o le wa mata lai o ia la tu pese te mine ia ai matua ese ala ta longo ia i pese ya sola ma pese te mine ia na upau fe al swinga wa ia ile tu langa swinga le musika nei taimi ia wa anga ia ile tu pulanga ia ai ole mana ia pese ya sola fie ia tanga matua ma ila to io matua io matua ia le matua fie ia auto io matua ma ta male fata ni rispitole le mai mo mai rispitole tanto fisa ole fa fianga nei mai le vosa pa
Ia, fatalafatu le sunga tantito, ia o lo mafuta mai nai sini Australia, New South Wales, ia Marie Sila, whaftaite le lava, ia monia fuli nei au auli. Ole alofa e
O ka se mala ia solo ia pole pese le sunga ia sive vainga wale si male pese u faingo ina e sola la vale a mioleanga e tulilo ina ia matawia. To tolu minuta le tale lua Sāmoa mai le tātou tau tua i rungo upenga tawha ilangi, whaftai tere lava le tātou maaftanga, ia manatu sa whaamile ina lau mai moanga le nei aso, ia e ala le tau tua le whainga lunga, wha malulua te foi a ua le ase upu a le longo malie i lau mai moa ma lau whaafonga mai, ia mangalo so ma fa le tonu mo le sunga le o ya tu fue o mangalo tu le taimi ai e manuia lava ia le anga ia tu tatu tinu nga luenga tau fa mai e o le nei ya uli ia ma nisi o nga luenga le anga ia tu nisi la fia na nei tatu tu felo i tai tai masani le tu la fitu ia ai fa munia tele lava le tu tatu tinu ia inga i fo fanga le nei ya so toe ia ai fa so i fo ia